Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. So I le lawa o Fiafia, mana tua le o tio te talia, o fungala awa teu teu ina, sa unia le vala awia e talia ina. Uale ai se tuina nau, matala le tunga mau. Lo tiu te ia longo mai, ia usa o atuai. A fai ua o le lango, Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. whawhetai le li I aso malava, e le au noa ona vi inga I lo ngutu, e mita lo wanganga I le li I, e whaalongolongo ia ie o puapuanga aina o na lato Fiafia I lea. Yo tō whanene atu I le li I whaatasi mau, ma ia tātou vivi whaatasi I lona suafa. Mātou pese ino vi inga le nei Taeao, a matai le mātou wholaunga na sa whaua e au mai. Mātou whamanu ma whanene e ia te oere nei Taeao, ma mātou tau tau lau siri ese, mātou whampe atu ai e pa ia lava oelo mātou atua. O le atua e pule hawao I mea malava, o le atua ma malu o le atua ma mana.
o le atua matautia, o le atua malia i mana o i melelei umalava, o le tupu lava oe o tupu, e soifua lava oe ma le vavau, e o lava i le wha vavau. O le atua lava oe la eile vi inga o le mamalu o le atua oe e pulupulu, i le matango fie. Tama, mātou patpatia wa mātou whaftai, lau mea lofa o le ola fau, mātou mawara ni fo i Taeao, whaftai lo lofa o le fo ua tuta, i manu ia, whai ngā mālo longa sa tofa whahai o tangata, ia ua e whapopo nea so faulo lātou se fua mo mātou ne yola, mātou au lia i fo i nea so lua, o se fulima ia iaso o ke topa le mātou wholonga, ia olo o whai nei, mātou whaftai mo mea umalawa o e whai mo i mātou lo mātou tua, lau pule lea. Ia o mātou tu inatu o ao wha mole mole, se e tau tai le mātou wholaunga a whai nei, ala uso le tino i tūte ma whaivora nei fu iaso, tau tai oel o mātou tua, ma ia marutia le iei tono whawhainga ruenga, ma ia au maruina whaivora e whangai ma le tino le nei sa whau e amai. Alo whangia nei mātou whanau, steim fo ana tu inatu leo inatu, ia o onga steim mora nei Taeao, mātou wal au le puipuinga oel o mātou tua, le paolo o ulama ao e maruti aina ia mātou whanau. Ia o sa ili le poto le tērmul mura nei fo i tu sanga. Ta mawha mole wha muni i whaiva. Whengai malim tamaitai whaia ongolo ngafa mala o oina na ia mātou whanau. Mana tua pele tunu pele i Samoa le mātou te talo. Manui ona te tai manui le aroatu le tunu. Tani ngā malo i le nawa yaso o lo mana yatu, na ia mātu ainga, mana ia mātu tangata le ngate Samoa, le alala mal pāmpa awaiso se tafora nei ke lope. Ia whasafua i ele lofam whamunia ngā oel o mātu tua, ia whamunia fo le nia tunu o New Zealand, o lo mātu nofo mā mawai, o le nā fo te talo mo atunu oma, o le nei lalalangi. Ta mawha masina ngā ngā lau fio, na ia ainga o ftia fo i le au pōliulu whanua noanga re niwa i teimele tau sanga o mātu iai, mātu talo lo fi le mō. Ia maro nganga se wha mai se la tau taimi o whaanoa noanga. Maru iele tu i maru muli pangama le tāpua inga nei mātu mātua, tu asin sino le tunu i maru mātu malaura ni yaso, te tō ruaina pe la tau le mawhan whanau lo lofa e whafo si elo la tu sui fua laude le tino, siri lava e le nganga. Ia me umana whara mātu whaira ni yaso, mātu whaia lava, ina ia fo iri vi inga i ha te oe, te mawha mole whamuria mai, e le tautua Radio Samoa ni yaso a tō, mātu wole mātu wala au, i nei mea malabai ala. I le swafa manu malo Yesu Kiriso, lo mātua ri mara mātua whaola. Amen.
leo me o mai ova ne whai o le vi inga le tua langina a whai pese le korisi whaya o ngai Samoa le tutua mo o Radio Samoa Sfalima e batolu a mo ina wata tonu i a le tula e ono. In this update, a call to focus on reducing healthcare-related infections in public hospitals. A paper by the Health Quality and Safety Commission estimates they cost the healthcare system more than $950 million in 2021 and caused more disability than road crashes. Microbiologist Arthur Morris says there are ways to reduce infection which centre around temperature control, skin preparation and giving the right antibiotic on time. So if we can follow those bundles of care around surgery and IV lines and catheters, we've got a good shot at reducing the number of infections. The number of work-ready job seekers dropped by 300 last month compared to the month prior. But the Ministry of Social Development's figures also show a jump of more than 12,000, nearly 12% year on year, with an overall increase of more than 29,000 people on the main benefit over the past year. The report states that weak economic conditions have seen a lower demand for labour. Differing views on the coalition's first year in power. The latest One News variant poll has National down 1% to 37, ACT up 1 to 8, NZ First down 1 on 5. Meanwhile, Labour is down 1% to 29, the Greens gained 1% to 12, and Te Pāti Māori are steady on 4. Chris Luxon told One News voters trust him. They can see that I've actually got this coalition government working incredibly well and it's very focused and they know that there are better days ahead of us. Meanwhile, Te Pāti Māori co-leader Debbie Narewa Paka told One News the exact opposite is true. We've got to do and stay hearty to what it is that our community is saying to us, and they just do not trust this government. The end of free COVID-19 rapid antigen tests is expected to hurt the most vulnerable. Te Whatu Ora stopped giving them away for free at the start of the month. Aged Care Association Chief Executive Tracy Martin says it will add between $4 and $6 million in cost to the sector. That's news. In sport, Team New Zealand have rounded the halfway mark in their America's Cup defence. They've claimed a 23-second win over Britannia to take a 4-0 lead in the first of 7 series off the coast of Barcelona. The New Zealand-based syndicate was faster on average upwind and downwind, despite the British-owned outfit having a slight advantage off the start line. New Zealand have beaten Pakistan by 54 runs in their final T20 Women's Cricket World Cup pool match at Dubai to advance to the semi-finals. The White Ferns, 110 for 6, included 8 drop catches and 7 fours, but no sixes. They dismissed their opponents for 56, with spinner Amelia Kerr taking 3 for 14 from 2.4 overs. The All Whites have beaten Malaysia 4-0 in a football friendly at Albany. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mo lava ile nei Taeao no whaatalofa mo whaatulau, whaatulima foi, i le avatele lava ma le whaaloalo sa mo lo hatu no pene pa ia ma le mamalo lo whaafonganga malo lava le soifua maruia, ia whamalo foi le atunuu ia le folau, Manatu o telefoni tale manua titi mala le Taeao awa o to mai langi whamanianga o le tātu atua ala lo tu se fuma mata malosi o mai la ia tātu panipatia whatasi langa le lei o le tātu tampa o siri le langi baua fori nea sa fau lo tu se fuma mata wala o le aso o whai le tua tātu o te ori ma tātu Fiafia iai. Whaftai le tua mo le amanoa tātu siri whai manua le o mala le Taeao ia tau te mai le tātu atua le tātu whalau ngora nei fo ia sa fau ia ma ia tātu whalau le lao lo na lofa o tātu ia le nei fo ia sa lua sa fulima ia so ke topo tātu whalau ngora lua fe lua se fulima le whao sa mai lofa a fonga pora kalame maro le Taeao Radio Samoa fulima i batolo amoni o whalau tuli tu funga taitu ta loto whapena fo ina tāsha ba e lua Insini on Facebook, ma YouTube o Radio Samoa, se rata si matea, ma le whianga pesta, Alge lo sio, ia mato ona nei tawahi meni tau tuaina o e sepa i le tula iwa, e le Taeao nei, Tasha, ma niu whalak, ma lolo usu nei Taeao, good morning. Good morning, Tawai, good morning, Natasha, good morning, Samoa, whatalo whatu i le nei aso fou, i le alofa maleanga leo le atua, ma alo lava leo tato whailua i le nei aso lua, i le anga le leo le atua, ma alo lava soifua manuia.
Lange Malu sunga la o Tawai, Fiafia foi whaatalo whai sunga ia niua whalau Samoa, Malu lava, lange mama, ia ala whai mai whanunga le leo le nei Taeao, whaatalo whaatu ma le anganga Fiafia. Malo, ia, ua maruru fo le nei Taeao, e langona el tino le maruru, i le usu mai le Taeao, ia ai mawhanawhana pere lo fo le tua, leo ina il sui fo le tunu, mo le tātu wola, le nei fo i Taeao fo, ia, le lei o ana nafi le o ulile no mawantau no mele tātu au fo i lea le manusina, au la kapile a tātou o tamatai, ia wa le saka alo i o po Dubai, e le saka alo i sort kua banga i fo, ia la ua me man Fiafia. Ya wa le ala te pena lo mole wa le ipo lo langi ma ngai sole ya fa fo ban fa ya onga ma te no mata alo ta mo sina ya ma lo malanga banuia fa te le tu le tu te no ma na ya la to e ma la to le tai ya o ka ko fe lo ingi sila ya wa te le lo pe ni si no fo Samoa ya wa le fa mo ku mo ngi kai ya ini si malanga Samoa mo ngi kai mi ya ko ka penga dia mo World Cup kwa ma ya ke le lo ko man singa le wei so ya malo a mo sina ya de le fa malo si mai ma ya ni le vai chai mo ko mo le ma ru o ki dang ni zila le le nai bino te le lu tau mo oe ya mata to umor nei fo tai fo vai o ni ngalo ya to le quarter fitu ta nei Tato Maru Taeao Whananganga a reto le ola mai a pasta la whaina. Kopa, today in history, tato babai, wari mena tupu lesus fuli mo ke topa, i le tero tu sang babai, o le taina fitu le taina neiso e mataru tala fau, i le ngara porotania, o tara pokalame whaatulangara nā, ia mole tula mo mole nei o le pokalame Maru le Taeao, rele samos fulima, i batoro a mo, o tato ni poti a mata mai runga na wala nei Taeao, o le tato babai, fo le tala o le tau. O lo solonga le lei masanga le mume o mai lunga a wala le nei taimi o le Taeao a o alo atu le mamalu le atu nuu i tiu te mawhaiva o le aso lua. Nisi whai oto mai anga luenga le nei Taeao, ma lo lava le wha malu losi, a ia manatua i usta ia ta iala matu la fono i lunga o le au wala. Urua i li poti le nai lunga o le au wala le nei taimi o le Taeao, tautura Radio Samoa tasi 5 a mo, ina o tula i mai le taimi le wa 7 minute te ai leono. Na lova Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. O mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le vainga mata i le tala o le tau nei fo i Taeao fo tama ki makaurau au ki lani no whaka whaasalonga Radio Samoa o lo te wawai atu sfulma luolo i le malulu i le nei taimi o le Taeao winga whamawino le tau le so o nai wanga ni so taimi pe tau la langi le leili tau i le whaasolatu i le awauli ma le Fiafia na nei yangi mani ma le savidi mai sau te sifo se furu ma le fitu le maurunga nai whaino i le malulu mo tātou le so le iwa ilona mauna alo Taeao pe au dia o le alangi le lei fo le tau mo tātou i au kilani se furbaru o maurunga na o le malu o le ea mo tātou le soa Taeao le vainga yon tuatu le alangi le lei fo le stofi lang le leile as foreile lang le leile as tonai pasal na awa ola sapa o timu la sa fua o le bayaso o lo mara iatu o whamamonga o mai la mai tau e le ngata mo le so ale soa Taeao mane le fo bayaso atoa ya Fanga solo maru le Taeao nei foi Taeao fo le taro babai tulanga ile tau tolo si vainga ru sila pa pena fo le tau Samoa ia mani se vainga o le kilopen tala le tau Radio Samoa so mai le taro company le So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se i te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiele i le aso loose tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaiele lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited le oval selau fitu fafa lua fitu oval selau fitu fafa lua fitu e mo tele tulai ono lui tau mo o nei Taeao
Sofa manu malo Yesu ke viso le Nazareta. Te whatalo whatua I lo whasasongo Samoa. I se whapoponga o le tātou porkalame o le luitau mo oe. I le rei vaianga le whapoponga o le tātou porkalame fia whaitau ina ai. Le kolose tolu a lona whai upo I luas funu ma le tolu. Tu se le apostolo Paulo I le kare se kolose. Lona mta upo e tolu. Al whai upo e luas funu ma le tolu. O mea umalawa tau te whaia. Ia whaia ma le loto. Peisia I wa whaia I le ai le o tangata. Whatever you do it from the heart as something done for the Lord and not for people. O le luitau mo tātou. Ia e wha maoni I so se ngā luenga o tu inatu. Ia e wha maoni I so se ngā luenga o tu inatu. E le onge le larolangi I tangata ata mamai. E le o toi mātitiva ai tātou. E le mātitiva fōi maonge le larolangi I tangata malorosi. Tumu tangata malorosi. Wa o tele a wala e whātupu le malorosi. E le ngata I tāpenanga I koleninga o le tausinga o le tau mawhatanga. Ia mauala ese. O lo whaatino ina e maili soifua malolo ina. E whaatupu le malorosi. A le mea le tasi ia manatua e so sesi. A unoa ma le whaamaoni. E matua te le wha le tonu o ngā luenga whai. E le ngata I le malo. I a inga. I le atunu. E wha pena fo I le kalesia. O le mau o le tātou li o Yesu Kiristo. Pei ona wha mauina le Lukas furuma le ono. Alon whai upa se furu. Whe mai. Ia e wha maoni I nei meiti. Ona tōwhia I lea oe te pūlea mea tele. O whapewhea ona sa ili ni tangata e ngā lulue I te tono o company. Pea whai o oe o loo yeilo tōwhinga e te sa ili tangata. E le ngata mo company. Sfala por putonga po on tangata e tausia le ainga I suafa matai. Io e pea no whai atu. E le o toe mātitiva maonge tātou. I le ata mai whaale nei I lanolangi, manei ona po. Whau masoloi. PA, MA, PhD, ma kua inga qualification ese, wa tātou mua mai a onga. A le mea le wha manatu ia te oe. A whai e te tautua I le atua, a e te whaatungutungu lima, e te whaapaie, ma whi alo whai, ma e seu masalo. E le ma whaina manuia le kalesia le atua. E whaapena foi I to tono lo ainga. I to tono le atunu. Ma so se ngā luenga o tu inatu ia te oe. Mō le nei aso. Le ala ngā luenga o fo inatu. Pe te le pe lai titi. Pe mama pe palapala. Pe whai le luma o le ainga tangata. Pe te whai e leilo atu. Mea whaasirisiri ma le whataua. Ia whaia ma le whaamaoni. Whamanuia le tua ia te oe. Tiu te mwhaiva ma lava singa uma o le nei aso. Ono le soafa Yesu. Amen.
Pili sawa ma la pepesel kanesia fa propetonga Yesu I Samoa ma la fia angoa pia. Ina was for fitu la jale tu la ono proclame malo le Taeao on Radio Samoa for lima eva tolu amo. Ya. Kia ora fam tama ki makaura pa anga o maltara kalama no fa tala fa mai fo nei Taeao fo a. Ala popo so le mamaro le kongori ka ko mafuka fo ni Taeao fo a. O lava fa malo si mai maftanga tanto e kalesia o ka ko ai na Taeao fo a. La Mositele family, Mangere East, Manola was for Maria, and a Taeao fo. Initial of our my I think Northern California, UP36. Malosi from Rio, buying a session, America, Tarafata, said Taeao. On the water, Lealto Sangatalu on to the Malay coalition government. Genoyelesi Poland release Maranafi, Titil for Poland too long for year. Feeling all that you know, Sfundo Machine Carwell Kula, Malfanga Mano, Kufakasia. Ioetavai, Matasha, Taeao, yeah, all of Ailo Mai, Ele One News, very important. Leo Failo Mai, Tusa Eafe o Ila to Lesa survey Mele, Leaso Lima, o Leaso Iva, o Ketopa. Lea la, o se Failopa se Fai Unga Mai o Lea Pau, Lo Failo Mai, Fape National at Tolu se Fulu Valu Pasene, Labour. Tolu se fulu, Greens e se fulu tasi, Act e fitu, New Zealand First e ono, te pati Māori e whā. Ia o tūlangala o iai ia tātou pāti, mai so enga lea, mai māsina lea, I teimi le nei, ai mantua foi, e leo le Malu a toa le atunu o lo fa o tutonu o le fo I pau o le ainga le na I le taimi nei I faatulanga ina o tatou pati mai penta o sunga tawai nei Taeao I o mai le tausanga lea o lo iai nisi o Fiafia lava fai mai le lei mea uma le alu tatou coalition taimi nei iai fo nisi o lo iai fo I vaenga le o Fiafia le taimi nei au se vaenga fo I faatulanga ina faapea o ai le palemia o lo o sili taimi nei o lo o Fiafia le malo le atunu tulanga nei o lo faapea mai Prime Minister Chris Luxon faapea o lo ilunga pea I le lua se fulu valu pasene a o le susunga ya Chris Hipkins e se fulu valu pasene pe o se vaenga le na le tulanga I le paulea faataunuina I le taimi nei o te loa lava o lo iai lava le faitalia le malo le atunu le tulanga o lo iai lato I le taimi nei. Interesting. You wa le wa mai tau atu. E mo I lava lai to ala iti I lato lea na whaatino ina fo I lea palo tai whaali o lato manatu. But it seems like o le manatu wale na o le toa tele fo I o tangata pe ato e tu umai fo I le but o le tūlanga fo I le declining support o lo no winga. E iei lato o le u whape le ai pe iai le o e iai vaenga. E iai vaenga e la yona fua manatu whape o tangata. Pe a lato le toe tu mau le lango fo I le sa iai I le taimi mua mo se pati mai taimi I lea taimi e iei lava fesuia inga ia pe lava ona sila fiel taimi le nei tavaima ni wa falau le tele o suinga ale fainga malo le o iai mantua se lau fast from le iva la tom tati ai wa fa pe o le wa ma fai ona fa tonu ina I to tonu le nei fo I le lato fast track project le o fa nga solo pe a faiala wa le to lango ina le pati e fa pena fo ile le manatu tangata ile tanga I fo ile I ta yo pati ta itasi o no winga onisi o vaenga ia political uncertainty e ia lava vaenga le tal tunuina ai ele atunu la tele ia po la to yanga nga fael pa loka yo le si tu tilo I tu langa fa tai leadership challenges ni sina vaenga o le fo e kanga ia le vaenga le va pe o pe yo kau fa le kong me le po ka ko il vaenga le kau le ango mai fo ia ni si ana vaenga fo e tilo ia la to la ia fa alio la to manat ia ta ilo ia ni fina ngalo la tilo la tunu ula to and all Green Party mal act olen CTI le lango le tunu 1% CTI party umaila main party si le Labour mal national le alu lunga lango in ole alu pa umailano pa fuanga I pasene yo lo by the way ole lo ato ia no for the national act mal New Zealand First tula e morfanga malo tu fatasiala tu seats ono sumal tolu ia ua ke lo wala o bakunga male majority o le whainga malolo I nei so o tulanga na male vavai
na release foi le po le na fisiringia. O le ase manatu tangata i le whainga malo, coalition government, po le lei. Pe leo le lei, ngā release whakasi umana nafi. O leo te wawa I atu pe looks like less le 1/3 o tangata New Zealand. Fa mea lātou o lae o kei le whainga malo. A sidi atu lau pasene. O I lātou fa mai e mkwa ile aia masere lei o ye. I mean, o lenga release umana nafi mo maenga ia. So nā tawai o lo whailua mai pēna e tā ua, o le whesiri tele le nā, the country, is it in a better shape or it's worst? Pe tūlanga nā o lo whailua mai, tolu se fulu pasene o le o e na whaungaina tutonu o lea pau, o lo whaapea mai, matua le lei mea uma, ai wha se fulu pasene o lo whaapea mai le ai. Ai tusala luas fulu ono o I lātou e le o mautinoa ia ma le whāpasene ia o I lātou e le Italia le afisili. Au tūlanga nā o lo iai teimine malo le tātou atunu. Ia, ole, atala nā maltulango e wale wa atole le alta usanga talon tule mai le whenga malo tu whatasi le National o le Actima le New Zealand First. Ia, ma fisiningia fo tangata New Zealand, ke le lopengi su kako Samoa nga fisiningia lea fo ia survey na whai, ia a tulanga rana ia, ia walfa fo mai le tunu le fo Taeao fo, ia ngai ngō wharka ka ia molonga kar kongunga or me o kako wo I lumba po kako wo I au kafa. Onwards and upwards. Ia sawa. Ia le lei o nei vanga na o le tangata leo te wawatu len wha mo tangata palei nei Donald Trump. Il time fo le sa failan pero inga foi ma la to support sa o le wa moni be il tangata o le na tavai o le tulanga fo le o yai o na mana tua la o campaigns nei na taita ia o le lona lua ai le o tulanga fa apea talu ona tau mafai mai fo ia le sunga ia Trump I anga campaigns ia mo fainga palota paule me o le tala le o lo o yai e le I mauti noa nga targets be o ngā luakua fo ile malona fa moe e fa o ia le se tulang fa pe ai onga o le security check which is a good fo ile o se tulanga le tele lea ile matafa yoi ai la to ia security guards ile taimi lea a onga so a o fa taltalia fo ia le o mai le sunga Trump ile vaenga le fa tau nu in island campaign so o le tu le leila na ia o la ua maua ia ma la fo ila nga avela al me ke fa kwa ia me fo ila le tatou atavai nga onga maua nge ia ave o leo alang ko e pe o lang afi wa lang ko kongi lang kupe ia o tulang fo ile fa ite nga sala vai tulang fa pe nei o la o man ko kakala I ko lang ko e pe o lang tongi lang ali ma fa sala America so ia ta ia e lava tulang fa ite o le tu le leila na o le mata I tu le leila la to nge security cards ia ma faila la to nga luenga wa o le ngana la to so al pola stona Southern California le to poile vanga le o te lo talu mai le vanga le to mua tau tanga tabale na fo yo Donald Trump o na le ngakua ko fa le le a to mai le vanga le FBI ma le Secret Service America o la to na le kua ia ile melen tupu ile ko kiki ko inga fale ko se banga long karing ana ka ko la kar ko inga la se mo long karing ngari o ma ila mai ni pia ma oli Trump ala na so le tulanga na ia o te lola o le lei o le tulanga o te tula mai ia services ia New Zealand I mean America mo le bai on tai langa ka kawanga le ia bai ngo a mai sa le ol tulanta ile sailing of se president of America ya uncle hi uncle wala maki ale wala o faltupe tono New Zealand maltulanga ia le all official cash rate last week maltulanga e foi lanto home loan rates polantulanga masiva inga le telo ia Well, tūlanga lava le nā tawai Natasha be on tāua last week, le nā alu I lalo le tātou official cash rate, le ala o se tala Fiafia, I to tonu lava tātou whale tupe, le ala o iei tūlanga lea wa mawhai o nā alu I lalo, lea mawhai o I lato uma lava o lo tau mawhai lava, mō lato mortgage rates, maisi lava anuno ngā tupe, I to tonu lava o tātou whale tupe, o se vainga la peila o le BNZ, o lo iei le tūlanga lea le walu I lalo mai le ono tesi, fitu 5% wa alu la ilalo le ono tesi fa sfulu ma le iva pasene o lo iai le taimi le nei o lo iai fo I le standard fixed
year rate wa halu fo i lalo pe o tūlanga le nā le teimi le nei o le mānaia le official cash rate le nā alu i lalo le vai asset nei mai le Reserve Bank o i nā lava le mai e le tala le mānaia le alu i lalo pe se fifianga tele na ta ua fo i tatu pulo kalame e tanu ai o le teimi tonu fo i le nei mānaia o e o lo sa ili e whaatau a lato maota malawa teimi tonu ale nei e va ai pei o lo whai loa mai e tatu fale tupe te tele ia o le teimi nei o lo alu le tele i lalo lato rates tala Fiafia le nā. So o le BNZ la le mai ta watu o le bank la le na o le o lo pito sili o na mawalalo fo i alanga lana cuts le wa i le taimi le nei since 6 months o longo winga la ia la le ia la ala ma le foi la alfa upunga atavai fa mai o le market rate cuts merry-go-round longo winga le ka ke kamilo milo atavai wa ka lo la merry-go-round ia luange ala kamilo milo mai iko kamilo ku ia lua kuinga ia pat o le tulang fole le tilo la vai la to ia le ia la to fale le au fixed rate ia mai la to fo ia float ala ko rate to ngino la to fale ia o le tula na ai mo ka kula ia mo tanga tala utele mai la to lo tau sai ia fale pensa no flow ia o taimi le leila le nei o le anga i lo sia kil bank asa lo se fulvalo mala falo bo tele tula yodo alo fa tele tunu bala fa fonga ngara nei taimi le Taeao la taru titilo se tasio kesino liki taso daycare in offshore pa mai fa fianga mai como que eu lo bole o mai bueno fa fianga le Taeao la fa fonga po kala me malo le Taeao le sama so mai toru amo alo la versi fo manuel le Taeao fo
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakuru amo. Alofa i lau pitanuu. Masiaki ane ngai o inga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu ua au kilani. Mai mea o loo tutupu i le taimi nei i lau pitanuu. E o i talafou ma mea o loo tutupu i tāmaki makaurau. Ia mautinoa ai o e silafia mea e tatau ona e iloa. Muli mai i le mātou Facebook. Le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mau ai le tele o mea o loo o foina atu i le tau pitanu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane i le ourauckland.nz ma o omi le upu, local. Beta Drive Doctors i le tau longa wha tau i maangele, wha pēr manrua. O le vaenga o soosangase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au nanga nei. Teu, wha mama, wha ngata, pe abe sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo i ona lato te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga nga o si tutona ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 555, ovalu selau, lua, 555. Toi lua se fulma lima minu tolo jora talo le tula e fitu le porkalame Malu le Taeao Radio Samoa se fulima i tolu amo lona se fulima nei o aso. O ke topo tara polo le lua fe lua sumar fa waru por kausanga la ko ye sore Merry Christmas. Fa talo fa pa tara porkalame fa mai Hawaii aloha. Fa malo fa taile fa smile nei fo i Taeao fo. O tele o lopala me mafua i on liki meni leo kesi ai e selfa i titinga tātu langa lea fo i le titilo atu e le vanga le tupu mai o Stasio Daycare i North Shore ana fi peto tolo e la tona mando mai pea Yo te vai na tula i mai le whaalawelawe le nai le vaenga le na Caterpillars to Butterfly Early Childhood Centre Hillcrest in North Shore pe amale la talata le se fululua i le awa uri ana nafi so o le tuna le iai sa whatau ina malawa vaenga e te tau ona mua whatau nuu mo le saunga le mu o na yalo manai whanau tutono la o ngai lea taimi ia wao taimi whapea nei a o ne tupu whaalawelawe a o yeita mai te tutonu o le whale a onga o le taimi sili leo na whaingata le ngata le tau mawhai o whai a onga ina ia mautinoa o lo malutia le leile soifu o tamaiti uma matangata i tutonu whaatau nuu la tau matafa ioi e mua whaatau nuu whaaso tai o maatua whaaso tai le mtanga luenga onga ia o le fui muma leo te leo vaenga te tauna whaatau nuu a o le tu le kesi le pe na tupu el whaale tonu ia o le vaenga fo ile mai le aisa le mai tau watu i nise tustusinga a mai le refrigerating system o ina tonu ale na afiai ia malena tu la email falo so to tolu la ila so le na afiai faftai o la lava lo saunga le muni lava na yai nei fale tonu ia ma afianga ai o lo maua pele so ifue o mai ile taimi le nei so o le whamanatu fo ila le mo a onga ai mai se lava i vaenga o lo yai nei yalo manai whanau e ta tau o na regular ala to siaki e ta tau safety measurements e kakau lava o ngā awane i whaatamala e o alpusa isa ia wao isi vaenga siaki uma ia air condition siaki uma le warrant of fitness o le whalea onga o vaenga uma ai ia vaenga i misi so o le whamanatu tau ala lea mo tātou uma foi mai se lava foi ia i mātou o ngā lulue i tono vaenga nei ia o onga
Mana ia le whamanatu e le ngata I tutonu o le daycare le o tā ua e Natasha I le tū lea o le tā ua I so o se matanga luenga po se ngā luenga. Safety is paramount pe o le tūlanga nā o le saunga le mu. Ia mana ia fwere whamanatu o le siaki le lei ia units po mea umalava I le si o manga tutonu o launga luenga po whea lava le tenga lue ai o lo tā ua nei le daycare pa o se whamanatu tā ua ma se whawhangu tā ua mō tātou umalava le malu le atunu o lo whaafonga mai I so se ngaluenga e iei tātou o e me se fo I le tā ua le gas leak I le nei Taeao o tūlanga whapena le ngata I nā ai so se mea lava tātou mata lai. O le aunanga le Hatahone St. John's Ambulance o le ana bawe ona o tu iei pe ke loe kasi le tangata le whamanu lia fo le whaistunga tele o manua ia to lua lai e le o manua tele o whamamonga pe ona mea nafi ta noanga I le aunanga le ambulance in New Zealand o le ala le leina wawe na tali I ai e le whaamalawe e le mena tupu lua whelua se fulu o le fta release mai ana po I le whaamtalanga I le tele au nanga fo le wa taro titilo te lo tasi le vanga tau fo ona fa manatu mo tanto o le taimi vili le ambulance o taimi fa mama winga o mama ina ia mautino o le fa singa ina o course o atu fo le taimi vili vanga le langa o fa le ton o vanga le fa ngal I kaimi le ke lo po le 111 emergency call le sa fa le tono ista ma le na maliu le lua felo se fulu ona o te lua fa le tono le au nanga le ambulance in New Zealand Pe o tu langa le nā tawai o e tā ua I o e pe o fax le nā o le tala o lo tūlai mai le taimi le nei I se wha alawe lawe le na tupu I se tamā ona o le tūlanga le au tama whai atu tina e vili atu le tasi ai o e le sa receiving a lea ko pe e tūlai mai sa whai e le I follow e la tau I systems ma processes I le tala le wa maua mai ne Taeao o tūlanga nā o lo wa ai toa nei St. John Ambulance po le Hatahone St. John's I le taimi nei I so se mea a lato staff o le taimi le nei o lo tā ua mai e le I follow e le tangata lea pe e lua cause a le tina na tuina atu I le taimi lei o le lona lua o le whaanoanoanga le nā ona o tā ua mai pe e whaapea mai I le lona lua lea o cause whaapea e le I avatua se ambulance I le taimi lea there was no ambulance released at that time pe o tūlanga nā leo tūla I mai I lea whaalawe whaisu e suenga a e o loo vai I lea matanga luenga o loo whaapea mai ia o le atau mawhaina to mo le vai mamao ma le vai to toa iei to tonu lea matanga luenga ina ia aua to e tupu se mea whaapea ona o loo iei fo isi li poti o loo tuuina mai I le taimi le nai o le mea le leile nā tūlai mai le whaalawe a lea la o ngā lulue le matanga luenga ina ia awa to e tupu le whaalawe O le tūla o lo o iei fo I le o leo lo o tua ina la le vaenga lea tau I le vaenga lea a le ambulance servants response ona o le tūlanga fo I lea o lea na vili le tina mana tuala e vili tātou nei o lo o mana o mia le fisoswani whaamakala umalava vaenga umalava o lo ona iei leo ranking systems a le vaenga la lea o le ambulance e la tau te whape o ia o keila o lea la e critical lava ia le vala au lea ua sau le taimi le nei o lona winga la ua kaulanga halu lo ia le fisoswani but at the time ina ua koe tilo fo I le ua categorize the situation there is serious but not immediately life threatening o le tu tonu ala na lai o nga kuai lo lea o na alu le response mana tuala alu aku la famsalang va pe life threatening ia e va vela va fo le response but e fa mo I le kanga la kiuki pe nga fa fefea o nga ia fa mau wina a toale nei a tulanga wa tula mai so o tulanga la na ia o le fe se inga le na alu aku famsalang al tangata na vala au ia ai ese fo le fa tulanga ina ma le categorizing e le tangata le ana fea ngai ma le vala au ia o le tulanga fo le wale mfai on ko fa fo I mai le mfai fo on ko kufia le I puvai o masa pa u lava le me o le leila le taimi le nei o le toi sia ke au nanga ma ia mauti no le lei o fa ma honi le lei o na fai au nanga nei le ngai le talo se si le soi fo ma le ola e tasi lava le soi fo tangata ata vai sa le toi se for valu minuto lo tala le tula
E fitu o leisia tātou ni poti mai lunga la wala pe a mai whawe whenga mai le penino tia whau. So e lolea ma le tātou Malu o le Taeao whalenganga a reto le ola mai a pasta la whaile kopa. I le tautua maori pene sama solima i tola moman pakalabe Malu o le Taeao. Mone. Le masina wana petata wana mole ayo fanai ayo de tele tiamo o ata fiesta tu mama sio mi ai tu mama ole como ni no atoi no ma fai no Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O loo li poti mai le waka kotahi Auckland Transport o loo maa le pisi vainga umai lunga tatou awala. Tala Fiafia le aise wha alave lave awala atu malo atu nuu tiutu mwhaiva nei yaso. Manuia tele malanga i lunga awala tautua Radio Samoa tasili mai vatolu amo ino tula i mai le taimi le watoe sfulu wha minute o Natalia o le fitu. Se ia vakua le pesele se kausu e mai kako por kala mele o kale lopo fe o ko kako por kala mele o le a retole o la ngi kai fo 5 stars o fe o ko se ka me se pese manga ia ngale se I su e mai mako por kala mele fa bon bon amole bon nei Taeao ia nga manga ia nga
wale ai maseisi wana o au Hangi maya se matangi se mamoni atua yo alofa nei Ira upele wale mawhai lo fatu ona tata lelei Wa o misia oi tawawina mate lo fa moe moe Tate tali tonwele lua fungania uioe Sunga ua sili o ele manongi mai Ila au umasa o ia ne ai Sili o ela au malo te tele Sasalamai a usu o la ubese Angi maya se matangi se mamoni atua yo alofa nei Ila upele wale mawhai lo fatu ona tata lelei Wao misia oi tawawina mate lo fa moe moe Tate tali tonwele lua fungania uioe Ia lelei kasi ale I oe wha mole mole a ona ua le mwhai ona mau maili tana bukala me a pastor la whaile ko pale ala ua ala se I o whai atu ia pastor Joe Ambosai o se mai e koe wha maro si malika ko arwe tole o langi ka ya Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ia fatalo fatu ia te oile nifo iaso. So fa mawalunga ma sisili ese o tato li faolo Yesu Kristo. Tato porkalame ne o le areto leola. Ia, o amai oe. Po fea fo me o e anga ia tu iai. Po e nofo fo ilo fale. Ia po e tono lo wawala. Ia, fa fonga mai el tato porkalame areto leola. Manuia lava ne fo I aso ia te oe. E te alofa I mei o tamaiti. Fai meile upu a mareko. Mai o fetala atu Yesu ina tu umai o tamaiti e o mai ata au le vavao ia te ilato o wae whaape o ilato nei o e o le malo le atua ia o le tala na le fionga le atu Yesu ia se ku uia kamike o mai akea ia ona ia tangole ia te ilato masi I ona lima ma ia pa ia tu ia te ilato ia ma whamanuia ia te ilato vai foi lai mei e tūru ele I whaapea na pisi kere Yesu la na ngaruenga. Ina ia whai na pāsia ia Yesu tamiti. No fole I lalo Yesu ia ma ia whaamanuia ia te ilatou ma ia tango atu ia te ilatou. Langa e fiafia Yesu I tamiti. A wafa o tamiti e talia ngō fie le tala le. O isi teimi e pei e kaluai le kele o meo kako ui ma iai ma upun kako wa o awinga. Piu kam fika ko e whawhinga tāle o langa. A o tamaiti, e karikongu o whiewha maile upo Yesu. A le talia o tōle malo le atua whape o tamaititi. E le mawhai o nta ulu atu iai. Sa whaari mai Yesu a o Fiafia ai o ia le nei o langa. Sa ia tango iai tamaiti, i o na lima masi.
Ia ma ia tu ona lima I lunga ia te ilatou. Ma whaamanuia ia te ilatou. Ke roa ka maikiri ngā song kango I Yesu. Kari kongo le kai ngalo ka maikiri ngā mea. Ka ua ia. Eo kako. Pe o fia ka maa asa iskai. Pe a pe o ke lelo kulanga ngai ai ia. Pe o irikaka I meo tamaiti. A ke wa ai o ia Yesu. Ai fo ila ele lona soifua mo lona o langa o na lima. O ia tango atua si. Whamanuia. Oka. Ka ilo ia sisia o ka maikia makua mangakula ko ia ta pesta ia Yesu. Ia e whapena fo ile laro langi. Lo tatou soifua maulai nei. Ke lo le pisi o leo langa. A e fia mana o e pe o Yesu. Ia e te tawana e pai tamaiti. Ma e amana ia ina tamaiti la iti. O isi foi kani. O e malo kire. E kire ilo ka maiki ngā e fia maua sina taimi oe. E man kua foi kala ka malole ngā sa vale kumolongo fusiua. Ala e kolokolo reska maiki kiraro parapala makaya ngā mapu makangi. O fasi resia di kau aisolonga mapu. Au ka maiki kau kaya ngā mapu makangi. Sa vale kua ia ka maloa malonga fusiua. Ki kirokola e kai bai mako kuli lalo. Kau aku makai mai mapu e kul ka maiki o parapala kuri vai o fuai ka maloa ale o fuleleia. Ia umalonga kai mapu ko o kul ka makiki. Kula nunga maloa ya. Ake wara au ka miki. Se kula maloa ki kilo me ku. Are you Jesus? Vai haru ka maloa. Kilo. A mga ia ka miki. Pape ka miki a Yesu. Laka o Yesu e fape ngarang stari. Alo stari. Wa e mawalunga kile. Ia. Mai wawawao Yesu baki ngalo na fina ngalo ina wawawao le uso ka miki. A ole pisi o le sketch o Yesu. Ole alo ole atua. Skama I kaimi ang sa wala laki. Anga ia mga ia tamiti. Ea ke alofa I ka miki. Ia. Samoa whamanuia le tua ia te ole de Yesu. Ole upunama le areto le ola. Sua fo Yesu. Amen. Hey,
o vai whaavaulo na lofa le pese ma le pese le Peace Chapel ina wato lua minuto lo jora talo le July fitu o le aso se fulma lima o ke topa o ari mena tupuri nei aso I tausanga wa mawai. I le tausanga tasi valu fitu o se tala Fiafia te tono New Zealand ina ua avea le sisunga ya Sir George Grey ma pale mia o New Zealand. O le sisunga ya Grey na avea ma kovana o New Zealand o ia foi o le ulua I tangata New Zealand wa ia ausia ia tūlanga wa avea ma kovana whaapea foi avea ma pale mia o New Zealand. Asiasi atu I Amerika o le aso le nei I le tausanga lua 2018 o se tala whaanoa noa ina ua maliu se tasi o tamaali'i a lauiloa I Amerika le susunga lea o Paul Allen o le co-founder o le company lea wa lauiloa le lalolangi o le Microsoft. Totonu a onga e ka le sia au ese o ta alonga po o so se matanga luenga ua lato whaungaina le brand nea o le Microsoft. Ia o vaenga le na I nisi o mena tutupu I tausanga ua mawai. Tautua le Radio Samoa, tasi 5 a mo, ina utu lai mai le teimi, leo toi minute o na tā lea o le fitu. Radio Samoa, tasi 5 a mo. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au loa le seal plumbing and gas. La tau te whaapipi na ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia wins quotes. Wala au loa fui maono mai umpulusi. Ma Steve o le seal plumbing and gas i le o lua tasi fituiva tasi lua. O lua tasi fituiva tasi lua. Tau iaina e whaafonga le Radio Samoa le nei whaasilanga e tōro se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. Mga umia se maafa mga kosyo ki ngā lai Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life whai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 awhire kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. In this update, government intervention could be on the cards at Wellington City Council. The council's decision not to sell its airport shares has left it with a potential budget hole of hundreds of millions of dollars. Finance Minister Nicola Willis says the situation is a shambles. She says local government minister Simeon Brown is watching the situation closely. There are a number of options that he has. You often hear people talking about a commissioner, but there are things other than a commissioner that he can do. The burden of healthcare-associated infections in public hospitals has been laid bare. A paper by the Health Quality and Safety Commission estimates they cost the healthcare system more than $950 million in 2021. Microbiologist Arthur Morris says the infections cause more disability than road crashes, which are given a lot of attention. What we need to do here in health is to focus on these and make sure that every patient, every time, gets the correct bundle of care so that we reduce these infections. The aged care sector is mourning the loss of free COVID-19 rapid antigen tests. Health New Zealand stopped providing them at the start of the month. The Aged Care Association says people in their care are the most vulnerable from the virus, and it will add to the cost in an already stretched sector.
Firefighters have been battling a small fire in the Grand Mercure Hotel on Victoria Street in Wellington CBD. They were called about 3:30 a.m. and the fire was put out around 4. British music icon Sir Cliff Richard is heading down under next year. It's so funny how we don't talk anymore. The 84-year-old is bringing his Can't Stop Me Now tour to Auckland, Wellington and Christchurch next November. It's been more than 12 years since he last performed for Kiwi audiences. That's news. In sport, New Zealand have beaten Pakistan by 54 runs in their last T20 Women's Cricket World Cup pool match at Dubai to advance to the semi-finals for the first time since 2016. The White Ferns made 110 for 6 before dismissing their opponents for 56. Captain Sophie Devine has attributed the victory to her younger players on Sky Sport. Eden was outstanding again tonight. I think Fran, Georgia, Izzy behind the stumps. The stumping of Mealy was outstanding. So to see them step up is pretty special. Team New Zealand have rounded the halfway mark in their America's Cup defence. They've claimed a 23-second win over Britannia to take a 4-0 lead in the first of 7 series off the coast of Barcelona. The All Whites have beaten Malaysia 4-0 in a football friendly at Albany. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taimile nei le vaenga nei Onera Road along mai tau watu heading southbound towards the city centre. Faisima mawhai o le traffic i le taimile nei o le Taeao. Southern Motorway along mai tau watu tātou le anga i atu le vaenga le na i le va Green Lane off-ram and the Penrose on-ram. Ia o lo mai tau watu le na wa amatana whio lolo le pisi o tātou le taimile nei. Northwestern Motorway 40 northbound traffic. Ia o lo mai tau watu whai lava 40 si whio lolo le pisi i le anga i atu le tātou Waterview Interchange, southbound lane solo o mai tau atu fo i whapena lava fo ia i lātou o lo anga i atu i le taulanga. Tamaki Drive mai tau wina le taimile nei whai fo i si pisi lai titi lava, so o tātou au niso vaenga o ala tele, i o le nā lava o lo o file mu pia, pauna o nei vaenga, ua mai tau atu le taimile nei o le Taeao o le nā ua a whiololo le pisi i le nei fo i taimi manuia avta avale, ia lau mafta mai ai fo i, nisi o anga il fale, nisi o usu atu, manuia tele lau mafta mai le Malu o le Taeao la Radio Samoa ina ua 5 minute te aile tu lai fitu. Na lova Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ele wawai atu nei vaenga o le talalata mai o le tau i Samoa. Lua se furolo ele mawhanwhana o le ea, le nei taima le Taeao, o lo te wawai atu le o lo langi le mai le tau i Samoa. Nei vaenga o le Taeao, o le awhasolo na awa o le tau le aso atoa i le tanu. Ia mo le nei aso lua, tolu se furolo maununga o le vivela le e Samoa le so. Lua se fumarfa e lona maualalo. Tato tala mai Samoa pia tana valu i le Taeao nei se mai le talo le tau i New Zealand nei. Patalo fai paanga le pokalame i le so se manga le motu i saute i le wawai atu i Timaru. La pasona na awa pa o timu i le so wanakau la langi le leili tau. Te le vaenga Queenstown la pasona fai na langi le leili tau le so Nelson la langi le leili fo le tau mo o tau nei yaso. Dunedin la pasona na awa pa o timu. Langi le lei i le awa uli mana Fiafia na nei le ayo fungala au le ayo keriso Christchurch ma lo le sufua manuia pa uti munisio taimi al tara Fiafia na fasolatu na langi le lei le awa uli mana Fiafia na nei sefutasi ma walunga le malulu mo tom i le nei fa yaso i le motu matu pito na walunga le motu matu i Kaitaia sefulfitu malunga le malulu le so o le apa utimu langi le lei i le awa uli mana Fiafia na nei le la mo Wellington. Good morning pa angal tara pakalame malu le Taeao. Pwede Samoa whafong mai Wellington, whasona na awa pa utimu mo o tau le so, se fulman lua, mawalunga o le malulu wha mawina mo le lau mua i le so, e whasona nangi malosi Mirsavili, mai saute inisio taimi o le Taeao nei. Wawai atola alangi le leili tau tauranga, awa inisio taimi, langi le lei fo i tau pau, ora torua, malosi fo manuia langi le lei fo le tau mo o tau le so, whasona na awa pa utimu langi le lei le Fiafia nei Palmerston North, langi le lei New Plymouth, pa utimu langi le lei le Fiafia nei Napier,
Masterton la fa so po uti mo le Taeao lang le Fiafia na nei ile tera vai ngo Hastings la awa lang le tau Gisborne la pa uti mo ma fa timunga ya mo watu ma fa na timunga la Fiafia na nei ole baba ya tu kiri ro Hamilton lang le tau mo to yang ma le ma sa vidi me sa ti si fos fruiva mo do ngor maru le mo Hamilton ile so tamaki makaura wa kilani no fanga fa salonga radio Samoa futon wa il maru lu dei vai ngor Taeao baba ya tu ya le fa mon mo mai ya mata wa tata mai fo lang le o binga na tau le so le fa so pa uti muni so taimi lang le il tele vai ngo au kilani el taimi malo si marsa vidi mai sauti si sifo ni so vai au kilani le so ma fitu mo ngol malo lu mo tatu ya kilani ile ne ya so Taeao pe au dia la lang le tau tele vai ngo au kilani ma ne fo ka malo ma le es fo valu na ma lunga lang le stofias frailes to nai awale sa pa uti muna so fuang Paya solo mana ya tum fama monga manala mai tau they take all the Taeao so se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se ia lia le asos se fulu valu o ketopa e anga va umai le se e te ono manu malo ai i le 5 se launtala cash e faiele i le aso loose tasi o ketopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sa nonga tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te faiele talo sanga online ai tasi li tu lai fa atali Tali e ya inga fa bitua vala le Pacific Finance Limited ile oval chelau fitu fafa lua fitu oval chelau fitu fafa lua fitu ale lo si la fia leamisel sunga fa ya onga le o mene o pasi a veta maiti ole me fuanga ile kelo ko mai ki e po le pasi fa onga ile pasi le awala male awala pe ole me ade ko ke ko mai ki e po le pasi e si le lo ka pungi onge ko onge pasi na sonu ata vai ale labal pasi se pasi ele se winga la i ona fa onga pasi ia ole ona o pasi o fa onga ina lo ben sa tala no nei e ia onga fo ia ole fa onga ina ia pasi e nai tamaiti tu sala e o fu tamaiti nei mo moli la onga ia no toi au mai le yo la tu ainga so ole tu unga fo ila ka wanga yele no fo anga fo ile kasi o uma ye tamaiti ona piki le pasi ai mai se lava la rural areas le o tala no ia le tato mta o piltau nei ona la onisio o fa mau maunga e siaki lava la ona pasinge e fandele mtanga luenga wa onga e siaki ala i tau sanga uma po o si kuea e ama pa lengi le alu le pasi ile o fa yo tamaiti a onga le ma fa ina o le pasi o le tulanga lai e kakau ona to a valu tamaiti e ma fa ia ilo lea ona fa onga le pasi alu uma le ko a valu tu uma ile to a fa e kaunko a fa ka maiki i on fa onga le e o le kaimlenge e maule aso wakasi maule aso ua lua tamaiti a ele o fo ile it's not worth it mole fa onga ino le pasi it's a taula o ngisila options fo ia a faila tu langa le lo ia e silila o le to fa ele te tawon to fa onga ino pasi peila le taimi le nei o le o lo ia se tu langa fo le e ia e se lau fitu ongo pasi ia roots sa ia le review a to ale ia lua se fulu male tasila ia pasi ia nga cancel le to fa onga ina se fulu tasila o vaenga ia le nga ko e suiva pe ia le ko wi mai la il pasi ai kamia ku all be on slide e tau maua mai e tamai ale taimila nei o le tulanga na o yai ia fa ali fo imana tu o la tu ya onga mama tu na ala fo ina ta pa ku i pasi o le nga fatia o le isi tu le inka avale ngai matu ave tamai tia onga le isi tu le lava fo le tu pe ma fa inko kongi pasi e o tamai o le saunga le mu e sili le na la walunga mana to matua ai ale kulang fo ile ia man tua la le kom fal maro ile attendance o le sila va nga ya ale ko anga o la onga le la se winga le fingal pas silang sal pasi ave ka ko ia ko ang mai fingal nga sa vai mana fo fuanga e mana fo fuanga le matanga luenga le onga o lo ta ua mai i le taimi le nei o la va ai la to isi fo fuanga mo le fa tau nuina o malanga ia le to e se apena ta ua e Natasha nei Taeao i oe o leo fa amuta nisi o malanga o pasi ai o lo o iai le fuafuanga they have given other options o lo iai isi awala e mawhai o na whaataunu uina ai malanga anai alo mawhanau i le tu o vaenga le rural areas longo winga o areas lea le tele na alu ai ia meo pasi a lea la o lo iai pe al fuafuanga ale malo e mawhai na whaataunu uina isi options e fisosoani ai ia malo vai tatou ia po pasi ia o
fuanga nga lela e ka ko e fia la wala ya la ba ko la plan ka pungi pe afa pe me nga lela e kele tele la kele so tele tabai ka no fa pe lu su kasi lu as full tasi le na cancel e time le nei ya nga se full kasi la lo mfainga ko replace fo le masui ia roots e mfainga fa nga ina ia le tele e mana tuala se lau fitu su malongo le under review afa penge fo la review wako e kasi ka mai ki a onga le pito nu o le mawhainga alu le pasi o lo na winga ia o whaamuta fo na au nanga Ola ia nisi o mātua lo whaapea e mawhai ona tutongi atu sisi tupe ina ia whaatu mawina i malanga ia o la wa ai pea mātua i le tūlanga lea o lo feso soani le whaatau nuina o malanga o pasi mo alum whanau i le tu so they're willing to pay an extra buck o se tupe ina ia whaatau nuina pea ia malanga a ko kongi fo nga ko pola ko so se lancho ko ki ri e fesila lo ma fa o ma le sua foi fa pe po fela o fa ele me foi le fa pe e ka kawanga e le zone le ele a onga e tsalu ai awa anga fa pe la tama ti mane i le zone le a tonu le se popo le nga foi le ona matua i le kama fai au mai mamau wai pe o le si tule na le foi tilo i mtanga lo nga onga o le mamau ia o tuli mangu e o ia inga i si tama ti ia fa pe la nga le kasi ala nga pa wa ia nga le kasi o wa le la tala ta o mai si tama ti tulanga na o le lava e fai ma foi le to ilo ele matanga luenga po wala nga tata well you see to leta in rural areas there's no public transport, there's no footpaths, there's no cycleways ele yai options ia le situ ele o yai foi se vaenga le mo ta maiti yai wila ele o yai foi se awala e mfana fanga ina pe o tu langa le na o lo fa se ele te lo matua i le tu ia ai o se vaenga le na e tatauna va ai le mtanga luenga le nei matua walo se foi te pena te maiti le o ngara Taeao ia wa te lo e matua e o kama ke po pasi ia ai foi matua le mo ni ala to nei fa nau le la onga ia le kele o ko ia fa malo lo si mai te pena te maiti le Taeao fa mo e a wo mo umi vai kam fai ko mo umi fa mo le ma se kus pasi ar kama mar ke ngere mo umi fa mo le ia le ma va ska ko ki ma yo le solua ia la ska ko ki ma yo ngi ka ya fa se ngi Singapore le singa ma le toast foi fai mo fia la solua ia awal so nga mama fa kele langa le nga mama fa so sa wak manga fia ngi ia fio lo ia sa le wo ki wo fa longa ko fa ma lo ka ko team New Zealand wa fa le ai first to 7 atavai ia awalanga a fa pe a korfiku le team New Zealand e se malo la bodi ia fa se fu ia ka ko ko filo ile ka dua ka sa foi le America's Cup ka dua pe ka fa ka dua ta sanga tavai pe au ke lo le va ko ai longa hosting New Zealand le si America's Cup le la so nei ia Fiafia kamalai oi la fa mai ready ala ko so skai mia ja ka ko fo mo kala serants se mai le ko le shane apole mai malo le le so o nei vanga na mo fa fo mele no le nei Taeao fo ya to e fa afelo ya tu tanto mo sina len ka mo nga file o uli lo la ka alo ko mi ko mo ya la uli ke nga ka ko so alo ka pile ama ko ki mele wo le mo sina so well done kwa ka penga kwa koleng ko angaleia koleng ia vai uma au ye malo lo si mai ko ka pingi uma va nga ko ka penga nga la ia o mai alta ma sang fole sa fa la ko sam pingi ia au atendia England yes wala ka alma Canada le sa su ele au sam pingi mal ka sang le sa fa ngi ia an mesila lang malo ka ko au black ferns la ka longa kasim falang o la va nga malo kasi ia va si di ngai lo le venga le lo la ia le mo tau sang fo World Cup ko sang fo yes e o la ka ko o defend le ka ko man malo le sai ia malo ko ngela ai champingi ma ko ngi usila le World Cup ma ia nga so ale la au sao ela marka ko Monsina alu ia Monsina wa ai la me ia mana ia
Se long pasing. Ia. Mana ia tau mawhainga. Ka whako loka lang, wapingaru la ka piri ia so. Ui, ka whiola e. Veke mawhainga ka ngai mawalalo mai ama. Mesi lea wa kako e ulu polo la ka piri. Wala makua ile le ia tawai la ka piri. Ai mo, sorry. La ka piri la fasila au ia sola. Ia wa kenga le mo mako polo la ka piri. Ia e faila mako polo fo ia la langa. Wala ka piri nga fale asik. Ala la ka piri. Malo. Spun baru lau jala July 5 le tau tu mo e radio Samoa spun ima betul wa mo. Pongan nei Taeao pengalaman ngal protani think mana jala so ai pa mai fa fianga mai le puni ala ba siva Samoa. Sila ilama to siva. Sila ia itanga le tene o le vaela ala fa amane ene eta fiti fiti solo tene tene o so awala vane ie toi ofo ia ufainga e feolo Tino e vavai so se tanga mo le au mai mo ai le fia fai maa tama wa momo e solo ile ai uli pei lava e tutuli fa a solo na ie fa ali le tata we pauri ona tuli talua patipo le manava popo le tua male fata fata fa au muta vale vale solo ile palakala Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A medical school examined 260 different studies of young adults to discover what they need to be healthy, happy human beings. After studying all the results, they renamed the entire study Hardwired to Connect. Just like a machine is wired to work only with the right connections, we humans must have the right connections of love with each other. From the moment we're born, we need love from other people. It's basic biology. The results of another study by Columbia University showed that fathers have a very powerful influence on their children, for good or for bad. When a father did not have an involved, close relationship with his children, those kids were 68% more likely to get into trouble with drugs, alcohol, and violence. But when children did have a close, caring father, less than 6% of those kids were likely to get into trouble. Michael Jackson, the king of pop's music album Thriller, is still the #1 selling album in history. His amazing career started when he was only 5 years old and the lead singer of his family's music group, the Jackson 5, who became world famous. Well, a few years ago, Jackson shared that during his family's first music practice, something went wrong, and little 5-year-old Michael called Daddy. His father stopped everything, then harshly scolded Michael and said, "I am not your father.
I'm your manager, and don't you ever forget it. And Michael says he never did forget it to this day. Not long ago, Michael Jackson was giving a speech at Oxford University. He was talking about his foundation called Helping the Children. Suddenly, he broke down crying so hard he couldn't speak. Finally, Michael Jackson said, I just wanted a dad, a father who showed me love. And my father never did that. He never said to me, Michael, I love you. Maybe you didn't grow up with a close relationship with your parents, or your father never showed you much love. Today, that can all change. You can come home to your true Father who made you. Not only will He always love and accept you, but He also wants to be your best friend and show you His great plan and purpose for your life. So why not ask Jesus to take control of your heart and life every day? He's the one who can give you the love you were made for. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Fire.
Eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Afatono le tola fitu o le taimi o whamanianga o se whanau mo le aso luara neis fulima o ke topa a mawhana e whanga ina le telefoni kua ia lo wala amaya o le wanga kara ke whanga na inga tolu fitu tasi lima Eva tolu o lo mawhoi lamno lunga le tātu i meli I le on air at radiosamoa.co.nz mawhoi lamno lunga le Facebook ma le YouTube o Radio Samoa tātu telefoni nei Taeao talofa Talofa tina malo le soifua manuia soifua Ia o te mukisa. Ia whaftai lava molo o whanua le ni Taeao. Ia o le viinga lava e fo i le atua le ni Taeao fo ono no alofa molo na ngā lei i se tasi fo i o le whanau. Ia pole ma grandchildren fo i asa sulima fulu lua o lua wha. Ia wa atua e li tausanga o le tamaitai le ia te mukisa moana li i tu la fasa. Ia o le viinga lava e fo i le atua ono le anga lei le whanau. O mwhaio na ulia mai le ato anga foi o lona tausanga i le aso ia whamanu e tele le ato anga le tausanga i le whanau mai alo whaanga mai i lana great grandpa ia pāli i whangaio o na mātua ia sialam tu la fasa o ngā uncles ia whasi sirei whamanianga o lana papa ia kone whanisi whangaio ma te mukisa whangaio le lunga telefoni langanana ia whastai lava molo wa wanoa manuia tō aso. Malo lava whaftai mole nei Taeao lau pepe malo soifua. Ia, soifua manuia e rau sunga rawa o tawai whataro whakoi tau salo Taeao kako pokarame. Ia, malo soifua. Ili whaikitia rawa le viinga man whaftai le kua ngai huikai au fōu whaftai runga alofa mono na ngalei. Ia, o le asoringi ua koa i eile se fururua tausaga se tasi fo i wa ma whanau o le whanau. Ia ma granddaughter ia whawhitai au o la pene, le au pepe pirioane, ia o lo ngofo me huira ko i o i manuewa. Ia, ke te kongo rau saungi huira ko le aonga ia whawhitai le atua runa rofa maranga lei, le ngaka i le ola ma le malosi, ia o ana whamanuianga a wara esese. Ia o le kausinga i le aso ma le aso ia o le marosi fo i wanga ia i le aonga ia ma se fo o ka rengi ka ronga ia anga leire atua koe whaopopo isi aso stele mo oe tai ia mo pero marosi ia ko anga i whairau ka rengi i raungi polo ia ma isi o le aonga ia to anga fo i le aonga sa ma anga ia kau loko le sa loko kamai ia anga leire atua mo so lumunga i le ia wale aki nga inga fo ero ranga lumunga ia alo fatere mainga yo ainga o marava i le ngata hoi yo nana inga ya fastai maiava ia o nga yuso fo usio tina ia mane ko ngangi usio tina mai merponge ia o le kofinge fo usio tama mai merponge ia le pepe niava mani marfangau ko ngangi usio tina mai merponge ma Brisbane ia ma se fo i o mako i usilangi ia to taifalangi ma frida marfanau manrewa ora vai depa marosa marfanau i Otawa ia si sidia ro faanga ma ua ma tuo si utama le au pepe pirioane ma le tina ia sarmasina le au pepe ia manuia ro asfanga ro ia so ia faktai ten tavai mo na ngua manguel kiu ki ia so ro fa tai mo de fole nei Taeao ilinga noa ma lo soifua ia langi mama no fionga nei Taeao ma tangofie te fa mo no fa mo ia tu das fa na o se o ma tina tepa o nei e ato e eiro na fitu suta stau sanga. Alo whangi e le atua ka poponi se ato stele mo ia. Tau singa se o mātou wa inga. Ai mai se. Mātou. Alo sai fuata vai. Ia, o alo whaanga masa manuianga. Mai se o mātou sa maa. O papali, ni mangele. Ia ai mai se o lana whanau.
Mato uma e mai se ola loi. Taniri. Mai a ka hewe ma leva. E o Samoa mai dan whanau. Kosho Berna. Ia whapea fo'i anga great-grandchildren. O Suri ma Pepa. Ia whapea ia Tamilo. Ia ai mai se fo'i langa grandson o Pati. Ia e whati usili mai a ma ua neio. O nu ia whapea neio lo ilungo te foni. Pasai tele lava savai mo lo ua vanoa. Maria ne yaso mafuafuanga uma. Ni fore nei Taeao fo Luisa, good morning. Malu lava soifua ila usunga le awa o savai. Papea foi fale tua ya Natasha ya ma de princesse ya ni wa folau. Ya fa nei Taeao. O le whamanianga nei o le asofa na o se o nephew I ya Clint e no foi Australia I sini tonu a Clint wa atualo ruas ful malfitu nei o tausanga ya lo fale atua mato e fa popo ni sia so stele te o lai le nei la lolang fa fetai la tausinga I lo tinama si o so mai tonu lava le anganga I lo to lo fa I lo tinama si o masio uso ya lo fai le atua ma toi fa popo lava ni sia so stele e te ola I unga le nei fonga ele a wale tau singa le tau ainga inai sini ya lo fa anga nai avatu I lo tina ya te wisa fa pelo uso ya alona inai sini fa pelo o your uncle your auntie ya your niece your nephew ya fa siri ya lo fa anga avatu nei ni usila your uncles your auntie your nephew your nieces ya ai fapitoa lo faanga e watu lo anti ya Luisa Maulolo ya fapea ya Nick Antinori Teresa ya Oina ya o Nania Eki e wako kiri fu wangalo wala vai nga wakele ya wakele ya wala ya o princess moe kalfai ko ya ngalo princess moe ya lo faanga nga e watu nyenyu sila kako felo I vai ya solea ngai kolkosi I can't wait to see you fellas over there. Ya fafeta ya tavai mani wa folau ya fapea ya faletua ya Natasha manuia tonga wenga ni ya to lo faletua ya fato ifua. Luisa lele la fa ko piko a. Ya lo ya tato fa manianga lunga ape folinga mai ya Felila Malia Paula. E whaamanianga le nei o la soifua sio utina matua ia Maria Nive Mafoe tia. O nei e ato ailo na iwa se fulu malelua tausanga o lona soifua. Whaftai eile tinapa I o Maria ma Yesu anga lofa ilana puipuinga malana whaamalo longa I ate ia. Wow, lia mai ailo na asa soifua. O lo whaangana ma whaamanianga e avatu isi o mātou tina ia e te vise ma le whanau I nei Samoa. Happy birthday, Grandma Nive Mafoe. Lunga tato I meli, to God be the glory forever and ever. O le vi inga malwhaanetanga I le tamau le langi. Ua aulia ele great granddaughter ia Kaiti Kaisala le tasi le nei o ona tausanga. May the good Lord continue to guide and protect and bless you always with many more years to come. We love you so much and can't wait to celebrate with you. Mad love from Mama Paulina, your Kaz, Seu, Nive, and Tulili, your aunties Tinoi, Telesia, and Nive, Maxine, plus the rest of the Apulu Kaisala clan, especially from your uncle, Prince Benueta. We love you and have a blessed day. Tato whamanianga mei a pasi Nicolau, whamania tulas whanau, sama itai ia Tusiana Nicolau o Melepone Ausitalia, o le vi inga fo I le atua, le asus fulma lima le nei wa ato iailo iwa tausanga, alo fatu, o alo faangana, mailo nana, malo papa I New Zealand nei, we love you. O le aso le nei na whaia le alii, ia tātou oli ma Fiafia ai, o langona nei o le oli, ua langona ina I le nei Taeao, ina ua aulia mai, ele tausala ia whaiunga, vaina laufiso, le luas fulutasi o ona tausanga I le nei aso. Whaftaia le alofa tūnoa le tamau le langi, ona ua ia taitaina mailo soifua I nei tausanga e tele. Whaftaia foi le ala lofa wha maoni o nai o mātua, le sunga whawhiangainga Reverend
matala le vai ma le faletua ia pekina lau fiso ai meise ai na iau tei o lo o mawai pea le mafutanga mafanfana ma le fiafia atotoa o le loto. May these 21 years be a reflection of God's love upon you, unga, and let his word be your guiding light for the future. O alofa anga na e le mawai mo oele pele mai yo wainga sa Samoa. Uma lava I New Zealand nei, ai meise ai alofa anga mai au ainga uma I foua salelelonga. Happy 21st birthday, Whai Unga. We love you and we miss you so much. Happy birthday. Manyanga mea pasi Nicolau, happy birthday to si ainga Perenise Nicolau. Alofa te le atu ma ia manui alo wansa whanau. God bless. Mātou te whamanui atu le aso soifua o si o mātou niece ia Savaineia Eleanor Chan Boone Hunt o a pia maukilani o le aso le nei o la waso soifua. Whaftai le atua mo le nei aso whaupopo I lo soifua. Ngā lue I le ainga e ka le sia ai meise le community I totonu aukilani. Whaftai mo mea uma ua e whaia mo le tātou ainga ai meise le tātou mafutanga. Alolo whaatu le mafutanga o lo ainga Savaineia I totonu o aukilani mo la wafionga Savaineia Eleanor. Happy birthday. Ja, Savaineia. Ja, lelei. Ja, wo oma. Ia. O yanga. O le na. O sima oni tātou te vai. O siva. Ia. Okay, lelei. Ja, tāra whamnianga nā nei Taeao. Mori a whaiwa koringi ia soni o whala. Whaftai lava te vai, pe fo I Natasha, whaftai sa mo mo le nei Taeao. Manuia lava singa le nei aso lua, mo le nei taimi, ia toi whailua se aso I luma, alofa te le atu, soifua, ma ia manuia. Pesa ba sura bata kurene family tole purenga mana fenga radio Samoa mal tara pakala me nei le manu le Taeao to as fan now e se fese paki manu tele le lofo le to. Le popole awa lava matson kame waya yo here le popole awa lava matson kame waya so here le popole awa lava matson Lama le Taeao Kangi mai manu lele La talo po I le wano po I nala e Mana wandangata Say mana tu le talo le li po a iman Me a ye tau mo le akso So here le popole awa lava matjoy ma me waya so here le popole awa lava matjoy ma me waya dine tune ma le anate ia le profeta inu nala tala matino pa nuyan masemona atinu nala nema tala mata ai pana mai ai le ba benda ma to ia le popole awa lava matjoy na me waya so here le popole awa lava matjoy na me waya so here le popole awa lava matjoy La me waya,
Lava Matatoy, na mewaya. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Taimile nei o le na ua feo lolo le pisi o lunga o tātou wala te tele a whaamole o lo mai tau atu I lunga o le tātou State Highway se fulu ma le ono ua whai lawa fo isi le mu le taimile nei o le Taeao ona o le pisi whaapena fo I la tātou I le vaenga le na Coatesville Riverhead Highway mai tau atu pēr ma le iwa minute o le amwhaiona slow fo I pe delay lau whainga malanga ia pe a whaapea e te anga I atu whaapena fo I e tātou I Lincoln Road o vaenga ia o ala te tele o lea ua a matauna mai tau atu le taimile nei whai lava fo isi pisi mai mō tātou le northbound traffic mai tau atu le vaenga le na tātou Station Road in Huapai whai lava si pisi o le vaenga le na whapenala le southbound traffic mō tātou lava fo I o lo anga I atu lata I Stanley Street ia o lo o mai tau atu o whai lava si pisi o nisi na vaenga o lewa mai tau atu ua whai si maua e fo I lele pe ua le na ua I longa lava le pisi le taimile nei lunga fo ia tātou State Highway 1 le mai tau atu taimile nei ia tātou le na amatas fo ina le vaenga le na na o Mount Wellington lava fo I leo lo mai tau atu ia whaisi pisi mai le nei fo I taimile le Taeao Pakuranga Highway ia o le isi vaenga le na o leo mai tau atu ia o le na ua pisi lango le taim pisi lava le nei o tātou State Highway Lewis Fulu Wiri anga ia tu fo I le vaenga le na I pui nui le tātou off ramp le na I pui nui le isi le na o vaenga o leo mai tau atu whaisi pisi I le nei taimi tau tua na avata avale pisi ona ua toe anga I fo I nei whanau ia wa onga whamole tau tua na le saunga le mu mafta mai Malu le Taeao Radio Samoa ina utoe se fulu 5 minute sa leo le tu lai valu Radio Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O e mawhauwhau po le ale isi la asanga fau e tatawana e a ngai iai. Mawhauwhau e toi fo I le a onga pe su e sau ngā luenga a ele I lava lo te apena. E mawhai ele OCA ona whesoa soani ia te oe e a mata lau la asanga fau ma le mauti noa. O le mātou polo kalame fau e au fia I le whāwa iaso suenga ma e o atu I le sefulu lua vaiaso o whesoa soani wha au popo. Mō nisi whaamtalanga le sitale le go.oca.nz/ignition Oceania Career Academy o Laulu Manai e a mata I nei. Whaongāle tūtua le Pacific Easy mo au tupe whamamoni sa mo le masino ke topa maua I loa vanoa te oro paramano ai whailonga tupe whase furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand se ina whailonga se furu aso tō na vai aso te tasi. Manatua o loa whaawau pēr lana whamitoa 5 tala pēr e whaongaina le Pacific Easy app. E whaasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaongāle tātou direct transfer tiposi mai au tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai inga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa I o Tara o tāhu huma le taulanga whatau I mangele pa pere siria le fitu se fulu o tātou na lau whaasopori ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o varse lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha male lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha momoli I Samoa. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai I le Shine Dental ai e inga whapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q cards fa be wins quote I le Shine Dental. E whai a fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talano mai le tongi no le whainga o nipo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. So se fulmal tasi milo tolo tā leo le tula valo tala mai Samoa pe tala valo le tā le tā sa fatas mai le whionga le lo le ilpule jimana mo le tātou li poto le foi Taeao. Vi ele tua fatalo fatu fo I le ang Fiafia nei Taeao malo so I fo manuela o whionga ngal mai mana.
Ia le nganga la vai tasi le ngā Fiafia le ngā whaftai whapelo i foi e te oe le tau sala le nei Taeao mai se foi le ava mal whalalo whapelo i e toai lau sunga le au tawai mal tātou tim Malu le Taeao Malu le soi pumanwia Malu le usu Malu foi le tau tua tunu ia le tala masani lava le Taeao foi le vi inga le li o le oto soi fua tau tua si o wola vai vai le ngata ilea soi pumanwia o le tunu le nei Taeao tātou foi la i le li pa foi e le vi inga a wau tātou lia ni yaso male do na lei Malu soi pumanwia tawai Tātou pia mar saunoanga sa o le lei fo i ale vi inga i le tua wa lo na lo fo le fo ua tātou silfai manuia le nei Taeao lo soi fua lau le lei soi fo manuia le tunu ma sio mātou wala kau Malu lu e fo ngi kai ori tau Malu Taeao tawai ai mana tua lava le tātou manu lauti minoi lou ao le Taeao au ane ingalon whaftai a Yesu mo le aspo a tawai Tālele ia mai el tātou di pocha nei Taeao whamon ai ele fo ia tu le tunu fa pe tu fa pe rai pa to pokalame tasia o le tulanga matani lava pa ai le tatu a mira fo le tonu ta vale molo sanga le mu ai lo molo wa me kapa to ngala sa o le ai pa tai mo le no le ni Taeao pa molo tunu pele o te fa fai mo pa talo pa tu lava ma fa lalo au na tofia le tu so spata pa taulanga le ngata ilea na yo tatu tamam tina ma tua sinsina le tunu pa pelo ia tu malava mal fa lalo le ni Taeao ma lo le soi fo manwia ma lo po lao after tele i le tapoinga pa ia Malu fal malo ia le ngatailea ia tonu fa fenga venga lunga le tele e mai foi lao mota tau singo tatu ma tuai la tu mana va mai a pe foi la tu la so atu Malu la balum sai Malu foi le tau si ainga a tu langa perele tatu nanga mai lava le Taeao fa nga soloina tatu sign up tu sama le lima tatu sign up ana nafi lava la tu ia nafi o nisio la tu lea sa fa pena o na fa wa mai le weekend le stone lai lea fa fai tasio tama o le tonga mai whangarei ia lea sa tau le stone lai a le na toi no fola vai nei o kilani lona ai nei dei pa tino lan sign up ia nafi Malu ele tato pikia pol mahindra e pai ma courtesy ka ia o langa ta vale o le pikia pole o le full ranger ia le fatua fa pemo ma ai nei po Taeao ia ale molina i toi foi mai ia ona pikina le olon sa o vaenga na o le tato tautu o lo fa pena lava ona so sonia elena o tato lava o tato tranta mo ia mai se sto se tati lava o panga ina le onanga o lo ia lava a wala e so sonia o wani ngalo ia te oe o tulanga pe ona ia tato a tausanga o lo iai lava tulanga foi lea e iai awala vata lo ai o lo so son iai tulanga tau seleni e fonisio la tau sa tau sangaina o a tato trade-ins tu pelo o faina a nasi foi tasi foi o tamali sa fa pena foi na tasi o paanga foi tato na momo a iai e foi na sainia nasi la total sanga e tu sabale ono a fe lima se laude la tau ai ta la fulena tongi seina ia ai lei ile wa atole tupe mai de tatu tava le ao le lava na so son yai ile tatu nanga ai de ngata po ile sa ile la tu tava le wai na trading lo mo fol se leni o vai nga lava na e tonu lava pe suma mali mai mo mai pe te mo mai ma tu tam fai lava la o nanga patino vai nga ono man manunga tatu time man le tulanga lo yai e lelo bala mai fo ile tatu telefoni le lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu o val se lau chi mana numero tasi o val se lau fauna lua ono lua tasi le tatu telefoni val au fua e te so tai mai ela o faingal venga fa sola vai launga ngana pe foio yelo finangalo la tam fai lava e tadiatu o le tatu onanga o le tali lava o le yoe ni talanga so tai e lunga fo le tatu messenger Facebook fa pena foi le tatu emaili o le gmail.com wholesale orders chimana wholesale orders gmail.com le tatu emaili na e te so tai mai ai ai fa tai tele lava mo langloina le tatu nanga au tamfanau ai anga lele toi pofanga mo tutel nia so Samoa ya la usunga tawai mal tatu team manu tele lava ni Taeao fa tai mo val mai ai fa soi foi ya Portai foi mole li potil nei Taeao mo ni faiva ole nei foi so luole tau mo le radio Samoa for lima eva tolo amo
E na ua toe ono minu te lo tole tale o le tu la valu o ne ngalo taru tala mai Samoa pe tale valu le tae nei e ela sfana ule na pa uia tato nei le tae o Natasha le la faru ia morka mingi langa le la sa kau ngaru le la forfiku o le famnianga malo faanga o le fine here precious tia nga te vai fanto ia mo taro on vi inga man faftai le tua ona ua uli mai o la fine le nei aso wa to ia le luas futasi tau sanga o lo langa faftai le tua mo lana tau singa malana puipuinga mo oe a mai sai ia la sosani le tantu wa inga o te talo o matua ia lo fale tua mo te fa popo nisi tau sanga ia manisi aso stele mo o la fine to anga ila wa onga a wala fa me baile filinga ona sa e puapua nga ia oli i le fa moe ia toa le loto au ona i le tua tau no ai me oma olo e manao ia mo dia tele lava lo sutasi tau sanga lo langa fine a precious tia lo anga mai o tuangane ia salvation man tabernacle fa pe foi o matua ia babenga ma tia lo anga mai foi Samoa na o matua tia simi ia ma Sandra tia o uso mo tuangane Samoa lo anga mai maftanga talo prayer for Israel in New Zealand. May God bless. Mari tele lava ia lo waso fanau ia wala ia ngala. Awale ke koi kama ia ki. Ngala la alu o piko tawai. Yo mai lo piko. Ale. Ma lo vaftaina ma tuolo on sai nei tai o se fa malo lo si fa mo ka penga i fuka mai ki si ke fa ko de ai se mbakua ko ma di lima ko fia mo pe a pasi mai le kus pasir ka mo ke ngila fa malo si mai fa mo fa malo si mai fa mo malta o tai milene ia onga le pise o lungo o wala tele ia awaile nga fole le Russia tuli la le tai mi wale o twaina o ese atu mai le fale ia nga lo le kule le kai mi avel tama maltene ia ai onu tupu fo le mai lo lava fa la tupu lungo al tele ia pe anga ia to la fo already ese fa la ia wa ki lenga kwanga ka mai ki am fale tono ai fo la tu ta o ke fa ku vai o nga kwalka mai kikila o nga lua ko la wa vau mai la nga soli ese lo ka lo fa ia yo nga langonga fo ie fa no lava ile Taeao wa ye na langona e malo wa ko ia nga woi o ia pe lua ku fo i o la wa halu wala o nga fa ia o nga lem fa lang ko fa fo i tu fa ia o nga e nga o tamalia wa ko ia ku poltsene fo al ta hu lava ia fa malo lo si lava ono sai matua le fa ngofie ia ai ono sai fa malo si fo ki fa malo si ma pena nai fa na ula onga Taeao mai mau tino avele me ai el tama maltene mo le morning tea po le lunch po ole winga tala no fa longo tu nei e makamul ko maki ke la ko la wa already wa makala al me fo le mau a iska me ke la ngo fo e shau kama kalo fai ya afenka kele ya fai fa le wa sola ai mai sala ta mai tlight e ma fai la nga ele supply la onga vanga fo le ta ola to emergency kits e ye ola valai ta ma fa ai alango le kaiming ele telo allergies fo ye ta mai o le tula na o le to e fai ngo fie fo na tulanga wa le lo e fai ya onga ye pe ye nga singa si fa pena a fie lo walo o ta wala na a fa pe le se lunch tala no e fai ya onga fa mole a sa le ma ko anga fa ma ke fa malo skino fa mole perka ko fa malo stino o malo fa malo stino Taeao so mataro tala mai Samoa nei foi Taeao fo ia le so luma se o ke va le amakanga le wo ma le fai ia le ar ka ko wow Tafa. Yo. Al. Aya, hai tau au.
ai sumu ele selua. Apa kaki? Aya. Alo iluma. Alo ilunga. Iha. Aya. Yo baile ma ngaya. Ula oya wanga. Alo ai. Malas. Aya. Sabali ya ba. Sabali mai tato. Ko malsela mana vai sono. Mana vai fafo. Mana vai sono. Mana vai fafo. Ya, seki ga ho. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatarofa fo i lo tātu o tunu, i au se mea lau whaafonga. E tonu manu a opo wa tau o le fitafita o le sabi wa a matalo i e le solua le nei vā yaso. O lātou tiu te o le leo ina leo o ngā sami uma o Samoa. A mata le tali ngā malo o le tātu o tunu i le fono malo o le tāu pulenga. Wa wha moe usuia i le vai o sa fong. O ia manu au e tolu e au fia i le vā o le Canterbury. Mai le fitafita o le sami le malo New Zealand, o le manua o le HMAS Jules, mai le fitafita o le sami le malo Australia. Ma le manua o le HMS Tama, mai le fitafita o le sami le malo Peretania. O se pepa o whaamtalanga lo whaelo ai o le vatau o le malo Australia, o le anonofo ma whaamautu ai le toa se lau o leo mai atunu e sfutasi o le Pasifika, i la tau o le angalulu e le puipuinga o le saunga le mua o le fono. E whaapopo le lua se lau ono se furu fita ma tangata to mai whaapitoa i le puipuinga mai le malo o New Zealand. O le wātau fo i o New Zealand wa au mai eiva lele helikopa e tolu a wā lava ngā luenga o le puipuinga o le fono o malo o le tau pulenga. O le malanga mai o ia wātau o le sami po o manu wao ono o se talo sanga le malo Samoa e pe ona whaelo ai le pepa o whaamtalanga. O li poti o lo tu ina mai e tu so ngā luenga lo whaatino mo le puipui o le si o manga o le ngātai whale o le atunuu. I ni a fianga e mafua e le vaasu e sue o le fitafita o le sami o le malo New Zealand ua ngoto i le tu i saute o le motu o ponu. E leo tanga tasi se whaamatalanga o lo tu ina mai mo le whaalau tele atu i lo tātu o tunu o wano lātu si le fia. O le li poti le tamai o le sangofua le nei vāiasa ua whaelo ai. E titi fu le lua se lau afe lita o suau ua mama i fafo, mai le au whainga iwa se lau afe tane o suau o lo i lungo le vaa. Pe ana whai ua mama i fafo le lua se lau afe lita po o le sidi atu fo i o suau, o le ua whaalia le li poti o le songa fuas fulfa o ke topa, e se ni vainga e mori mawina. O le ua o atu nei i le ono se furu i la tou, o sui o le vaenga o le puipuinga o le malo New Zealand ua ngālu dua i lo tātu utanuu. Talu ona tūle e mai de whaale tonu bangoto ai le mana wanui, e pe ona sedia ai nei de wha yaso. Wao fie le anu mela o tangata mai de puipuinga o le malo New Zealand manisi o tangata i eito mai ia o oina, ia fianga o mea ola mai ni whaavelewe tau i sua u masa e le sami, mai de University o Massey. O whaelo fo i le lipoti le tamai de te pena ai nei o se leina telefoni, e feso o tai atu ai nisi o le tātu o tanu u lato te maua ni mea tino mai le waa wangoto, ma toe whafo i atu. O taunu i Samoa au malanga o leo mai nisi o malo o le Pasifika e pe o Vanuatu, Tonga ma Fiji, i le wha moe e ngā lurue whatasi ma leo le tātu o tanu a wā ngā luenga o le puipuinga o le sanga le mua o le fono o malo o le tāu pulenga. O le whai ungo le vai aso le te nei, ma le amatanga o le nei vai aso fōna taunu wai le tanu uia au malanga o leo, ma o le fast fururua o ia leo lo au fi ai ma le to wha, mai le atunu o le Northern Marianas, mai le ngata fo ilai leo mai ia atunu, ai o malanga mai e fo leo le malo le atukuki, whate siei manisi e ngā lurua le puipuinga o malai vaale leo le malo New Zealand. O le autu lava o le fia au mai leo le langolango, e tau soa whate siei le ngā luenga, ma le vasenga o malu o le malo i Samoa.
O le whātāua ai lo tātu o tunu o le vai aso ua ave ai le wha mua e le tonga whiti o le ngase o le mafau whau. Wo ngā tasi lea ma le umusa ai o le no whanga fau. O le whalaptonga o le tō manga mo e pupua ngā tia e whapitoa i leo foina o whautuanga e veo se fafo. Ia fianga o mafau whau o tina ma whanau e sawa ina. O le no whanga o le tō manga i tuana i mato ua whātua i lea no whanga. Na fausia i neanga le leo tūpulanga televou. O le ekalesia a Yesu Keriso le au pai o aso ngatai i le stete o Utah a Amerika. O le no whanga na amata fausia le amatanga o le masino iuni ai ua mai ai to tonu o le tonu masina. O le ngā ruenga o le au fuine le no whanga o se fisoa swani tā ua le i tina ma whanau. E a fia i sā wanga o lo whaamautu ma vaia i le no whanga i tuana i mato lea o lo pūlea ma whaangai o ia e le whaalamptonga le tō manga mo e poponga tia. E se furu onu mtanga luenga o le kalesia whaapnimutonga kirisia no i Samoa, ua whaamanu e ina o lātou tamatane le suenga uru whale le kolisi whaafaife au i Malua, mo le tausanga fau 2 o 5. O le sefuru onu leo mtanga luenga le kalesia ua haufi ai Samoa, mātunu i whafo e peo New Zealand ma Australia. O le asonga fua le nei vai aso na whailo lau tele ai e le pūlenga o le kolisi whaafaife au. Suafa o ali ua pasi le suenga uru whale, e au fiei le toa sefuru fitu mai matanga aluenga se furu i Samoa, ai toa valu mai matanga aluenga e tolu i New Zealand, ma le tolu matanga aluenga i Australia. O i la toula ua whaamanu e ina le visenga uru whale i Malua ua le tausanga fau, o a fele fereti o le matanga aluenga o whale alili, sa fata, ma si umu. O le sunga ia a leni welese, ma tala le lei Solomona o le matanga aluenga a pia, avei, Lua Seuma la taua, Mark de Luali, Taylor Salesulu, Mauli Masao Fanta o mtanga aluenga vai maunga, Christopher Leli Fano o mtanga aluenga faleata, Fitu Fui Maono Makupa Avaia o mtanga aluenga o Manukawi New Zealand, Ngā Solo Salima ma mtanga aluenga o Queensland i Saute, Josefa Fidi Tilinga o mtanga aluenga Faasale Leanga, Jake Ropati o mtanga aluenga New South Wales i Sifo, Joshua Milford, Shalom Timu, ole mtanga aluenga i Aukilani, Junior Army Tuanai ma Luangia Pua Semu, ole mtanga aluenga o le Tuotane, ile mtanga aluenga o Pia Sasae, wafamanu e nai Kevin Asotasi, Marshall Maua, matangata o le tui atua Vaipua, matanga aluenga o le Tofanga, le Pama, le Pata, o Kuresa Faetete, o la tai a kopo na nai o mtanga aluenga o Ana, Lawrence Sio mo mtanga aluenga o Queenslandi, Masadat Peteru ole mtanga aluenga o New Zealand i Saute. O Januari le tausanga fau o whātu langa whaiei tau tinonga i la tau e toa lua sifuru lima ua pasi, i le suenga urufale i Malua mo le tausanga fau. E au talai o rene yaso, wheiro i pea, soifua. E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi 5 tolu amo. Ma mawhala traffic i le taimile nei lunga o vaenga uma lava o atato wala tetele au nisine o vaenga o loo matua ma mawha lava so e mana o mia lava la le loa e tato i le taimile nei av tavale on State Highways from Maleono westbound i le vaenga le na anga i atu i St. Luke's whapenala o na anga i atu whaawa wausa i au atu le exit na le State Highway 1 o loo iai le tala whapea significant o lona winga e tatau lava fo i ona sila fia e tato av tavale eastbound
northbound le taimi le nei o lo so longa whapena lava foi ona mamafa maleanga i atula i le taula inga le nawa tātou awala i lunga o le State Highway 1. Whapena foi le maita watu State Highway Lewis Fulu southbound le vaenga le nai Mangry Bridge o sili lava ona matua mamafa foi i le traffic i le taimi le nei whapea la leanga iane i le malai vaalele o nisina vaenga o lo o yei tātou whapena foi la tātou lunga o le State Highway 1 northbound maita watu Auckland Central area le taimi le nei ma losi le pisi ma leanga i atu le North Shore ia whapena foi la mai Victoria Park Tunnel ma leanga i atu foi le tātou Harbour Bridge o lo maita watu ma lo losi lava le mamafa o le traffic i le taimi le nei mo tātou State Highway fuma leono langa i atu foi le na i Massey le taimi le nei o le Taeao whai lava si ma losi foi o le mamafa o le traffic nisi na o vaenga o lo molima watu mo tātou aveta avale a o lunga lava o le awala i le taimi le nei ia ua maku a pisi fa solo atua tātou tautua na le saunga le mu tu la fono le ala tele ia ma ia saunga le mu na ialo manai whanau i tutono lo sa maniela o maftamai aveta avale nei fo i taimi le malo le Taeao Radio Samoa se fulu minute te ai le tu lai valu Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le sifulu lima i watolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Pawai ato leo ua lua se fulu ma le whawa i ele vevela le e Samoa nei te mo le Taeao i na watea le valu Samoa wa le tusa taimi tātou ma Samoa. Tu mawinga awa o le tau i le tino la titi al taimi langi le iela ma tenen awa o isi o vaenga o Samoa la pa ua timu paisi vevela le e Samoa tolu se fulu i lona mawalunga lua se fulu male lima i lona mawalalo i le pawai atu le teno vaenga o Australia le nei taimi le Taeao ma lola wat se fua manuia pa angan maru le Taeao so se vaenga o Australia se fulu la il maru lule lo moi Canberra ni aso na matenen awa se fulu maru marunga le maru le ea valu i lona mawalalo i Sydney Australia good morning pa angan maru le Taeao so se vaenga o Sydney Australia se fulu falo il maru lule nei taimi le Taeao o le fasoron awa o pa utimu ni so taimi o le mafana o lo se fulu lona maulunga se fulu lona mawalalo bel pore maro se fo manuia nei Taeao se fulu il maru lu nei taimi o le Taeao fo o le fasolo ina awa o pa utimu ni so taimi fa si vela la tito e mo to lo se fulu lona maulunga so tasi lona mawalalo o isi vaenga o ma tele an fasolo mafana tele vaenga Australia se fulu ivan maulunga le maru le e Hobart la langi de leile tau o isi vaenga lua se fulu maulunga le vevela le Perth Australia fasolo pa utimu nei le Taeao awa pa utimu ni so vaenga o Brisbane lua se fulu maulunga le vevela le mo to le so Adelaide lua se fulu ivan maulunga le vevela le fa mawina le so la fasolo ina awa pa utimu ma no se savili ini so taimi fasolo po ina awa pa utimu vevela i le Darwin to se futolu ilona maulunga no fanga fasalonga Radio Samoa tama ki makauro au kilani i nei taimi o le Taeao se futolo lo iai lea laua vava ia kua susuru mo i mai a malela e kai mahanga ia foi ia le lei o le ale umi ia wha umi mari susuru le la wha mole ia le na o winga na tau i au kilani o na wha sorona awa oalang le lei e le taimi pa oi timu ni sa vahenga au kilani marsavili angi malosi mai nisio taimi mai saute sifo tu maus fitu mo nunga maru mo tatou le so i vai lona mawalalo Taeao pe audio le alangi le lei tau tele vaenga au kilani fasol fo na langi de leile as tofi manas for rele manas to nai awala sapa timu na so fu ar bihaso lo mana yacho fa mamonga o mai la vai tau tu na mai bon nei temo Taeao ya le tunu ala papa au tele vaenga o kilope Hawaii America Israel mai kupito ma Iraki ma Iran mga kung uma fa mo 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 tau mo tau So se tasi faisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu ono se tema se iau lia le asos se fulu valu au katopa e anga va umai le se i te ono manumalo ai i le 5 se launtala cash e whaiele i le aso loose tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a tala e lua miru te whaiele au talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance
Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. Na avel fa malo ta de poklame malo ta on ta shambo ila to ole ua family na ya suenga fa le ko risi fa fa au malo congratulations mal ta poklame ole malo ta ya walo te fa no ngatu to tele fe lo ta to mai nei au kilani ia manusila malo tau malo le fa malosi ya sauniane la ia oi wale ta wina i le lamua i malua ia o le lamua fa penana o ta wina i a tol tala le ale fa ka sa malo lava le fa ia ainga te ka de si foi ia malo le on sa ka mangi amu i o ko ale le fa no no atu li o makua i mauku o le leoino le tunu le langol va se foue mataia te nga malo Samoa mo tanto fono tele le malo te pulenga le fatu Samoa ka ko fa fonga tu la tunu tanto fa no ele fa yo le ingor sami o lungo fo le la to i le ma ya ke lo la le saka kwa ngoma le sungor sa tini ya na fia tu mo ba o le po nge o po ka o le o wa le fo o le ngi sile o Samoa ka no fai ko foi pe mafana ko ako la ko mola ko ako mo ke manos le tulanga na e langa tauna leile le oina le tino ma se lava le auto va to telo te tayo malo me so isi malo mai fo isi tino la langi mana ya te ya le mo tato sao ni malanga Samoa nga la ko a fia uma kwa ko le va nga o fa lo longa Samoa ka dingo nga malo nga ka wanga le kari uma malo yo ako ka malo uma ai malo le fa pe le malo ke malo le maria fa nga malanga mo le tino la fa penan fa malanga isa mo sole le wo man ko ngele fa malanga marka ko konsulari malanga ka konsul o po ngele malanga le finger konsul lo nga la ska por kala me male finger konsul le la fa sa mo ai mangai ya tsele mangai malo ya le onai vanga na mai Samoa fa na MC taru tala mai Samoa nei Taeao ele me se me ke po le ai me se me ke po le te fa sala wina mo e ba tale tu la fu la oro le so ma fitu po na nei ma le sfa pongo taru tala mai Samoa le ta ole valu le Taeao pe le lo fu ma ngare le o taru mai le lanki le se fu ora ma afa lo te ai le tu la e valu ai afo i o se mai no fa fonga tato mo fa Samoa ole nei fo e Taeao e o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au a o le tangata e fafanga i upu matala o le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga o lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule o alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu ne i afe se atua o le ala e whapea le talitonunga o Samoa na mua ma ua o mai lava i aso nei e ai tua uma awala o le sami awala o le fonga ele ma awala o le ea so o se whaalave lave tupu i whainga malanga e talitonu Samoa ua oso whaia e aitu o le ala. Whai mai Samoa o le whanua malona tapu a whanua. O aitu nā o a inga manu. O lo tātou whalongo fo i la pata i ngā tangata whenua Māori. E ai fo i o lātou wa itu tausi. Aitu o le sami ma le whonga ele. E au fo i o na tātou whaaloalo iai. E whapea la o so se teimi lava e sauni aini malanga i lunga o le sami po le ea po le whonga ele foi. E masani o na iaile la pata inga le nei mai le au mātitua. Ia, saunia i manuia lau tau whai ngā malanga. Tālo sia ia awane i afe se atua o le ala i lau tau whai ngā malanga. E na ia whaataun uina ma le manuia.
O le langona le nao le nei foi tausanga a fua lua afe sefulu ma le valu Samoa. Tauia ina ia awane i afe se atua o le ala i le tātou fōlaunga i le nei tausanga wa amata. Ia tauto o luaina pea oe e le atua tai malanga le lei. Ne i afe se atua o le ala. Ia manuia lau whasaunga le nei asu. Malo, maneia le whamarasi au le nei Taeao. Ia mal tātou mau wha Samoa. Ia, la whapopo la walen tā whamonia i la tuia la malanga i Samoa. Ia la ngā whapopo ako le malanga, ia awane i a whea se atua le ala, ia saunga le mu, ia ao le tua whai ngā malanga ai. Maneia. Wa la wamaki le fo i le ngā whapopo i ia mana kako wholau ngore ne aso, na i o tātou mātua lo, tu mai muli paka mala tāpua inga, awane i a whea se atua le ala le wholau ngore ne aso, ai atau tai mai le tātua tua, o le masao e kako wholau ai. Ia whapena, ma le nei fo i toi lua māsina toi le nei tausanga. Sane sa ori, ia. Ioi. Tafi mala lava le whainga malanga, ia auane i afe se atua o le ala. Wala, ia ta vai. A palai ale mea ka whekau i le lei. Aia, magaia. Manaia e a fo i, se i a fo i. Whio ie, e lesi whaponga tātou ma wha Samoa pe a fo i, pe a mai a tātou tala mai Samoa nea swa Taeao. So whea ka mangi o Chris, o ka whiu whaka wara, ka mangi o Chris, po whiu wo ie. Chris o whea oi, whakati, e ka whiwhi i a Chris, po whiu wo laku i ka mangi. Le lei se i kau whai aku kako, kau le loari i a Chris, po whiu wo laku nge isai i nge i ani. Ai alu kama vailanga i puki, sa ungi lao. Chris o whea oi wha moni se o le whakari le ngu umane e ka le si e lo o mani e kaya. Wai le loa po whio loko ka maalo nga sori. Ok, lelei. Le loa ka ia lelei, ia whakaro whaia Chris pea lo whakasi mani e kaya oa. Malo Chris wa o mai. O mai lao he. Ua taitina e rea nganga o le tua. O tali i la tau o le asuari whina i mena. Ta tau fwy nei asu a. Lera ta tau fwy i au fwy o nei fwy asu a di whina. Ta tira i patura i au nei asu a. Di fwy meira le po. Tira fwy o nei asu a. Ma lera fwy meira le whamaro si le mpore au o ta. Wone mo ta tau Taeao ni. Fwy mea. Fwy mea awa o i la tau uma o taita ine rea nganga o le tu. O atari i la tau o le tu ba. Rino mingi ta tau di whina. Ava pe o taita ine i ta tau e rea nganga o le tu. Fwy mea. Me o atari i ta tau o le tu a di whina. Rino mingi ta tau di whina. Ia i whina. I ta tutane i mai le tu. Sawea, e tau taita ina i ta tau le aso nei a di whina. Kena i mai le tu e sawe taita ina o le aso nei a di whina. Whanea, mea wao i la tau uma ua. Taita ina le nganga o le tua ea. Watari i la tau le tua. Rano wing, a whapea tātou uma ua. Taita ina i ta a di whina. Whapea o taita ina i tātou e le nganga o le tua a di whina. Whamea o tari i tātou le tua a di whina. Rano wing, o tari i a le tua. Ma le whina le tua. Pea whapea ea. Taita ina e a di whina. Taita ina tātou ai le a di whina. E le nganga o le tua a di whina. Whina ia tātou mauna mu tātou ni whutau. Tātou mantua le aso nei. Tātou le aso nei. Tātou mautino tātou i roa a di whina. Na a di whina. Tātou uma ua. Taita ina e le nganga o le tua. Watari i tātou. Oi, ulia tua a di whina. Whina ia tātou mauna mu tātou ni whutau. Whamine tere tere tu mautou. Ka bless. La friend. Nia ne yaso. La wha. Yes,
tu amo. Alofa I lau pitanuu. Masiaki ane ngai o inga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu wa au kilani. Mai mea o loo tutupu I le taiminei I lo pitanuu. E o I talafou ma mea o loo tutupu I tāmaki makaurau. Ia mautinoa ai o e silafia mea e tatau ona e iloa. Muli mai I le mātou Facebook, le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mau ai le tele o mea o loo o foina atu I le tau pitanuu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane I le ourauckland.nz ma o omi le upu, local. Talofa, o au o Salmasinga, whale lua, Tim Toilolo, o le loia Samoa.
Whapitoa la o nanga I mta upu tau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa, apena foi le taxation, po tu la fono tau la fonga, whai foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono I Samoa. Whaman mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua lua, o iwa lua ono o tasi lua lua, whaftai. O e sauni malanga mo Samoa, ma tua lole mo ana rentals, e mau ai so se tu ai ngā taawale mo te tongi, mo so se mana onga, e ma whai ona pikila taawale le malewa lele I whale olo, polo tātou o fisa au tu I ala fua, pe mo muli anto le whale tani malo o loo e wha mautu ai ngā whaapitoa, e le insurance cover e te fili mai ai, a wale pui ngā ne I tupu se whaalawalawe, a o loo iai le wha mama a venga mo oe. Mo nisi whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono pia siasi I le Facebook ale Moana Rentals po le upenga tawha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga siasi I Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Sai
Robin Akari and Fiafia got a Taeao, Radio Samoa's for Lima Vitola Moy, no water Luas Fulu Maleona Minutolo to the Tale to La Eva. Ja, and the Tasha Lofat is Mele Fiona Le Sausoli, living a Pito to Sulto Fans or William Sio, Monetatu Tarananga, Permasinias, Rovesta Tasia. Whaatalo whaatu I laua fionga le sao ali le nei Taeao, malo le soifua manuia vi ele tua waulia fo ile nei Taeao lo na lofa malona ngale le fio mai el tatou Paul Kalame I le nei fo I Taeao. Aftai na fionga fatua ia fa fo whaatalo whaatu le sunga ia vai lua vai se lua aftai mo nea manoa fo folo fo il tatou fo tatou Paul Kalame ia la whenga whenga le tua mai e Malu lava ngal buat malu folau. Malu le se fo mania na fionga sa usoli ele o manino le mai fa mon mole ele tatu telefoni wal fa fo mai sa mon nei Taeao malu fa tai sa tatu talan le mosia banoi le ba yaso no le sa malanga ifiti o te loye nei fontanga taua ia te pena fo ile ngata o fontele le tel mano il tatu ru I Samoa mani se mai nga fa mon mole na fa pito pe a faiola ia le le pe o longola le mai no mane mai no manino o le fontanga ia pe o e muri tai fo I mai le fontanga le no faitonga se ka form leaders o le sota ingala ma I le failo tu sialao le Pacific Island Forum Secretariat ia malana ufenga luenga o ai si skepo ka un fai mo fontanga o lumanaki wa o le fontanga lumana I fai solomoka ia le la wata penga ai ia isi fo mata upu manisio lipoti wa se tai mo le wo fia ile mata upu le so po maloloina male a fianga mai le swing al tau por climate change lumao o le agenda atai ma lo Pacifica ia le la mountain now ia la wata penga tu ia fa pena fo na so I for him mal SPC and I for la tonga luenga e tau na fai ai ia ele ngata le ole fo ila vai tapping penga mol fontel le a COP climate change conference se fai a November I unio pakuka kere yo ape chami e bo fe le va usia ma sia ma yelo ia o pe langa e spread o ingele Pacifica taulamu lo mata upunge ia le la nau ia lava tapenga ma lava fo ila pa ia mata upun faina langa ma ngalu fantasy lava Pacific ia sa fa pena fo na mola no o te asia fo I le fionga ia di o ainga fetui al sana saia le high commission o Samoa fiti o lo fo ima 4000 tele o ave ia pasare America lava lona silofia fo tulanga fa ba malo ia mo wa se fo ia ha commission o New Zealand ma Australia ina ia awangi faki ia fo me ia tom fa tu el Pacifica ole anwenga le tom fa ia ina ia ngalu fantasy tanga ta mole mai pe mai fafo so soani ngaluenga ia maseleo fo tasi e vatu ia mana ia I malo ia ile na fo tai o malo o Pacifica ia di swinga lelei mo le anga I luma langa o mata upuange so fo malo loinga mata uputa climate change o le vanga langa al Pacifica fa fita uli ma me tau fai ia be fa ke ngese la ia ngisi fo ia o watu kilo o le la langi e sainga e America e Europa pa penga fo ia skadia Ma lo fa tai sai se mai nga na fe le to fontanga le fontele le tel malo I Samoa le mas fo favor le joco. E ko sa mo sta si mela bata vai. Sai se mai nga tala no in le fono le sa ia fiti ia le se mata upe winga le fontele le tel malo I Samoa le mas fo le joco me Samoa. Ia ole na nga le ia I ona o le vaenga le e fai chokam e kele ia side events o lo le side events e fai mai e se mai fo I le fono tele la bala e to ia tai
Ia o nisi la side events ngai e to tele nisi mai New Zealand. E ngata fo ia sui al malo o sui o fala pronga tu maoti. E fai a singa lave fo i lava le fontanga le fai i Samoa. Ia mai o la uwhaanga le va a meli fo i lele e o ia ngisi e whaanga mpoku vai le o lava ia whalkali malo ia au kai fo i. E manga oa ia lelei whalkali malo e ave o le manga o ngā la koukanga. Ele o lava, ele kai lava la ia whalkali malo le lei fo i le kali e kai. Ia le la ua waku le meli. Ia ele o mangingo a koko i po le alkulanga o iai wa o le ua ngoko le wa fo i le New Zealand le anga. Ngoko i ngā kai whale whausanga i male mele la kali e le kupu. Ia o le ua mangingo lamba ua o masaa ma ia le tiso ia mangiso soa ufo ia ma le mau maidi poki whapea ua whainga ia mea ola le samila to ia ngā kai whale ngā langonga ingiso kāka le mangoki. E o kulanga ngā le e popole ngā ngisi la kou ia mako amaka upu. I mo le lautele ia le ua tāpenga penga tu ia i nisi e whaili poti ma tutau mwhainga lava fo ia au tasi ia malo le Pasifika ina ia langa whaatasi mata upu e whaafonga mai fo ia le tupula tau ia manisi o atu langa e le ngata ia tunu o le Commonwealth e waku fo i le au funders si fo ia waku le au whaikakala ma le au maka i o Amerika fo ia e le o se akungu o le Commonwealth ia wale wankapenga mai Amerika mana ko wakau e refe kauire ia o wakau Amerika ia o sainga fo o ia lopa la ko uma ia ia o kongu whainga e kapu e mai po le ame lai manga o iai mamumuria koi fo i mea le manga o mia el Pasifika. Malo whaftai na whenga pito. Tatu tala noa ngā e le citizeni o te loa o se tala so far o whawhiwhina le tunu, even though e iai anai vaenga lai te la maro siri whia tulanga lea. Tala no mua i le tulanga o iai le komiti sa whiwhilia e tiltilo anga i submissions na iai, o le alau siri le lantou li potilo a watu nei tono parlemene. O ia leikere li poki, e uila vai e amaile kali le manga onga fo i lamba o le atunu. E le o ako koa be le o mawhainga i oe mai malangolango mai meanga manga o koe le kunga. Ai uilea, e le o alo ale komiki ia e le maingo lako li poki, maka upunga langa le kunga. Ele o mwhai fo i komiki e whaasese i se sirawa kulanga o lo iei maka upu o la e au kasi uma iei ma ua ioe uma iei. Iei fo i maka upu o la e mangingo lava ua whaonga le malosi o ngume la le malo i e pasi ai. E ui o la ke e iei ia le leipa ma le Green Party. Ia i la kawawai e fo i lipoki. Ua mau lava le ai pe o ngā ngau iei fo i le akumu. O le aia ia maua sikisengi o i lako ngā whanga ngau le vai kaimi fo i ngapule. Ai Samoa e kangia. E mai se la le bidioka lea ngā le lua wha, kausanga lua wha i le kausanga whi se lau wha e iwa. Pei o ngā i oe i ai le whai unga le Privy Council lea ngā ave whale mai le sa. Ia le winga la lau whamkaranga. Ke le victory i le kunanga lea. E leo se me kaunga kako kalikua lima i ai o le whamai le saunga ngā Catalina, lo manvao Catalina Sampo, le lo ia le ale mau siksengi Samo sa whaunga. It's a moral victory i le kulanga lea. O ka ika ia vai ai, o kasi lea pinge wha mau. Le mangmalo e mea lea. Whaopopo le pinge o le whakoisenga Helen Clark e lua whe malua. Le whakoisenga Jacinda Ardern e lua whe lufu kasi. E mawhai e kupulanga o lumangai. O ngā whingwhingau pea i mea e makau o ngā whai e ngiusila mō Samoa. Kaluai o le ua whamaungia. Mai se li poki le ua kiri e o ngā whamaungia.
ia le anga le whailonga langu, pulenga whakolonge, pulenga sawa New Zealand ia Samoa. O le wha mau umai le lipoki. Ia a kongula o le anganga mongi lava. Whawhkai ia Samoa akoa. Mali. Samoa e New Zealand, Samoa e Australia, Samoa e Amerika, Samoa la langi akoa. Wa oai uma e sa whaongala ko awangoa fo i whaisola ko sao i e lipoki lea. Ola e kapu e umama i e lipoki. E ui lava fo i o maka upunga langa ku me kau immigration. La e kau mea komiki ia e le i le mawhainga kali ma i ai awa kalusanga inga le malo inga ia koiro ilo ia whainga ia sese e ari mai fo o se whakaikai inga ua ka ua kua ngare kasiale aso kakala ia visa i Samoa. Ia peo kulanga nga e ka ua kele le mangalo le. Ang picture fa mo le so ni mai e vanga lua le no fai tau na vanga ina e tu ina mai fo le e te lo la valu sit field tu langa le mo bua o le ilalo li potile o le ile fa punga fa Samoa wa le solo ire tu la fono le tasiva valu lua I lona tu langa ato toa ai wa na ona tu teu ele komiti Malesi vanga lo lua fa mo so mai wa le anga va uma studio la to wanga va le sit New Zealand se ia o le tau sanga tasiva ono lua le tau sanga tuto tase Samoa se ia vanga na suri na whananau ai le io o le aso mo Januari tasiva whaiva se so mai fa mo le a pito tulanga ne Furinga mai ole o mata mai e sa finau ia le leipa ma Green Party en te engal malo ole nau ia I fa le anga inga le tula fono I tulanga onga il talsulunga la vai el on fa vai o se tula fono fa longa lang ia e pe le kalile o kalimel malo o sui le ngole nga keu sui la le ngole por kula fongo ma fa popo ia me ia wala ko io ia ai olo ia le kalikonga malo sia le pa ia ma le Green Party e ka kauonga ko sui a ko la kula fongo fa ofi ia ava ese fa le nga inga kula fongo le o ia me le valu ai ko ava kuse kula fongo fo ia lua a fe malu sufa inga ia mangingo ai wa le perfa aleanga le failonga langu le e amai le kula fongo malu ia ika yang ele se ka ko fakarikali pe fa ofi ele le kuangai o ngisio pa ki ele kuangai i se keu ngor kula fongo pe ko finga ko konga ma fongo manko fo inga le lipoki le mele af ia oleanga mangingo fo lava o finga ia Green Party ma le Labour Party I menge o suri langa lenga vakula wa fo I mau ale kokele ia kalia suri se io o le ongo lua nanga le vai kai minga le ongo lua lenga ko kaselo ma mau elo siksengi Samoa akanga tangu Samoa ia e peka yangi ola e ka umai ai fa pe a karia umangei suri se o le ongo lua e over malsela wafe ia ila ko e anga ma ia ka ikpai o ke engal malo ele national male New Zealand first te nga mai lipoki ai pe o le menga le sanga nga o ile ia e mongi foi la lai kalia suli o suli lava fanga ngau e te io ole ya somo mo yang wali a filis la five ia o le kalia o suli ia ia singa fa in ka foi le mo fa fika o longo wingo ko sanga fo o fi wongo ka o se suri le ia ka kilo I loa la pe fea o nga fa kingole ele le avaku ia o siksenki ia pasia me o nga ia I lo ia ile kai mingai a fai e pasia kula fongo mai ko mai ka kilo I loa o le lipoki e vaku pare menge ia ngaola ia vai nga fa fai o nga ko kilo pe ko ia ngi sikeu nga ko vaku ia pe ave la vali poki de ua paku e komiki ia pe ko yese si ula fongo vo ia e fa mai ar malo la ko ia ile maka upule e ka kilo I loan me nga ali poki nga o kilo la vel komiki ia a pe ua fa nga ile pawa o le malo si le malo I nga le vai nga la vai ng fanga nga ui I dioka le lua 55 nga fo ile la o sui ile finga lo le national
ua lako o ke enga. Ale ua lako i hoe ia. Ia. No whaftai. Natasha, e sini mole, e whangapito. Ia, whaamole mole lava lawa fionga, o no le taime nei, o loo to te le lava i la tau foi, o loo tu sili. Wa o le la a whaapea, ai whaamanu e ina le pili ma pāsia lava. E mauti no lava le to te le o tua a, o whailangi a la tau fōlanga, o le whesili la le taime le nei, e ma whaila on ngā entitle i ai, whanau ma whanau foi, anai tua a iana soifua mai i le taime le nase o maltasiva, Faiva, whaamole mole. Ia, o le miskeli o lilo nga langa, e alango ka whai keke vo i le whai aku. Ia, langa, o le lipoki ia, e le i ua i se kurafo. Se ilonga lava e avaku lipoki ngai, kau kile o ilo fo i po le arku langa o le a, le ko yengi si suinga, o le a ye ko kongo le mau ka fonga. Langa o mea ngai o private members bill. Ia, ele puli ele malo, oie, e ruinga rau ka, e mawhai ele malo, onga koe sui e yaso la kofi ngalo ia. Ele pokin e, a ke u koe maua mai ngisi wha maunga, i rao whai o ka ngaka ie soifua mai vai, o mai kai mingi. O wha maunga ia, e wha moe i ele mainga fo i li poki ar komiki. O mu mela ngā mai Samoa, Denga sa ili e le mausik sengi a Samoa New Zealand. Nga o denga mako i Samoa sa ili mai ai le official whamama. Mai reingi ngu mela New Zealand. O le fo ilai wha ngai New Zealand ngu mela nge o se furi maafi. Ai le o mauki ngoa a lae wa kiro la kouia nga ise ngu mela la i kiki la. Ya a le mea reka kusakuai lau fiongo helfaitua Natasha. O le ala vale me ia i le kula fongo. O le e lo au karikonga, o le ama whai e ka kolo ia rau popoko manawa ka mai. O ngā whaanga mea ngei, e finga ua i ko kongo le kula fongo. Ma ave fo i mapinge whaavai mo le si au ngā kupulanga. E finga pea ia i le maka upu ngei. A le me piko sinka ua, o le ua i e le lipoki, ua pinge ai, ia angaleanga ma se ma whailonga langu. O le vai kaimiri ngei pulenga whakolongi, le ngaka i Samoa, a le ua kawa i fo i marwhailonga langu kaimiri o le don rating ngei New Zealand. Ma lo whafte tele la whianga le sa usole i le fsosan mai nei vaenga ia, la tato whai o le na maua nei le poll na whafoi nei le One News, variant poll. Na whasiningia wa le wa toltau sanga o le coalition government. Li poti titilo atu mal to afo la to na whasiningia, e sili atu paseno la tau fa mai makwa ile ai ma se tani tono ino fa nga malolo ine nai lo la tau na ioina o le le fa nga malo tolu full pasene fa mai lai okay ai fast full pasene fa mai makwa ile ai se le o le fa nga le coalition government lo ye wa la palo sit feel tu langa le ma la sit fo se fu lo ma sina taro fa nga malo tu fatas o a kongo vo yo le swinga le lai ai ongo wo sulu ma singa o lava le kaimi e whai e inga la ko e malo o iong whaanga ioingi la ko apokalame. Ai o le mere kaki wawai e koi. E le ma whai a o nga whaaleanga i le si whai ngā malo sa iai. E peila o le mere sima. I la whaaleanga le si whai ngā malo a le kou ke whai al mere kaimiringi. E o le au whai ngā luenga le ala au whai ngā luenga le malo o le whaale kongu o le kanga luenga le soifua malolo inga le whaale kongo isi makanga luenga le ka kipi o kupe alu au nganga masangi le wa makanga pungi isi au nganga ma services are available e so swangi e le community ye pera le meanga a konga ka ua pau ngai whailo ai o ka kau loa le malo ia onga be accountable mo la komea i lo le mere lau ke whai so o le blame mo le ku le wa ke aku o umara kausanga. O le ala ko nga luenga la whai. Ai mai se le la ka koanga i aku. I le pirioka muli so o malpaloka. O kai menge e amakai long whaari mai. Ma se kulanga mangima. Wa kongo ako mei sa whai eri. Ia aalish. Be fi ele kongo upe kari kongo inga fo ele kongo. Ia, sa nei. La whanga beto, whamalo whafte tele lava mole, por kana mo nei tae a fau. Ia, lei, manuel nei aso. Ia, so fuia. Le whanga sa usori, au beto tōru sulu to whansu o Willem Sio, ma le tātu taranoanga nei fo i aso lua.
tau tō mo le Samoa lima e wa tolu a mo ma nei wa o le o manino nei vai ngai o le vai ngai lo sit seni le fina wina tanto e ya la ngai vai ngai o le ka ngumbi la ikikia a ma nei lo so mai le fionga sa so li fo e ala tatu titilo wala ngai la tatu ba vai nei i le o fiato le pili ma lo fai taunga lua ma le tolu ia pe o le taimi o tono parlamenti ana family no foi le telo nei vaenga mo tato ia le lei o te lo tato pokala foi na mo nei Taeao ana tasha e se vaenga ele e fato fan pokala me mo le tonu le ai faftai te vai ia o me o faftai o le ua manino atu fo ini se tu a wai pel facility na officially ai ona o le tele na tu facility o le facility tato le community ia e langi singa facility mai ke ola o kali e family aku le ai la ele yo yeso malama o le tule na faftai o le ua manino lava fo il saunoanga ia asi tama fo iso tato atu no se tu lo fo na pa ia mo na samal swafa e ole lei sa mo tato proclamena o nei Taeao fa malo fa tele le tunu ile talo mo ta po inga o le Fiafia mai o le ala so mai le so ngati tia fa le tu tia ma tato proclame Fiafia mai fa wa tu tu le sa mo o nei so lua ia fa solo te fo telo tato proclame la uli ma le Fiafia na nei ma po na nei wa alu ala so ngai o ka ko mafuka i lungo tu le sa mo mo nei time ia ma du la va nei aso ma fo le su Natasha Faftai te vai whapena fo I malo tau tua lau sunga manuia nei aso to e ngolo iai ia whapena vai Samoa soi fua ia mai manuia. Se fua. Taeao Tere lo Fiao Ole ni tangata Taeao Waseata Ilunga ole fata Ai se lave ai mai Taimine Taeao O Taeao Ina Lea umasa o miti ai Mata ai tatala au mai se avanoa Taimine Taeao o te aira Le umasa o miti ai o te whaia Taimine Taeao Wamole mole whatale mai Seata ilunga ole fata ai se lave ai mai Taimine Taeao o te aina Le umasa o miti ai o te whaia Taimine Taeao Vamone mole Ole au ina
Whaatalo whātu tala whawala Radio Samoa le nei Taeao, alo mai o talo le asolua. Ua iai nei la pule ngā nua Wellington e se tūlanga le mautonu manunumi, ma ua sauni le malo i se isi ngā yoi ngai whai pe a alu ai mo mia. O saunoanga nei le Minister o tupe Nicola Willis ana nafi ma le tala e le o mai le malo le tūlanga ua iai nei le pule ngā nua a Wellington. O le vaiaso tālu waina palo tai le pule ngā nua e tau fia le whaatau e se ato le tolus fun ma le whapa sene sea. O lo o iai ma lai vaalele Wellington ma o se ngau tele lea mo le pule nua i a Tory whanau. Le ana finau ma losi iai ma fua le paketi se fulu tausanga ale a ai. Ona o lea ua mo o miai nei le toi sui o lana long-term plan ma whaititia. Leo o atu I leono se lau miliona o tupe whaalu a Wellington. E le whai ngō fiefe suia inga wa iai nei ma I saunoanga le Minister o tupe. O se popo lenga tele wa o lona winga e ono alu e fo ilunga ma raid solo o totongi e tangata Wellington e peitai. O le ua whai lavasi maa ua lunga I le taimi nei. Whaalia fo I le Minister of Local Government Simeon Brown lona popo le tele. Ai le finangalo whaalia o le sa avea mua ma pule nu o Wellington e tausanga walu Dame Carey Prendergast I tala Ale Herald e leile me ua o iai. A o whai mai eina malo ia na ia fuanga ma o o ia tuli mata ia pea I le taimi nei le pule ngā nuu. E fōlinga mai e le ma lia I le pule nuu ia whānau I le ofi mai fua o le malo I totonu o le li o le pule ngā nuu. O lo o upea e le malo fau whaatasi le malo si anga e ui ua tō e sea isi ona no fua. Whaai unga le nei ale palo te whaapolokiki le One News ma o le Labour le ualu I aino fua ua le ai ale pāti le National. O le palota fo ile nei ua whai mai ele fast fulu pasene o tangata ni usila e tali tonu. Wa sili ato na whaale tonu ni usila nai lo le taimi ai ele I whai le palota. A o le tolu se fulu pasene e tali tonu ua sili ato na le lei. O le wa ato le tausanga le masina le nei, talu na uma le palota tele le ana filifilia mai ele whai ngā malo fau whaatasi o iai. Ma o le unga le palota na whaia wa sauai. E ono sfunu ma le tolu no foa whaatu mau o le whai ngā malo fau whaatasi. I pāti ta itasi. Lua no foa to e sea le National, ai wha au popo le tolu no foa le Labour. Wha pia fo le Green Party e to e wha au popo le isi ana no foa e tasi. Ai to e sea le tasi le Act, ma le New Zealand First e lua no foa to e sea. Mo le pale mi e Fiafia I tangata palota tu tusa wha ai unga mo Christopher Luxon. Ma le taita e le Labour Chris Hipkins e tau whai pā uma le taitolu pasene. E to atolu tangata au kilani na avi le whalemai ana nafi na ua liki le kesi I se tasi o onga amata. O le onga amata le Caterpillars to Butterflies Early Childhood Center Hillcrest I North Shore le ana tupuai. Be tusa o le lata I le tulai sfululua I le awoli. Reporti o le Herald e le eisa tamai titi na afiai na o whaia onga o le ana awhai nai. Mo le maua nisi o mātua o le ana wala awatu le onga e vave ave se mai whanau mai le onga. Ta ua mai ei fo I o le pusa aisa le ana sau mai ei le kesi liki ma o lo whaasolo so e suenga I le ngata o leo o le fuimu whaapea I fo I ma le matanga luenga o a onga. Ua toi maua le tamaititi kala I stete le ana su e mai le aso sa. O le awa uli o le aso sa le ana amata su e mai ai na ua le ai malona a inga St. Albans ma o le taimi lava na maa wai e leo reporti. O le afo ina vave whaasala lawa I loa e le tele o community pages. Le se tala tele mai leo I le nei mata upu I le Fiafia na nafi, na ona wha amauti no mai o lea ua toi maua. Ma tala wha ai o le Taeao, ua wha atonu ina tau si mai waikato I a tau lava o le ngangana ingilisi e feso o tai ai mangase, ai le ai uma isi ngangana. O le aso wharai le tālu waina la fo le memo le nei la o whai ngā luenga ma o le ana toi maa ua le tio wha avau malua New Zealand. Mo le maua se tasi o fo mai tala le One News. E fōlinga mai o lo tau lai lava lea emaili I tau si mai initia, Filipino ma Pasifika. O se memo fo I o lo tau lai le wha o ngana Maori I nisi o no fuanga I tutonu o le whalemai. Reportia to a tele sui o le o whai ngā luenga I le o Fiafia I ai ona o le o sau I le taimi wha ato a umo na su e tau si mai mai atunu I fafo. Ai mai le wha atonu au nanga le te whatu wora I Waikato Michelle Sutherland o se memo na tu sia ina ia wha ATT ai le nefu. Ma o le tautalangi a fo ina o le ngangana ingilisi o se anga masani I totonu au nanga whaale soifua malo loina a o se taiala fo I lea I le Nursing Council. O Telefonala Radio Samoa, manuia le nei Taeao. O mawhai an au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lang.
Mai ale Pacific Finance Limited. Telefoni over selau fitu fafa lua fitu. So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va uma ile se ie te ono manu malo ai ile 5 se launtala cash e faiele ile aso loose tasi o katopa apalai nei loa ile pacificfinance.co.nz e talo sanga sa nonga tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua minu te faiele au talo sanga online ai tasi li tu lai fa tali eise tali e ia inga fa abitoa valau lo le Pacific Finance Limited ile oval selau fitu fafa lua fitu oval selau fitu fafa lua fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Y'all know the name. DJ Taeao. Oh,
Ele é a o ele vai a
study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia wanga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Ia Fiafi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whaifo i ona lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tau tua. Wala au rua le A1A Tree Care Limited. Le olua tasi, tasi olua o toru ono o. Olua tasi, tasi olua o toru ono o. Radio Samoa. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faitawina o le upo le poto le nei Taeao. Maumaile le tuse le whaata o tui lona mta upo se fulma le lima. Wamanuia le tua le faitawina o lana whiong paia. O le tali file mua le liwa se ina i leita. O le upo whaati ngā e tupo ai leita. O lolo whaiwa e po poto e Fiafia tangata i le poto. A ngutu e vale lea e luai mai ai le valea. O lo i mea umalawa fonga o Iov. O lo matua sila i e amio leanga mai e amio le lei. O le lalo whaiva e malo lo ai. O le la au o le ola lea. A o le lalo whaiva whapio pio e momomo e le loto. E te atu o le vale lea o atu a lonta maa. A o leu susta i lea o inga e whautauta lava ia. O lo i le whale o le ami o tonu le oloa e tele. A o le puapua ngā ua iai, lea i mea e mawai, e lea ami o le anga. E whaasala wina le poto i lau ngutu e popoto. A e le whaapea loto o e vale lea. O le taulanga e ami o le anga i inosia lea i ova. A o le talo e ami o sao o lona lea Fiafia. E inosia i ova le ala o e ami o le anga. Ai alofa o ia i le ua tausisi atu i le ami o tonu. E le anga le awa inga i le ua tuua le ala. O le ino le awa inga e oti lava ia. O se oli ma le mala ia. Olo i luma o Iova ia. E le sili ea o na whapea o loto o tangata. E le alofa le tau emu i la o ai atu i a te ia. Na te lea alu atu i e popoto. O le loto Fiafia e tupu ai mata Fiafia. A o le loto whaanoa noa e momomo ai le anganga. O le loto le ua mawhauwhau ua sa ili lea i le poto. A ungutu e vale lea ua ai i le valea. O aso umma o le ua ti ngā ina,
ua leanga ia. A o le loto fiafia, o le tausaminga e lea unoa lea. E sili ona le leo se meititi, a o iai le matau ia Iova. Ili oloa tele a o iai le atu atu vale. E sili ona le lei o le whaarumanga o la au aina, a o iai le alofa. Ile povi ai le whare povi a o iai le ino ino. O le tangata lotoa, na te whaatupuina le misa. A o le whaatoa e tuulelei ante ia le whinaunga. O le ala o le pai e tu sama le aila au tui tui. A o le ala o e amio sao e whaalau le ina lea. O le antali poto e Fiafia e ia le tama. A le tangata valea e whaalea ngā ina e ia lontina. O le valea, o le mea e ori ai lea i le ua le aiso na mawhauwhau. A le tangata whautauta ua savali o ia ma le amio sao. E whaalea ngā ina mawhauwhaunga pe a le aise filifilinga. Ai whaatu mawina li to tele o whaipule. Olo i aile Fiafia le tangata i le tali atu i lona ngutu. Ma le upu i o naso ua tatau i ai e le leina walea. O le alo le ola, olo i lunga lea i le ua poto. Na i alo ese ai o ia i se o li lalo. E lia ina i ova le fale o e wha maua lulunga. Ai whaatu mawina e ia le tua o i le whawhine woti lantane. E ino sia i ova ma whauwhaunga o le ua leanga. Ai sao ona le lei o upu mata ngofie. O le ua mata pea i le oloa. E whaati ngaina i ia lona lava ainga. A o le ino i mea lofa e ola o ia. E manatu natu le loto le amio tonu. E na ia whaise tali. A o ngutu e amio leanga e luai mai ai me leanga. E mamau i ova i e amio leanga. Ai whafonga mai o ia i le tatalo. Ai whafonga mai o ia i le tatalo e amio tonu. O le mamlama o mata e Fiafia i le loto. O le tala le lei e lo lolo aivi. O le talinga ua whaalongo i lawa inga e o lai. E maule whaatasi mai popoto. O le na te ena mea e a oina. E whaaleo ngā ina i ia lo na lavaola. A o le whaalongo i lawa inga e mau e ia le poto. O le matau ia Iova. Le awa inga lea e poto ai. E mua fo i le wha maulalo i le vi ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Savalia i le malama, se mama.
o toi mamao wa lata lata lava taunu ulea I kanana Sava valia ile malama lama se mamanu oile ala ile o toi mamao wa lata lata lava taunu ulea I kanana tu la I na malama lama ia wa o mai lo malama lama ua hanua e po ile pupula pupula o Yehova yo ulunga le a ufitia o le lalo langi ile po uli uli o nu uma foi o le a ufitia e ufitia ile po misa Sava vali ia ile malama lama se mamanu oile ala ele o toi mamao wa lata lata lava o taunu ulea I kanana Sava vali ia ile malama lama se mamanu oile ala ele o toi mamao wa lata lata lava o taunu ulea I kanana Ya, o sala tawita wale tātou pese nau whapai atua le tātou pokalame le upolpoto mo tātou le nei Taeao le mawhtupa le tātou wātunu o leo se marimari taima lo wāti ya o awhito nei le tūlai wa manatu le nau o maus tātou whasiringa malosi tātou pokalame amata wale nei whai Taeao ya le whai tawina le upolpoto mo tātou talwai ona leo whatsi mai ya le tātou pokalame masani ma tātou ya wai le sunga ya kena I ono o wale tūlanga o tātou so tainga pero masani ai I a solua vai a so taitasi. Nei la Taeao le nganga Fiafia, le nganga me fo I loto le Taeao no te mor filo inga mal so tainga ma lau sunga kena I ono fatala fatu ma le nganga fa ala le Taeao. Ma lo le se fo maria ma lo fo I pale mai. Tatu tiute mo tatu faiva mo le amtanga nei vai aso ma le nganga fa ala. Lo fa pelo fo I le tutu, ti tia fa pelo fo I le tatu le jo na fo I au tina ni sila. Ya fatala fatu fo I le au ngalo pa ia le tua me se pea vi inga mo pea ia tātou te maha I langi o na pulpasio I kū tātou ia mai nei aso mai nei tū la lo mau nunga pēr masi nei lona tī ngalo lopa no nanga le nei maa whamanianga tala whatu te mam tina maa tua lo wha whunga mai me se koi malu le tinu lo whunga mai tawhar nei koi te lope o wāna e se lo langi lo maa ua mai lona whana whai langi tātou poklani tū sa otu nei mai yuna te te Amerika wa whai lo si le pia mero tupu meo le anki tupu. Ia manisi fo I whantan roanga. Ia lumpana o le tunu upo taitai. O lo o tau le fo I le suafa spele o Samoa. I le nei le tunu uri United o Amerika. Ia mai o le vaiteni fo le nei o le oi e le season. Ia fo o le vaitau fo I o talongo fo le football fa Amerika. Ia o fo o le lakapi fa Amerika. Masani e ia Kele vai no talonga o Isilia talonga la uloa mai tau Fiafia ho le nei tulu pe mtou Fiafia mata mai la vai mai sengalai ki e o mai lunga high school ma mau so to ile mo kolisi mai university pa pena ko mai fa professor ai wo Fiafia ta to po kalam de Taeao le nei o mo se ava no pa in pata no ina se trasi o lo le tulu ia po sunga ho ia tupu an one wa tapa ia le tanoina ni kutaya o da to kalame on o se samo momole wa avea ma coach ia po faya onga te yulu le a onga le mawalunga te uo St. Louis High School se tasi a onga mawalunga te ua I United States of America o Hawaii United States of America I tūlanga o tālonga po le football po la kapi pa Amerika mai o le ngata po linda se tasi po o trivia po se vai na mari po I mania I pa funga mai le tunu misalo pe po pa sa o mai sunga ya tu pueblo se Samoa mo mo le o fanda o Samoa o le ua pa ua coach
o whai a unga ulu i a onga le tata ua St. Louis High School. Ewi le, o le a watu pēr i a whaatanoanga i le maa watanoanga i le mta upu. O le tau o le whaatanoanga. O le a onga nei e to tele no maieia ia alu whanau sa mo ue tonu o le football i le kinu nei mta ko tau mai tawina Marcus Mariota o isa onga maiei St. Louis o le Policia Pacifica ia Manisamo Mumualia o mawaina le Heisman Trophy i le Talfasorpito le ko ia tinu ia whapena fo i matua tango mai loa leo quarterback po i Miami ia o Taeao le Fatalo fatu no tunga tupu ro no fam no ino ro tani tano ai lunga o le Radio Samoa ele ni ko ta lava tu Malo lava ia vi era tua fa stai fuori a no ia tupu fuori malo lava a tupu o faina e sa no em faina ka no mai ngan Samoa por fa tania o le o le ale taimi mangaso na fifili ai o e la onga e vema whaia onga ulu o le footballer St. Louis. They just want to hire me in February this year, 2024. So I've been I started in February this year. They hired me. And I'm in my season right now. And we have a few more games in a few weeks, and we are fighting to win to play for the I-League Championship, which is the private school. So it's my first year, and then we have a chance to win the I-League to go into the playoff with the OIS school, with the public school. So we have a good chance. Not because of me, it's because of because more for that too, because of God's plan, So that's the plan we follow. Besides my kids and my coaches and all the support from St. Louis. Yeah. Tupu ono le whaafonga me Samoa nalang ato. Can you talk a little bit about where you were born? O whena whana wai mau matua awai. O te masani leo matua ai si lea tua ia e te tala noa mai ai i o matua i le mamani po lea kinu ua ke. Luto tele fo inisio le lalwhanga i Samoa i a me te fo i sali moa e o lo whaafonga mai. Tupu. Whangau mai au o i Western Samoa i o i Sale Moa. Lo ka masa mai o Sale Moa. Lo ki ngā sa mai Pasko. Lo ka ringoa lo ta maa o vi inga sa wila alu alu. Ringoa lo tina o ta sia tuwala alu alu. I sa mai Western Samoa. So fia o tau uso matopaki. Brothers and sisters. What are you? Sophia Otto, your siblings. Oh, my siblings. Oh. Ongo a uso, I get 2 sisters, 6 brothers and 2 sisters. The names? Yeah. O Taeao. Dua ibanga uso Taeao. Taeao ma Taeao, sa lesa. Bi inga kana ma. Au malivri ki o la uso makua I misala kiki ai. My sisters are Lale Toa, Philo Malanga Ramos. That's the youngest one. And I'm the youngest. Yeah. Peter Sanga Talun kaya unga pe assistant coach I Nihawe. St. Louis, this is the only high school I've been assistant to is Wasulu Fakau Sanga assistant coach. This is my 15th year. Sulima Kausanga. Now I'm the head coach for St. Louis. I was the running back coach for 14 years. Just to make sure my facts are right, are you the first Samoan to be the head coach of St. Louis High School? It's so funny because I never look at that. I think I am. I think I'm the first Samoan head coach, but
I'm humble and blessed for the opportunity from, from God. And from what I know, if you're the first Samoan, who were born in Samoa to be the head coach. Oh, yeah, Samoa. Yes. They don't believe that I was born in Samoa and I came here, when I was 9. I say, why you guys ask me that question? And, they said you don't look that way. I say, well, a lot of Samoan, how do Samoan people look? We're good-looking people. Hola, yes. Mangyang is po isa yay mako. And then dahil uso sales na lang po ay o mangyang ole the village Bayuka. Yeah. Yeah, then I mako fale then we Pastor T. Yeah, he has a ay lang fale o Bayuka. You work under one of the most famous high school coach in the United States or wrong. Yes. What was his best advice to you that you still using now? Lalo na kung tuwang na pitusinin man ay magkamantuin na. Kaya nga yung nga sa ilo so'y kuwang ay papianako ay matamay o luwao. Myla Coach Cal. Yeah. Ron Lee. Mm-hmm. Oh, Ron Lee. Yeah, and Cal also. Yeah. Yeah. Mawaro ang maruena ele ko'y kaukalaya o Ron Lee. Yeah. They lo po boika pepe ay ele ko apa. Ay nga kolaw la Ron Lee nga ele ko'y kaukalaw la kiao. At pamaya is malo Ron Lee. Just be patient and ele fai ngofie foi ka make ele fai ngofie la ele foi la nga fa I've been here 14 years elo foi ka make I know a lot of the kids I know a lot of their parents if they want to win make sure that we follow the culture and kako culture for you famo mole to and then do all our chores at home make sure we respect our parents that's what I did with the kids. We haven't won for three or 4 years, and I said, hey, the things that we do at Samoan culture, Polynesian culture, is we go home and love our parents, and then we do our fails at home. We do our chores and make sure that we be respectful, and that carries on to the classroom, and from the classroom it carries on to the field. We cannot compete if we don't have our grades and, we have a good education because it carries us to college if we want to get recruited. And that's the things I think is little, but it's a huge part of what we're trying to do with St. Louis to be where we at now. And like I always tell the boys that, and the parents that, I gave my life to the Lord when I got hired. Before I got hired a couple of days, I gave my life to Christ. Mm-hmm. So we're in a good plan, and I don't count on anything. I don't count on God to give us any, wins. It's life lesson, but God is everything to us. That we believe in God. It don't mean that He gives you anything. We believe in God to protect us, to give us wisdom to do the right thing in life. But we glorify Him no matter what. Yeah. What's your advice to parents? And who have children, students who want to be in St. Louis or want to do well in school, in football and in school. My advice is just to be a good person. Be a good person. I wasn't a good kid coming to St. Louis. We came from Samoa, into Kalihi. I played at Palama Settlement. I met Susie Cook, who's the foundation I have, Tangiamano Foundation. Find a program, like Palama Settlement and whatever outside program they have now. But the advice I give the parents or the kids is, St. Louis is a private school, and wherever they go. But I would rather them come here.
the opportunity will be there. If to me is besides the seeking God first is to be respectful. The things that we do at home, the culture that we have, because we Samoan people or the Polynesian people, we are loving people, but we don't show it. We just do it by our action. I think we should just continue the things that we do at home with the Taeaos, being respectful, loving our parents, loving our siblings, brothers, sisters. It carries on through any school that you want to go to. And it's not easy with all these things, with the media, social media, and all that stuff going around. And then, just having people that, uncles and aunties and, coaches that they look up for to help them, lead them to a place that they want to go to. So my thing is just, I think our culture carries be respectful, humble, and God first. That's the way I look at it, But we got to believe it, not just say it. We got to walk it and take care of the mission for God. Well, thank you very much for the opportunity to speak with you. I'll give you this last minute for some closing thoughts. Any advice? For ni uputi mainga po sa Shoshani. Ito sa uno pai wai talano po ima fato pa Tunisia ai ngolo fa ponga mai Samoa, New Zealand, Australia, United States of America. What? Yeah. I want to say hi to Lopa Kulouso, Salesa, Lualurai Ofoi, Samoa, Western Samoa, Mangyangi, Victor Tamapua, and the family over there, Tamapua family. And they can find and they look for on New Zealand, and everybody in New Zealand, Lopa Kuma, Mumole, Tua, Vira, Tua, thank you for giving me the opportunity. Malu. Taylor, Samoa, Tananga, my head coach, St. Louis High School, for Ole, Fiafia, Ulu, Ole, Ongamawalunga, Ale, Ongalia High School, St. Louis, Tasia, Ongamawalunga, so to the United States of America. You're now a bear, Samoa Mumu. There, ma Fiaonga, Yaonga, but for Rufanga in Bian something. Tell I pay for issue for Sala and Tato for Columbia, for you, I Mangalu Sileo, and more tell Safe. Nalo fa Samoa, wa ule ne yokas futialu, awal suya ngila wa lekio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu Radio Samoa Vivela Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Sunga o whenga whākau e lo kawale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Taeao World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Win-win, hooray!
Manu malo I se tino tupe e tasi le afe tala, ma le Vodafone Samoa, e tau wala mai le M tala. Tau ia inga whapea ua ma paanga, e lafo mai sau tupe le M tala, mo soua manoa e te manu malo ai. E whaingofia lava, nao le lafo mai lava o South Seleni, e lunga e ma le tongu se lau tala, tau wala mai I paanga lau M tala. Ona maua lea o laua manoa, I se se I whapitoa e te manu malo ai, I le tasi le afe tala. Mana tua, resi tala nei loa I le M tala, e ia inga whapitoa. Vodafone, together we can. Baby, look at me! Hey, hey! Oh! Isa tatu Fiafia ngan whaafonga mele tatu wa tunu le Taeao tau neo le asalua le asa suma lima le nei. Ia be ona iei fole le tautua whaoau pea le tatu Radio Samoa malana po kalabe ia asalua vesta itasi. Nau mai atu disio tatu po kalabe pea na mafuta mai le tatu wa tunu le nei Taeao fau. Ia e toi whatalo fatu ma walo fatu le nei Taeao malo la wale usu malo le ona sai. Toi whatalo fatu ia te uto umala panga umala fifia mai. Whape foi le mafuta nei tatu tamauti na matu tua nei Taeao malo se fo manuia. Au whainga luenga le tua sunga whawhenga mo tau whalatua. Ia auto umala wa whionga patele to mate sa. Ia ula tua vala wina nga luenga le tua iso se fata whaitaulanga whatalo fatu le nei Taeao malo le usu. O le wha malo sia le usu. Nei mātua tāpenanga ia onga ia so taitasi ni kuata bulibuli nei fuitausanga pe ona ina I whanau haonga wha malo ati ante autou. O e lena usu Taeao malo lava le wha malo si. Malo le usu. Nei si whalongolongo ti ngā. Ai whaafitai le atua le malo si maleola. Nā le tātu whaafitai I le malo si maleola. Wana le se no le alofo le atua ia ti tātou e. Le ma whai o le tātu toi whtapai ma tātu toi whafsanga I nei Taeao nunga po kalame le fifia mai. Ai ma se whai lo usu wai o ia o inga luenga masani. Yo faiva mo tiute pe ona engalue yaso uma I lea Taeao ma le Taeao e te usua fa ingaluenga e te usuane o ngaluenga masani lo wainga e te usuane o lau whanau
ana lesi anola le anga le o le tua le mafai ona wina ni mafai fo ona wina ngā ruenga le nei vai aso mai se fo le nei aso lua la tau e fa balo atuai o le fiafia le bia kaua tele mea ngai mai le nei vai temi ma le mea o le pise ngā ruenga wa le tatu tulata la tatu waa i le fai unga le tausanga tele le pisi tele fo i fofuanga fai o le fiafia le isi vai la au na te fofoina ti ngā le isi vai la au na te avi sea me mamafa i o tatu tangata o le fiafia o le fiafia o ia vesea avi isia ka ngor ka ngaka ia avi isia ngai avi mamafa le isi mea la sau fua le isi mai o mea mamafa so ka ngau kuku ele ai awa nga e sa wal fa ke la ku ngola mo nga popo le mea ka ngola ku le ngai mari vale isi bela ko sang so ku le di fi mari ku ke le mali ku au kafa ai au ke a do la mador ka au ala wo sur ko inga fa inga bunga fa e se aru ka ma fa ka fa lo ngaku e se ka ikaringia ai ke ala wa vidir ko inga wa fa inga bunga nga usul le fa va viao ale nga aba ka le ongo ai anga usul fa we ka lo nga se vi ko ke zi ko inga le aba ka nga bunga fa isa kala ka faru ngi kaya e ma fenga ko sa we ave se me ma faru ko ma fa me ai ele kango a o ke ma fa ya te oi ole ave ise me ma faru ko ma fa ia ele ma fa fu ave ise wa ele fa pe ki kango ave o nga ava kula ia la sa nga kiri pupu ole la kanga kala monga oi ave nga ale kango ave ise e fa pe nga le olanga leo langa mal sisi o mangale ka ko keolai ia o le happy amal fiafia ia ma va ile ia mo mitinga ma fofuanga po angi me ile tau no me umal tatu falangolango fa mo ile fa balo atu le Taeao fa talo fatu po kalbe fifia mai ile tatu official le tatu konsula ina mangele malo se fo po le Taeao lo fianga konsula mai se lo vai tu foi bangal we ngon le Taeao fo ya la fionga kom sino fa to inga ni so nanga matau tu ala matau bafana wo lo nga du tu tolo ni tu ya be se fo isia tu nu lo lang Amerika ni tatu fa lo longa tu nel fa tatu nanga mal fionga ya le sunga ya kena ono tasio to mari o tatu wa tu ni wa vai le manga ya oka ai fa ga usale mo fa ga usa mo ai sa walu o manga yo fo langa yo sa inga malo ya wa vai le esi ole ola fi ngau ola fi ngau ka ko nga kofu mai ingei sa Samoa nga ai masingi la ko masingi fuwa nga sa ingei ko fast paper laptop dia lo makawa idima sao so if I do the challenge let's follow Inane ie fa asilis
Ai fa malulu atu fa fonga mai le tatu atu le Taeao nei fa Fiafianga ia pe ona ia foi nei musika fa no file mo lo Taeao mo fa vesi o nga luenga le nei aso talu ai ona le tatu no le tulas folu la batu lo le to fa salawina o tatu tala i vai fanua ta pena mai lo tatu proclame le te pala inga le Taeao ya wala va se proclame taua mo oi malu ai nga usmei fa fonga Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Fatalo fatu talafoala Radio Samoa le nei Taeao alo mai o talo le asolua. Ua iai nei le pulenga nua Wellington e se tūlanga le mautonu manunumi ma ua sauni le malo i se isi ngā yoi ngai whai pe a alu ai mo mia. O saunoanga nei le Minister o tupe Nicola Willis ana nafi ma le tala e le o mai le malo le tūlanga ua iai nei le pulenga nua a Wellington e. O le vaiaso tālu waina palo tai le pulenga nua e tau fia le whaatau e se ato le tolus fun ma le whapa sene sea o lo o iai ma lai vaalele Wellington ma o se ngau tele lea mo le pule nuu i a Tory whanau, le ana whinau ma losi iai ma fua le paketi se fulu tausanga ale a ai. Ona o lea wa mo o miai nei le toi sui o lana long-term plan ma whaititia, leo o atu i leono se lau miliona o tupe whaalu a Wellington. E le whaingo fiefe suia inga wa iai nei ma i saunoanga le Minister o tupe, o se popo lenga tele a wa o lona winga e ono alu e fo i lunga ma raid solo o totongi e tangata Wellington e peitai. O le ua whai lava si maa ua lunga i le taimi nei. Whaalia fo i le Minister Local Government Simeon Brown lona popo le tele. Ai le finangalo whaalia o le sa avea mua ma pule nu o Wellington e tausanga walu Dame Carey Prendergast i tala Ale Herald e leile mea ua o iai. A o whai mai eina malo ia na ia fuanga ma o ia tuli mata ia pea i le taimi nei le pule ngā nuu e fōlinga mai e le malia i le pule nuu ia whanau i le ofi mai fua o le malo i totonu o le li o le pule ngā nuu. O lo o upea e le malo fau whaatasi le malo si anga e ui wato e sea isi ona no fua. Whaai unga le nei ale palo te whaapolo kiki le One News ma o le Labour le ualu i aino fua o le ai ale pāti le National. O le palota fo ile nei ua whai mai ele fast fulu pasene o tangata ni usila e tali tonu. Wa sili ato na whaale tonu ni usila nai lo le taimi ai ele i whai le palota. A o le tolo se fulu pasene e tali tonu wa sili ato na le lei. O le wa ato le tausanga le masina le nei, talu na uma le palota tele le ana filifilia mai ele whai ngā malo fau whaatasi o iai. Ma o le unga le palota na whaia wa sauai. E ono sifun ma le tolu no foa whaatu mau o le whai ngā malo fau whaatasi. I pāti ta itasi. Lua no foato e sea le National ai whaau popo le tolu no foa le Labour. Whapea fo le Green Party e toi whaau popo le isi ana no foa e tasi. Ai to e sea le tasi le Act ma le New Zealand First e lua no foato e sea. Mo le pale mi e Fiafia i eitangata palota tu tusa whaai unga mo Christopher Luxon
Ma le taita e le Labour Chris Hipkins e tau whai pā uma le taitolu pasene. E to atolu tangata au kilani na awe le whalemai ana nafi na ua liki le kesi I se tasi o a onga amata. O le a onga amata le Caterpillars to Butterflies Early Childhood Center Hillcrest I North Shore le ana tupuai. Be tusa o le lata I le tulai sfululua I le awoli. Reporti o le Herald e le eisa tamai titi na afiai na o whaia onga o le ana whai nai. Mo le maua nisi o mātua o le ana wala awatu le a onga e vave ave e sia mai whanau mai le a onga. Ta ua mai ei fo'i o le pusa aisa le ana sau mai ei le kesi liki ma o loo whaasolo so esu e ngai le ngata o leo leo o le fuimu whaapea ai fo'i ma le matanga luenga wa onga. Ua tai maua le tamaititi kalai estete le ana su e mai le aso sa. O le awauli o le aso sa le ana amata su e mai ai na ua le ai malona a inga St. Albans ma o le taimi lava na maa wai e leo leo reporti o le afo ina vave whaasala lawa I loa e le tele o community pages. Le ise tala tele mai leo leo I le nei mata upu I le Fiafia na nafi na ona wha amautino mai o lea ua toi maua. Ma tala wha ai o le Taeao, ua wha ataunuina tau si mai waikato I a tau lava o le ngangana I ngilisi e feso o ta I ai mangase. Ai le ai uma isi ngangana. O le aso wharai le tālu waina la fwele memo le nei la o whai ngā luenga ma o le ana toi maa ue le tio wha avau Malu a New Zealand. Mo le maua se tasi o fō mai tāla le One News. E fōlinga mai o loo tau lai lava lea I meli I tau si mai initia, Filipino ma Pasifika. O se memo fo I o loo tau lai le wha o ngā ngana Maori I nisi o no fuanga I tutono o le whalemai. Reportia to a tele sui o le o whai ngā luenga I le o Fiafia I ai ona o lea usau I le taimi wha ato a umona su e tau si mai mai atunu I fafo. Ai mai le wha atonu au nanga le te whatu wora I Waikato Michelle Sutherland o se memo na tu sia na ia wha ATT ai le nefu. Ma o le tautalangi a fo ina o le ngangana I ngilisi o se anga ma sani I totonu au nanga wha ale soifua maloloina a o se ta iala fo I lea I le Nursing Council. O Talafonala Radio Samoa, manuia le nei Taeao. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Talo falava o eti fui mona McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu li Taeao, o lo awina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana I manuia o tātou ainga maloto I fale. Manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui mona McCarthy, Ia solua vai esta I tasi nei le sifulu le Taeao, I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia, whaafitai le atua, o ia lava, na ia a mea lo tau seifua ma lo fo iola, whaafitai lo nanga le lei, lana taita inga, o ia lava o le leo ma moe le lei. Ia, na te tausi ia, e tātou ma lava le lafu ma moe, I le tātou lufafo ma le ulufale pe o nā fiong pa ia, Pi ia lava le li, whaafitai I le atua, e se lava le mātau o fia fo le nei Taeao, le memoni lava ui na sui le tau le aso ma le aso. A o le atua pe o no tau si le fia, e le suia lava lo nā lofa mo o e mau, ana nafi ma le asoi o le whaavavau. Ia lava o e mafuta mai ai, so se tafa le ke lope, whaafelo I atu ma le whaano le tele lava, e le pa ia mawalunga o le tātou o tinu o Samoa o tūlanga whaalpeina. Ia whapena whina o wholofa whawheloa I le au whainga luenga pa ia le atua. Whapena o na whawhale le Malu so se whatawhai taulanga. Le tino keriso o whea lava le tua le lalolangi o lo o tau ngā lue ai. Le ngata ye o lo o tau aveina pe le fu o le tala lei o e foi. O malo lo manu malo mai. Ai peta iane o lo ngā lue pea. So tau au tono e kālesia. Whawhitai le alofa o le atua o lo mo le stoi fuamanuia. Ainga lava. Nai o tātou tua a tua a sinsino le atunu. Whawhitai tele lava. E vi ia le li I o tau soifua au auna. Wa alau tau te talo. Whapena ana manuia ai o tātou ainga. E kālesia ma ainga poto. Whawhitai lava mātua tua a sinsina. Ia vi ia le atua lo tau soifua au auna. Tātou tangata anu malawa Samoa I tamama tina, whaafitai le ngā lulue, whaafitai le tausinga o ainga, whaafitai le tausinga o le whanau. Ia nā fo tau fo I atu nai tō tele,
tonu lava New Zealand ia utoi fo ia tu le to tele le whanau. I te tonu o whale a onga, ia vi ia le atua o te talo. Ia o whanau nau ta inga o tātou uma. E ave le whanau ina ia. A onga mamanuia, ia sele le lumanai. O fuo le alofa o le atua e awala ia o onga. Ai whaafitai o tau le nāma i tātou. Te le ngā luenga o lo utau whaatau ina. Whaafitai, ta mālo le ngā lulue. Pe lava e mafuta mai ai whaafelo e atu ma le whaaloalo. Le tue tepa i le ainga, le mawhaona tuina le whaafelo ai. Pa malo le tawiwi, ngā luenga le uma o pisinisi utula i mai ai, tātou tangata anuu, o whea lava le tafa le kelope o Samoa, ni mai se lava i atunu nei wo mai whafo mai Samoa. Na tu ua o tātou lau whanua, ai awhio mai whafai mai e sa ili manuia. Whaafetai tele le whaaya ea, wa lava pisinisi o fisa pe ona watu, fisa o loia o fisa o whemalanga inga fisoto aniai i tangata, so se o fisa. E o lau fo I whale maliu, whaafetai o ie e loai, wa whaapenana manuia, wa lava le poto ma le atamai mai le atua, ka au penga inai e ngā lulua I so se ngā luenga, so se pisinisi whale taavale, whale ainga, wa lava ngā luenga o whae inai o tau. Ia vi ia le atua o oe le nā māu. Ia o whaapenana whaamanuia ina I le atua. Ona o e whaalangolango I le li I malo ainga o manuia I tāpenanga malava. Whaafetai lava I le whaapenana I ele tautua ai maisa o le tauwiwi, soifua tauwiwi, whaafelo I atu ma le whaalo alo tele lava. Peona o avatu e le se ngā luenga I whaatau waa. Po lo ainga, e yelo tau matafa iwe po ngā luenga le tau teo kilini, o te loi ainga whapena, e o kilini whalewhai ngā luenga po ofisa, o lau tau nā ngā luenga, e tau si ei lau tau ainga, wha mā lo, whaafetai, le eila wase ngā luenga e whaatau wa. O te moli mau, o asa o la haiti lau whanau wa o ngā le university, o a uma le tamao le ainga ma tamaiti o mai le pope a uma le a onga, ma tau whaamamaina le ofisa I tai Ponsonby, sa whaiei le tusi a tama, tusi hopeo se, tusi o whaamanuianga o le vai sa I e kale si a inala, o le whale tele, a le wingo la utala, sa o whaia fo le mea na, a mai la tamaiti o I umai le a onga I ma le university o mai mātou kilini whaatasi le pō. A sango wai le tupe sapso soani le ainga, po I le vi inga I le atua, Peona o whaiat e le ai se ngā luenga whaamanuia le atua I le ngā luenga o lo whengai ma lo tau ainga. O le toe tepa I le ainga le polkalame le nei. O le alei ona o tuwha atu I tu umaia I manuia e tapena I le atua. Kaulawa le e tātou ngā lulue ma le whaamaoni. Ia e whapena ana se sira le atua ma whaamanuia mai. Ne Taeao, se I whaita wina le. Upo le whionga ia le atua o na amataina I fo I leo le tātou pulkalame. Upo maasani ma le whionga ia le atua le tusia I so o te maia ni leina se lua maina. O na amailo leo le whaitau le tusia I saia. I nā whiliwhilia o tau I le aso nei, o ai tau te au ona iai. A o au nei malo o ainga, ma tau te au ona I le ali. Ale upu male a whiopa ia le tusia I saia whapea. A o oe, le nei le li ie, o oe lava lo mātou tamā, o I mātou nei o le o mea, a o oe le tufunga, o le ngā luenga au I mātou. O te vivi I le alofa o le ali, o vi ingo le ali e tusama mea uma wa ia fua I mai, e le ali I a te I tātou. Malona anga le tele lava I le ainga o Israel. Wana fua I mai a te I lātou e tusa malona alofa muti vale. E tusa fua I male tele o lona alofa. O wana feta lai o ia. O lo ulava nu I lātou. O le whanau e le pepelo. Na whai fua o ia. Mō lātou whaola. O I tātou o le nu o le atua. O lo ainga ma lo ainga o le whanau o le nuu o le atua. O oe o le o mea, wa o le o mea, a o le atua o le whaiipu o mea. O ia na tai lau tau seifua ma lo uola.
Yo o mai lava I nei taimi, o lo wanga le lei le atua, I lo ainga ma lo ainga. Le nei Taeao, o fai tawina ia upu, e toi whaatepa I tātou le sa o mabai. O le filifilinga o lo ainga, na e filifili le tamā ma le tina, lo ainga, o oe ma lo ainga e whaavai I le atua. O I tātou o le o mea, a o le atua o le whaipu o mea. O I tātou o le whanau o le li, o I filifili. O I tātou foi. O Yesu Kiriso lo tātou whaola. Ai tātou te auna pea, tali tonu, ma vivi I ma whaafitai I a teia. Ia o nei Taeao. Ia tonu moe lai, e se sila mai fo ele tūlanga whaneo na pō. A tonu moe o whaafonga mai ele ilo. A le aso nei, ia o taho toi whai uma o whala au le sa lo tamaiti. Toi whaapi uma o whala au a tonu. Tasi lewa ainga matanga o fia I te tonu o tātou whatawhai tālanga, ma e kālesia. Ewi ana tau tala so iai. Ai te lele tau, a tonu o le sa na whapele o fwoi. Yo le whaamoe moe o tau nu. Ia, ma whapenan tā pena mai vai aso fia. Sa tala noa iai. Pe o se moe mitinga, a le o tau nu. Ia, la pe o na ofa iatu. O tātou e se umalawa whatawhai tālanga. Au o, nofa ne Taeao whape, oi. Ia, sa atu e whai au whala au, le pae le mumu o la nuana. Whapea ia, e Monte Kala, ese lanu, o le alofa o le atua, o le mea moni lama, ese le mātanga o fie, te lanu wai le alofa o le atua, I o tātou ainga. Le alofa o le atua, I o tātou ainga. O le mea moni lava lea, na e whaafafonga o le aso asa o tamaiti. Ese le mānaia, o tali tonu. Ona o leo mae ale whaamoe moe, sa tātou tala noa ia I ni mana tunatunga. O le ala whina ngalo le atua. Ma ni mana tunatunga I mena tutupu I tau sanga I tele I lau soi fua malo wola. O le ala o tau nuu le whaamoe moe. Tātou te pātipatia ma whaafitaia le atua. Ai o te tonu e tele ni awa onga tāua. Pei ona o avatu. Na maunga mai le sapa e pae le whanau. Le nei Taeao a tonu se I fo I lava lau tala. E tama lea na tala noa mai nei maken ai ono. I le vaenga lea na mai atu nei o le tātou porkalame. Le fiafia mai. E ese le mana ia lau whaalongo. A o whea luai o tā pena mo le porkalame ne tō te pai le ai. A o te ua o whaalongo mai le tala le tama. Whapea, ia whaatua tua I le atua. O pole, ia mana tua le atua. O lana o onga, pe o leo o tau whaafonga mai o se tama leo o whaeaina. Tama Samoa, whanau I Samoa, le tā ua e ono na uso lua tua whaafine. A leo o te whaalongo pea. E vi I ai le tua. Whai mai lana tala na whai mai monisi le whaafonga iai. A tono nantou whaafonga iai. E te langona lau mita. O oe o le tama, o oe o le tina Samoa, o oe o le ainga Samoa. If anything, so tangata Samoa e tātou te langona le mita. Mana tua fo I māsani ana whai esu lau tala le amatanga fo ni porkalami. O le ale pisinisi, o le ale ngā luenga wa e whaia, o lo ainga po lo ainga. E mimita umai atanga tailo ia oe. Ai moa uia na o whaalongo mai fo I lava. I le ngata le whaeaina wa vea ia o se coach o ia o taitai, le au lea ma le a onga lea. Ai, o loo ia tau, pei o lea, e manatu ale tama lea, ma tau lea tua. Pāwhitai, ia o lea alo Samoa. Ona o manatu ai lava lea I le lo tamaiti. Lea o mawai ati fo te tonu o tātou e kālesia o tātou ainga. Pangale alofa o lea tua pe ona abatu, o tōfo I mātua, whaia onga mua o le whanau. E tōina le whatu te tonu o ainga mai tātou umalava. Vi ia le li I whaafetai tele lava. Mai le taele o lo uloto to te pai le ainga. Pe ona o whai atu. Wau tue whaapipi ia o le pine. O whape ona o le aso. Pai aso tā umalota mai ti. Au te langona le whaafetai. Whaafetai I le atua. Wa tāo soina pe o le upu māsani. Wa tufi tau whao mea ai whaaleanganga. Mea moni lea. Tau te tau mamafa, ma o ai I mea ai whaaletino.
O le mea moni lava lea, le tono o tātou, la lava ye nisi tulo, tono le pusa eisa nisi o toenga mai to na i le sa. E vi I ai le atua, o se mea le lei fia ai tātou, ai o te tali tonu, na tufi tau whao fo I mea ai whaaleanganga I le aso. E tele nisi o mea, nisi o teimi o upu ele I maasaino na whaalongo mo iai. Ai na tapena mai e leisi a inga le latou tala, o le tau loto, o mea na tapena ina le whaife au, ma le eka le sia e tufa atu, o mea alofa ia a le atu o tufi tau whao mea ai whaaleanganga. E mānei a foi, o te tonu o le Samoa mo whai e papati songa, o na o lewa uma, a mai anei o na wasa utala, o na o tau whaasua mai lea whaamole mole lava. E tā ua lau whaasua mai o lea, se mea ai whaaleanganga na e maua. Lea se mea alofa le atua, na titoina lea fatu I lo loto lea sa. E ui lava I te whaafonga so iai, ma o whaalongo so iai. E le tala noa atu le lo tamaiti, ai fōu lo tamaiti I tausanga uma. E ese le lo tamaiti o tausanga le o tea. Ese fo I mea ai whaaleanganga na tātou maua le nei tausanga. O le tala o te fia avatu le nei Taeao. O tā pena I tātou le nei tausanga. E iai tamaiti o le taimi mua le nei, pa ato a whao ngā ina ai le tāleni, o le mea moni lea, pala au mai, le taimi mua le nei fa ato a tā ina ai e se tama po stene le kitara, o lana tāleni mai le atua, whao ngā ina mua vi inga o le atua. O le taimi mua le nei, pa ato a tā ina ai e se tama po stene le piano, o le mea moni lea, e iai, there's always a first time for everything. O le mitamitanga o le tamā ma le tina, toi tepa I le ainga o le vāo mātua ma whānau. O le mitamitanga o le tamā ma le tina, ua vai atu o tā mai e sio Natalie, e sio nā whawhine, o le piano a wā I a vi inga o le atua. O le mea moni lea, e fia ai o le kitara, o le taimi mua, o ata a vea ai sio Natalie, ma sio whawhine. O le tautala mua I te tono o le sauninga. Wa iei se o teimi o le sauninga le whanau, wa a vea lo walo o tātou whanau, e tūlai e whawheloa I le potutonga ese, e ka le sia, a le to tele o le asa sao tamaiti, o whao ngā ina I le whanau o vaenga malava, o le whawheloa o upu a mata o le sauninga, upu a mata pe o le saunoa I ele whaife au, po le tausi matanga luenga po sunga le sea, pa pea tuai a fio mai e tātou tāpua I le atua. A le sā leo umawai atu nei, o le whanau na tūla I mai, wa lātou fufonga ina nei, na amata e seo tama, na amata e seo watali, I seo wafine, ese le matanga o fie. Pei ona o avatu, e muli lo ainga I le atu, o fili o e malo ainga, o lau filifilinga, it's your choice to serve God. O lea wa filifili ai lo ainga, wa ave ai, lo wa tali o lo wa fine, o le tai o le sauninga tula I mai le amatanga. Ma whaafeilo ai, le potonga, ma whaafeilo ai, ma tuina mai, ia te oe mau, le fia o na ua e ulfale atu e tapua. E se le mana ia, ta ilo ia te oe ia. A le manatu whaatina ia te au lava ia, I ngā luenga o ngā lue fo I mau, te lunga atona langona fo I le au whai ngā luenga uma. O se langona fia, e ave le vi inga I le atua, pe a silsila atu le au whai ngā luenga. Ma ta papa ai atu fo ita, I le tūla I mai o ngā luenga le lei uma na whaatinoina, ma atua o whai a onga, o ta maiti, ai mai se fo I ole, o ma atua whaaleanganga I e ka le sia. Na ngā lulue whaatas, ale o fua mai. Pe ona o avat, o leana whaatau nuu le sāle na te anei. Na vea ailo watali I whaafeiloai. Na vea ailo wafine tale, piano. Na vea ailo watali I na pesa to tas. Na vea ailo watali I malo wafine e te talo. Mea uma e whai al sunga le whai au male au whai ngā luenga. O leo wa te talo lo watali. Wa te talo lo wafine, wa te talo lo whanau. Ta maiti la iti, oka. Atonu o ie
e se alo langona fo i le vahenga la iti. Ke atula i maita maiti la iti e tau mwhai. Pe tasi se upu. Pe lua se upu. Ai te whaafetai e le atu o le amatanga fau lea. O le amatanga o le lata ulanga. Mana tua o te whaafetai atu, ma tātou whaafetai i le atua. Tau te sila fia o tau pe ona o watu le vai aso o tona i atu ma te o te tono lava te tono pe ona tā ua ni le ngata i le ainga. A o te tono le ainga o le atua le ekalesia. O tono o ainga lotu, tono o tātou tāpua inga i le ekalesia o lo e tāpua iai. O ina le amatanga o le whanau. Tau te sila fia o le mea moni lele o se tala fatu la utala lea. To o tele o tangata o te tū mai nei ngā luenga. E o lava i whaipule, o e wa mea whaipule. Lato tala i nisi o teimina a mata mai te tono e kālesia lo lato soifua. Lotu tamaiti, le mea moni lea, lo ia sili. E ia, o lo ia sili, whai mai, a whai ne lau tau lotu. Le mātou whai whi au, sa tā pua i vai vase, sunga ia vai toma, mai oe, a se loa ea, e toi whai mai sa o awa vai toma ia te oe, e wha sa o oe au whai practice fo ine. Le winga o lau tala, to o tele oe o ngā lue mai, oe o ngā lue tula i mai, tone o le au whai ngā lue ngā le atua. Na fufu mai lava i le lotu o tamaiti, o le mele tātou te whaafitai ai, o le winga o lau tala o mai ei nei vaenga. Pai mai lava le to o tele o tātou, ma tangata, o te tono le e kālesia. Na maua le self-confidence, mai loa, ma maua le lotu tele, e tautala ma tū i lumo o tangata o le whaia onga, o le fōmai, o le sua tusi, pe ona o watu o loia sili po ilam. Pai mai na fufo mai te tono e kālesia i le lotu o tamaiti. Le tele o mātanga o fie ma le alofa o le atua, ai mai se le lango a mātua, whaafetai tele mātua, i lo taimi, na tuu i nāne mo le whanau, ai tele mea le lei, wa whaia le atua pe ono o batu, o le taimi mua mua tahaile piano, tahaile kitara, pese ua launga, o nisi fo i tūlai mai i whaile launga muli muli, pa pēnā, o siva whaaleanganga, i pesa ma, i vi i tamaiti i le atua, ese le mātanga o fie, wa tufi tau whao mea ai whaaleanganga i le alofa o le atua, o te fia tala iai i le alofa o le ali, pe o upu le fiong pa ia le atua o le whanau o le atua, bala au wina i tātou o oe ma o le o mea o le atua, pa ipu o mea, he molds us, le wingo leta na whaia i tātou o le atua, pa tātia mai por kalame i lo soifuanga man o olanga, na e tau talai o ele i titi lo tamu, lewa e whapena foi, whapena foi na e tu watu, lewa a matau na e whaia le ngā luenga i le whanau, peo na o watu le tama le na tau tala mai nei, na o whaalongo mai lo le tala le, e moni na o whaalongo le amatanga o le whaatantanoanga, o i o stama Samoa ma le tofinga, wa ia mawaini, ai na o whaalongo lo le tala le a le tama lea, wa ia whai atu i tamaiti, ia mana tua le atua, na tuu lava le mea au le na whai, au o sau o whaalongo. Ai sea, leanga o le langona le nā le tangata Samoa. Le mea moni lava le po whea lava tātou te o i ai, ma le sabalinga mana u whaalo le tele, mana tua lava, tūlanga umo le soifuanga ma le ono le tangata nu Samoa i lo ainga ma lo ainga. E wha mua lava le atua i mea uma i manu i ai. Whaafetai tele mātua lo tautau mo whainga li nei lo tamaiti. Whaafetai tele lava i lau whesoasoani i le whaiwhi au. Whaafetai lau whesoasoani i le whai aonga. Moa nisi o taimi ia e tu whātua le whaiwhi au po a mea avatu. Ai oe nā o le whai aonga mua. E te whesoasoani ane. E wha le ngangana le tama ma le teine. Pēnā ona ea o hao whaalelei a tili o tau mwhainga. Whaafetai fo i au tau tā pēnanga ma mea uma. O lo o tau whaatino ina i te tonu o tau ainga. I o ina i tua asina sina o mātua. Tele grandparents, o le o te loa te lela o tau sao i te tonu o tau ainga. I o fo i se o mātou e kālesia i eina i tina mātua. Pe soa soani lava nei tina mātua. I whanau o whanau.
O le alofa lea le vā o mātua ma whānau pe upu to mua le nei por kalame. Le vā o mātua ma whānau a le whatu lea. Whaafetai tele lawa i le o mapu lau tau longolongo, le o mapu lau tau sosoani i le whānau ma whānau. Pai ngā lotu o tālo sanga o lea o ino le ngangana. Whaafetai mātua whaafetai le onu sai. O lea o te loa. A wa uia o le tinale o te whai atu tono le ngā luenga o lo ene. O le whai ngatā i o tamaiti le taimi le nei. O le mea moni lea, e le ni upu wha alo la utala. O whai ngatā e o fo te tono le mātou ngā luenga. O le whai ngatā e o na tai mai o le whanau te tono, tāpua inga o te tono le ngā luenga. Ai le mo whai o ne tu una. Tātou fina finau pēa. Tau mo whai pēa e esel māneia. O mai nei fo ile lo tamaiti. E ese lo te fiafia ta te va ai atu. Le tau mo whai mai. Tasi o lesi mea o le ngangana. Tau mo whai pe o whaingatai nisi tamaiti o na tau tala le ngangana Samoa. A lala pai tau mo whai. O lo wala awina lea, ma lo wala awina. Pa a whetai mātua, ma o tau uma o mātua le tau mo whai ai. Abe i le atua, ta talo, ma avatu pe fisoso ni mai le li. I lo ainga ma lo ainga pe o na avatu fili le aso nei. O ai tau te au na iai. A o au ma lo ainga. Ma tau te au na ma tau tua mo le ali. A o fea pa u iai nei mea umalau. Ta tau te ngā lulue whaatasi mātua. Ta tau lava whaia onga mua. Watu ai tamaiti i te tonu tāpua inga whaafetai tele lava. Whaafetai o le whawhangu lava ia. Ia vi ia lea li. Tui nātu lau sunga tia mo whaasalau whaapisinisi. Po i mai te tala lola tātou telefoni. Na te fia whaalongo fo i fia whaafonga fo le pa ia ma le mamalu. Wa tani tono iai nisi o mōli mau. E tele me mwhai te fia tala no atu ai i tāua lo tamaiti. E o tani tonu e iai ni mai tāua. Ma tāua e tuwha mai e nisi o e tono e kālesia. O ni mea na te tupu le lātou sauninga. Lea sāpa e pae o le whānau. Aftai tia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Alofa i lau pitanuu. Masiaki ane ngai o inga ma mea o loo tutupu ai. Ua awina atu ona ole langolango mai a local boards. Ale pūlenga nuu wa au kilani. Mai mea o loo tutupu i le taimi nei i lau pitanuu. E o i talafou, ma mea o loo tutupu i tāmaki makaurau. Ia mautinoa ai o e Fiafia mea e tatau ona e iloa. Muli mai i le mātou Facebook, le stala mo a mātou pepa o tala. Ina ia e mau ai le tele o mea o loo o foina atu i le tau pitanu. Mo nisi whamtalanga, tanga e ane i le ourauckland.nz ma o omi le upu, local. O e Fiafia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e Fiafia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. Awane e misiere por kalame o le Malu I fale, ia Fiafia o soruru taitasi le sefulu e te aile whaa. O le a e Fiafia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le Malu I fale, ia Fiafia o soruru vai aso taitasi, sefulu e te aile whaa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, te ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Whaapoponga lava ne tātou por kalame o te pele ainga.
Ua toi te pa I tātou I le sa pae o le whanau na mawai atu nei. Sa tātou tala noa mai ia inisi o vai aso utonai, a tonu fo I mo le tela fo I whasalalonga le Radio Samoa. Ia, sa tala noa atu le tele o taimi I tūlanga iai. A le o tau nuu le wha moe moe pe o lea no tau silafia. Lea la o tala ina atu le tau le telefoni, tau te bala au mai iai pe o na o whai atu. O nisi nā o mea tāua I lo ulava manatu. E tufa atu a wā le aso nei le vai aso wa mae anei o tau nuu le wha moe moe. E wala au mai tufa mai, o le ase tāua I lo ainga, o le afo I se mea na e moli mawina. E te tono le sapa pa e te tono lau e kālesia. O ani wha manuianga le atua. O le afo I se fe au momoli na mai ele e kālesia. E awala I le loto tamaiti. O le whanau le atua lau whanau. Na e whaafonga iai. O nisi fo I o tau na whai malanga mai. A se si mai a wā o te loa iai nisi o ainga. E o mai ia nai mātup o grandparents mai Australia. E whaalongolongo I lātou whanau. Ia o nisi fo e se lava ia vaenga o le atunu o lo a fio mai iai. E wala au mai e mai sau whaasoa. O le ala lea te tala I nātua I le telefoni. Ina ia e wala au mai e fsosoa ni foi. Mo le silafia ma le iloa le tātou watunu. Ina ia whapena ni tau aveina pe le tāua. O le nei vaenga tāua o le por kalame. Pe o na iai le toi tepa I le ainga I le vāo mātua ma whanau. Vaenga umo le savalinga o le olanga. Ia e te silafia lava. E tātou te ngā lulue whaatasi I le manuia. I le tino. O le loto. O le mawhau. Ai maise le anganga. O le o talaina le tātou telefoni. A lau sunga tia. E talaina, whain talaina tātou telefoni nei Taeao mal whaaloalo. Ia le lei whaafitai. Na o tala tātou telefoni tolu fitfita silima. Iwa tolu. E whai ona e wala au mai ai. E mai sau whaatoa. La lawa se mea. I whina ngalua I tuwha mai mo le silafia. E le tātou watunu. Ina ia mawhai foi ona. Lātou silafia foi le mātango fie. O le ngā luenga pio na whianga iei te tono foi, o la o tau whata whai taulanga. I nei taimi o le o te iloa, au whaatali sa tātou wala au ma situfa mai. I e nisi o vaenga tāua, whaatino ina, o le o ele tātou wala au, tālofa lava. Tālofa. Tui tau whai mai. Ia whaafitai, o lea ua, a batu lea wanoa te wala au mai ai, e tu tau whai mai. O nisi o vaenga tāua, e mawhai o na, o manatu iai e māsaina ni whaatau nuina I te sao pai o le whanau. O le papati songa leo pepi fōu, ia leo o iai le wala au tā lofa lava. Ia malo sai foi lau fionga whatua ni vaenga o le Taeao. Ia mana ia le, watu se vai ni vaenga o le Taeao e ale le por kalame, e se le mana ia I lau whaalongo. Mai se foi o le taumawhai atu mo whanaua o soifua pea ma ola pe ni soifua nga le tu mau. Waftai le tua, waftai foi a wā o le taulongolongo, ia e tupu e le whaatuatua. O a ua tapana sai tofinga. Ia mana ia le por kalame pe na ia I le whanau le son le sawa mawai. E se foi le mamalu o le tua ma le sisili e se o le tua. E ala foi whanau. Mai se foi le awa o ina. So stemi ai. Masani na o manawa mai o te sawa. Wa isina verse mai le fiong pa ia le tua e whape nao na luita wina I le whanau. Se o whanau e toa lima se o whanau. Ia e whaftai le tua. E se a le leo le tua. E masani foi o na a umana o whaasoa le fionga le tua. Na tu ulole o le awanoa e te talo ai. Mai ai le laititi se i o le matua. I le tangata matua o lo I le college. Whaftai le tua. So le ese le mana. Ia whamania ina foi no loto Taeao. E ala foi le whaasoa lau fionga le whaltua. Pe lua upu, pe tolu upu. So e ese le mana. O le whamanianga na I atea o ala I le aso sa le whanau. Le awa watu isa o wai. E se le mana o le mana wa mai ta mama sau. Sa ili le fionga le tu.
e whapena na whawhanga ina i whanau. Neanga o le upu lea le atua, o le upu o le whawhanga ina i tātou. O le mea ai lea whaelenganga, o lo o tātou wola ma au nai. E le ngata la ia i tātou mal generation ne tātou te. Ia e tuwha atu fo i o tātou whanau. Ia ola fo i maalu ai fo. Pai mai le whionga ale atua. O lisi tupulanga nei, lisi tupulanga luna winga ale lei tātou. E mawhai fo i o tātou whanau anto e ola i le olanga le e alu ai e au i lea tupulanga ma lea tupulanga. Pe o lau wha aso atu nā maa nei a tele lau wha longolongo atu nei Taeao i le tala mai o le ato pona fo i lau whionga whatua. E ala nei Taeao i le Pol kalame el whanau. E sen mānei o lau tali atu mānei ai a pol kalame el whanau. Iei wha unga le tua. Iei whanau sa whapenaona. O nā tū le upua le tua. Ia e maise fo i o tauloto ina o whionga le tua. Ia pe o sa utali atu nā le lei vaenga o le Taeao. Lau whionga le whatua nei vaenga o le Taeao. Whaafitai tele lava e ese le mānei o te whaaluaina lau saunoanga. Ma o te whaiatu ma le whaamaoni. E moni le lau saunoanga na e tūla i mai. O te moni maunga e toi tūla i mai e sele ngā luenga le lei uma. O le te talo i e tuloina pēr le file mua le atua ma ia. A pēnan whaamanuia i long ainga o na o le tau whaia i oe le tamā. Ia malitina le ainga. Vi ia le li. Ia le nei taini o na o wha pēnan talaina pēr le tātou telefoni. Paina e wala au mai ai pē o na o watu. E ei tamaiti o whaongaina le atua. Pese, o leise le whaina pese la tausanga. E wo o mai nei tausanga o whaina pese. O te whaaso atu, a whaatali se wala au. O e si alo ma whanau o mātou e kale sia tulo atu na alia whaina whaafonga mai mātua. Ai, o le tamaita ilia, o le ua se fulu neo tausanga, ile ato o toalo na malosi, o tamaiti fo ine ile ato o toale malosi le tino. Ai peta iane, musula na pese le sao tamaiti. O se fiafianga lea whaafitaia i le o tausanga umalawa. Ia e siva pe whaise tau a lea sane musula na pese. Ia e whaafitaia i le atua, e lofa le atua i whanau umalawa pe le ato o toa le malosi. Ai ei lea nganga o le atua fisosoani i mātua. Whaafitai fo i mātua mātua mo le tau mo whai e pea. I lea o ina o whanawa o te lofo i e tamaiti whapena i te tonu o isi e kālesia. A lo o whaonga ina lawa i lea tua ma tau mo whaiai e tau tala i le upu a lea li. O le nei fo i taimi a whaatari stato wala au. Papa te soina o whanau. Iei a inga pe tono whatawhai tau langa tasi nei vaenga tāua. O sauninga pe to te lawa a inga i whaina papa tiso tamaiti nisi o aso le tau tanga. Ai pe o sa lot a tamaiti po le sa pai pai. Ia e fiafia o le sata a papatisoa i le pepe fōua le ainga. Ia tasi nei manuia o le atua. Wa o talano atu ona o le vaia Samoa mo ua mae a le lotu o tamaiti. Ai wha manuia le atua o nisi na whaia papatisonga. O nisi fo o a sa lo tamaiti to o tele o tatu e kālesia. E wha pēnā na wha manatuina ai. E fiafia ai, e to e tepa i tua a, o nisi o ainga ua, a penana wala aule atua iai. I le tausanga, mai le vale tausanga, e lua afe lua sumale tolu, i le lua sumale wha. A penale na tā penaina nisi o ainga, fua. E wha ilo ailo lato walofa. O nisi fo i ainga o lato fatuina o pese. E a walofa i e pele ya te i lato. Wale au lia mai, le nei tausanga lo tamaiti. O winga ia, e wa ai e titono o whale saa e tato lo tamaiti. O lo o wha awa wina pē nisi o e kālesia e titono o New Zealand. Ai o mātanga o fia ia wa le porkalame a le toi tepa i le ainga. O le alofa leo le atua alo wha alia, o lo wha awa wina pē titono e kālesia. I le alofa o le atua pē na wha vai mai ai lo tamaiti. O lo wha awa wina i pele vaenga lea e le whapena o tāpena ina se fua. Patina se pese e awa lo whai, o ai lava o wala au i ai lea tua ai mana tua ai, ma le whaafetai. E se whailo langona ia vaenga. E te langona le whaafetai a wai e ngata ia te i lātou e ona le ainga.
e le pele ia te o tātou uma le ainga lotu. A wā o tātou New Zealand e po whelava, pe iei lau ainga ma lau ainga, a te tono le e kalesia, e tasi le ainga. Tasi le a onga tāua mo i tātou foi, i te tono e uina tātou o esa mai ma Samoa. A nisi nei o vaenga o fatu na te tōina, i te tono o tātou tāpua inga, o lea whapena o na taumu whai pēr to te leo nisi polo whapena lava, na whaawa wina le vaenga tāua i sauninga, o le sapa e pa o tamaiti. Mena tua le talaina lava le tātou telefoni, e tele me mawhai o na o tala noa tuai mo le matanga o fia le sapa e pa o tamaiti. Ai mānei a fo ilo wala au mai, i o no tau whaafonga i le tamana mawai atu. La fo i se mena tupu tonu, ai a mai lo whanau, i a tonu, o le asa fo i le masani fo ina whai e, pe e tāla sua ai fo i. Pe e tāla sua ai fo i nisi, a pe o le asa o le lau ngā tongi. A wa o isi, ia pe to fitu le whanau, ai wei mātou a inga whapena, to fitu whanau, to ono whanau, pe whapea foi, ia le aso lau ngā tongi, e loa ai, pe whamalie, ai māneia, wa o tau mo whai e lawa tamaiti, e whai le mea sili, whapena, whai le lau ngā tongi, o le tama malati, e tāua, pe tasi, pe lua le upo tau talai, a le wingo lau tala, o tātou a inga Samoa, i lau whapea tāniele, we have a sense of humor. E tātou tala māli e wha isi teimi. Ai wha pēnāna Fiafia ai tamaiti. A wā o le teimi lea. Te leo tamaiti e le tau tala i le ngangana Samoa. Ai o le asa sāle o le whanau. E Fiafia ai e tau tala ai le whanau. I le ngangana Samoa. O mitanga fo i lea. O mātua. Ma mātua o mātua. E ta ilo iai. A ta ita ia wa ta ita o le grandparent. Taimini, oka so ta Fiafia. Wa o te wa ati o pale ali oka. Wa tū mai, pai tautus pa ia, talo, leo tele, pai le mea sili mo le ali. Tale ki itara, oka, iai, ese le leo le atua. Pe o whanau nau ta inga ia, pe o ni sao noa le ta maa le na mala au mai. O lona whanau nau ta inga tūla i mai. O le mea moni lava, mawhai. O fia tangata ua moli mawina. Wa moni mwha maoni mai le lotu tamaiti. Mai le tapua inga lea o ngā sasa mai te tonu e kalesia. Na te tō ai le fatu ma amata ai ni ta pena leo langa. Leo o manuia ai leo langa o savalia nei le whanau i le lalulangi o loo iai. Lo talaina pera tātou telefoni. Pala au mai, tufa mai, po la fo i se. Tāu o le sapa e pae o le atua i te tonu o loo ainga. Mai se fo i o oe lava ia. I lau lava whanau, la fo se fe au na mai e seisi a inga mo oe. Wa nisi o taimi peona o bat, wa o te ia fo ia, e iei nisi te aluatu ese, a wa tūla i mai, o ka le mānei o le upo le atua e mai isi a inga. Tā penanga ma le lātou tau mwhainga, nisi o tamaiti peona o watu e le ima whaina tau tala o isi tamaiti, e mauli le tina, yue. Ia e whapena o isi o ainga whapena o ainga a whakasi, pālangi le tamā, o tina Samoa, e o mwhaina tau te tala mai tamaiti le tātou ngangana. Ma vea lea sapa e pae o le atua, e tuwha mai ia i le upo o le atua. Ia o mātangu fia ia ma manuia ia o le ali, whapena o na manuia ai e sāpa vali ai, o te walo ma tātou whanau le malamalama. E ese le māneia, pe ona o avatu, tele mātango fie ma mea o tango whaia i tātou e tuli loa i pere savalinga i le asasapa e pae o le whanau pe o na whatinoina tonu e kalesia. A tonu mo le to tele o nisi o whaafonga mai e tunu ui whafo. Ese le māneia, tonu e fōfo le sila sila a tunu o lo o tō walalama papa awai. Yo e wai moni lava, e māneia si sila atu i tūlanga whanei o na pō. Ai o te loa fo e to tele a inga. E tonu o nuu malala whanga o lo o tonu no whai o Australia po Amerika, lo whatino i nai i a sapa e pae o tamaiti po whelava. O lo o iai i au tau ainga o tangata papalangi o nisi o tangata anu. A o le nā, that's a ministry. O le ngā luenga le nā wha misionare o lo o whaia lo ainga. O le ngā luenga le nā le tala ina le nā le tala le lei. E lo ainga le atunu o lo e iai. E o fo ia i mātou nei New Zealand nei.
O le tātou ngā luenga le wha misionari o lo whaia. O lo e bala uina le tangata le lotu. O le tangata na te le i whaalongo na te le i loa le atua. Pena te talia le atua i lau tau tāpua inga. Ulu whale mai whaafitai ai. Na ase sulo tuai lau la mepa. Peo le upua le atua. Whaafitai tele lawa tamama tina. O oe le nā le tama ma le teine. Pai e inisi o mātutu o le whanau mātutu o whaalongolongo mai. Nei taimi. Whaafitai lo taimi na tuina na e sosoani ai. Ia ta mama tina mo le o ina. Whaafitai lo sosoani i le whaia o ngā sā. Whaafitai lo sosoani i le a o hao. Whaafitai lo sosoani i le whaila aunga nai te tonu le ngā luenga le atua nai ngā lulue ai. E sosoani i le o ina o le whanau. O mea umana nā, o nai ta pena ai oe mo le lumanai. O le lot sa maiti pe ona o vatu. To o tele e utula i mai o ngā lulue o bea mawhai a onga o alava tu whinga o pule a onga. Tene tau soi fua o whea lava. So o se ngā luenga o le leo leo. O manu o le malo. Le ale ngā luenga. Le alava so o se ngā luenga. Na ta pena atu na mauale i loa e whaile ngā luenga o le alofa. Ave taavale al whale mai. Whena o ai le alofa. Ma le ngā luenga le whaim sosoni atu listanga. Mai te tono le a o ngā sā. Mai te tono le lota maiti, mai te tono le ekalesia. O le nā e tuwha atu ai. O i nāna te tō ai le fatu. E le ainga le ekalesia ma whai ai ona e alu. Tea lava o e alalam papa au ai le nei taimi. Tama ma teini talabou a o e whaalongo mai le nei taimi. Whaafetai i le atua. Whaafetai lo tamama lo tina. Whaafetai lo tamama lo tina o se taita inga o se awa onga le lei. Nawa a matana, peo le upo le atua, na whai tau Taeao le nei, o i tātou o le o mea, a o ia o le whai upo o mea. E whaapenana ngā lue a o le alofa o le atua, ina i whaapenana wha le leia i tātou o mea. Ia avea matangata le lei, o le upo le atua. Leana e tau tala i ai, o le nai whaapenana whaavae ai lo wolanga. Ai va ai fo le pe le faingo le ipu leo te batu no le upu na amatai nai. Tu sa le leia ma le lota maiti mo le soifua ma le ola. O oe le nā le tama ma le teine ma i tātou. Whaafetai lava mātua. Whaafetai o le nawa amata. O fufua le ipu. Whaapenana whaamāsani. A o ta pena le olanga le tama ma le teine. I titi ma le tamaiti e usula na pese whaafetai i le atua. Pe tasi lava le leina se au tama na whai. O istamait, nā whetamo e hai hai lungo le stage po whia. Malo na ofu, whapena, na pese, ma patipati o na lima, pe patipati tama ma teine mātutua. Patipati e tuai ma le laititi, vi ia le ali. Tau te lo mātango fie nao le ali. O le nao a mata o na whaavae le o lango le tamaititi le nao. Awa le tāwhia tamai, pawane te ua whaina, isi tamu whainga o lo whai. Ai ata mo e atua, o au iau talia. A ta mo e tuale ta mai titi, ta mo e solo ai le vaenga lea. Ma pati ai ma pese ai. O le mānei ia. O mea na o mori mawina ea o le mātou o sao ta maiti. O le alofa o le atua a tono e whapena foi. I le au whai ngā luenga. I tono whatawhai tau langa e fia. Le whaafeteia le atua. O no tā penanga i te tono o whatawhai tau langa. Ma le alofa o le ali. Na va aia le lo ta maiti. O la o te talo lava a uia. O le alofa o le atua e whaavai mai te tonu i tātou ainga. Pe lava o na vatu i whi au momoli, lea vaiasa o ma lea vaiasa. O le toi tepa i le ainga. O whea o lo taati ai le manuia o lo ainga. O le mea moni lava. E pe o na tautala le tama le ni Taeao e se lo Fiafia. I lo na o mai le o tu fatu. Ia, manatua le atua. A tau no whapena foi, pe ona sa no le tama lea te o tasi lava na mala au mai Taeao le ne. Le foi upu mai le fiongpa ia le atua le tau mo whai e whai tau i o na alo malana whanau. E ese le māneina, o le nā, o le o mea le nā, i le wha le tino i tātou le o langa wha tangata. A o oe, ma le tamama le tina i tātou i whapena le wha le leia. Wha le leia o le o langa o le whanau. E wha moe mea umo le te inga le nganga o le atua. I wha au pengai nai o tau mai tātou uma. A wā le tāpina pena ina lava o tātou ainga.
i le vā o mātua ma whānau. Tātou te whaawhitai i le atua mo le nei fo i lo tamaiti. Awane i umalolo tamaiti ngano loa. Wasa tātou te talo. Tātou batu i le atua ina i fsosoni mai. I le whaingo fie. O le lava o te moli mawina ya. Ia, o es tātou wala au tālofa. Tālofa lava esi. Malo le soifua le swafa mal whaaloalo. O si olo. Si olo whaaftai i saunoia o le tina. Ia whaaftai lava mo le avanoa o tuina mai. Ia ai o le anganga Fiafia po ia te au nei le tina o te whaaftai e le alofa ma le anga leo le atua o na ua mai a fo ia sauninga fo i o aso whaapitoa whaapenei sa iai fo ia nai whanau. Alom whanau ia whaapena fo i so mātou fo i ka le sio te whiwhaasoa fo i o na o te silina au mai po le ase mea tāua. Ia te aua ia le anganga Fiafia te au lukta mai ti umalava ele misi ai lava au ia malopa inga ma whanau. Ona o te iloa o mea na o ina ia o ilo tina. O le alawa o whai fo i whanau se tulo. O te mana o fo i la tu whai la o whanau. Wa o whai fo i whanau. Ia o te mana o ia iaise mea la tau te iloa o lae o te tu whatu ia la tau ma o la tau whanau. A wale lu mana i o whanau. O ka whema nei a wa o le Taeao lea o le atu tā. Ia wa tā le piano ia ai wa luatu le stolo whanau o te iloa. Pei po le mena iei tātou te tulo i aso i Samoa. O kalo ta Fiafia wa ai te a o la wa yelo ta ofu fong. Ai amu ia fo i neita maiti o le tau stanga ma ofu fong a tātou. E fia tau stanga lai o fia le ofu i Samoa. E matua tā le le fasimori ia o na toe ofo i le stilo ta maiti toe ofu. Ai o le anganga na ia te a whapia. Pai wa pepe se Fiafia nai whanau awa o lawa lātou whaalongoina fo e lātou ia wa mānai a wala lawa o se fōu ma se e vai fōu. E le se ta mai titi e vai atua au ia o ni se e vai tostoso pei o mia sa masa. Ma tani e tātou ia so ia. Ia wa atu lunga wa te tū mai. Na malinga o loi mata ono lea o wa ai atu whanau talo whai. O te momoli e lava lea ngang whaktai whai se au uma lava mo lātou whale tua malwa senga fo i o whai a o ngā sai. So se, pata whai tau langa. Lātou whaataua hina whanau ma le aso whapitoa. E tasi lava le aso whapitoa. Tasi lava le aso whapitoa mo tātou whanau. Wa whaataua hina fo i whanau. Ia, o le tamai titi la i titi o le alo fo i o le mātou whapiangainga. O ia lea ta amata ina le tatalo amata. Ia. Uma ele tatalo le tamai titi o te malingi o loi mata o na whapitai lea o ina le upu whaasamoa, tatalo whaasamoa. Pe te mai po ila tau i pese. E la ngona ina lava i tato wa e la uma mai upo pese. Tato te la ngona i foi. O te leilo, o te tala noa lava ia te au ieto se taimi o te urufale i tono malo le atua. Ma so se sauninga e mai tona i whanau ia i le lato waso whapitoa o ka. Bi ia le atua. O le tatalo lava fo i lea ia. A vea nei whanau o ni mea whainga luenga le atua i aso o i luma. Pe a tusa ai ma le pina ngalo le atua ia mo le tatou taimi. Wha lo lava eti mo le tatou por kalame le Taeao. E vili atu lava o te whalongolongo lava ma o te talia ina fo i ang whautuanga. Uma lava vi ia le atua le maalosti. Tu ina le atua ia te oele whale tua tu lo. A wala wale taulongolongo tatou ainga ia. O le whaaso atu le nei Taeao mo lau por kalame matango fia wha manuia le atua eti. Whawhitai tele la mo bala o mai o le winga le tala. Wai me whauna o tala no atu i matango fio le atua. Ai o au tau sao noanga. E le lei lea e mānei a tele pe ona o whaiat. Ai longa se i ese ta tele la ngona le whaaptai i le atua pe ona o avat. Au tau tala mai tamai o te moli mawa. O la whanau fu e whais whalonga te tali taimi o whai practice. If you fight le hotel, le alesa. Ai vai le pepe se le atu te tonu le savali fo i le atatou. Sa vavali e tua i te tonu. Oka se leo te tele. Wa tailoa, wala ngona fo e la tau le nganga o le atua. Wa pepe se ai ma whaia le mea sili mo le li. O lea e te whaafitai ai i le atua. Pea lava e mafuta mai ai o le te talo lava le neipor kalame. Wa o te mana o lava wa reo mai a lo tamaiti. Se i tua tala noa lava o le ase fe au. Le ase ta ua lo tamaiti. Mo oel na, mo a ule nei. O te ta watu. E ui lava o a ui a leo tina tulo wa valu sifulu o tausanga. Ai o te whaiat. E ele fe au fōu na mai e le atua e au wala i tamaiti.
le sao tamaiti. E ese le manei o upu na mai e tamaiti. Pe pese mai tamaiti o lātou leo e ave ele vi inga. Upu e tau talai pe na sao no le tinale a mata le talo le tamaititi lātou e kale sina malinga on loima. Hape na fo ese langona ia te auia. E fou lau whaafonga ma lau whaalongo. I le upu a le atua. Pea a mai e le whanau le sapa e pae. Ma aso umalawa. Yo le winga se whamatalanga. O le tāua le lo tamaiti moa ulawa ia. E alofa le atua i lo ainga ma lo ainga. Filifili lo anei. O ai e te au na iai. A oa unei. Ma lo ainga. Ma tu te au na i le. O oe o le ainga. Filifilia le atua. Na lue mal wha maoni. Na lue mal lot sele. Tu lo lava. Tai lau whanau. Tai lo ainga. Whaftai le atua. Manuia stap e pa o tamaiti. Ona o le alofa o le atua. Peila wale upmasani. Tolu na wha malo lo. El tato whaola. Pe mai to tasi na fo e whaftai. Na e te talo. Na o te talo. Ia manuia de sani ngā tamaiti. Na e te talo i tau tala lo watali. Lo wafine. Na e te talo i pese lo watali. Ia siva lo watfine lo watali. Wai umanuia de sani ngā le lo fo le atua. O le ale me whai lo ainga ma lo ainga. Po e whawhetai ma ave le vi inga i le atua. Mai e whapeane. A oa unei ma lo ainga. Ma tau te filifili au auna i le ali. Ia tu lou lava. Tu lou lava. I se langona fo ia ta unei tina ma lo sisira mai ma lo whaafunga mai. A o langona ia whaatina. I le mana ia lo tamaiti. Ia e whaaftai tele lava. Whaaftai tele ina o titoni o tau maoto malao pe lava upmasani. O la lava te talo. I yaise ai, i yaise au ngā. O le asa pa e pae o tamaiti. Pe o na fōma pa e pae le o e pae le tamaiti ti. Pa i loa i ta whanau i whapenale pa e pae mai mama o loto whina ma lo fo i loto. Na whaamaina le totu tā o Jesu Kiriso. Mo oe maa una maliwai. Ia whina lava i tātou i tautala i le alofa i le whanau. Ina i au ngā le lo tamaiti i loto soifua ma lo fo i ola. Pa aftai tele lava tali eina o au. Doni mota malawa, te sai wal whina ngalo alofa o le atua. Ia te atu loto soifua ma lo uola i nā fo i vai a sa uomua. Pa aftai tele lava loto whāte tia. Ta manvia le atua i tō engo tiu tele ne yasu. Ia ai fo i lava le vi inga i le atua. Ia soifua ia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. In this update, house prices remain well below their recent highs. Latest data from the Real Estate Institute shows the median house price has dropped another 2.3% in the past year to $781,000. Business reporter Michael Sergel breaks down the numbers. Nationally, prices are down 15.8% from their peak. Auckland is 21.4% off its peak and continuing to fall, while Wellington is 24.2% off its peak but starting to recover. Canterbury is 5% off its peak and also picking up. A question of intent over nurses being told to only speak to patients in English. Waikato Hospital nurses were sent a memo last week telling them to use English in clinical settings. The New Zealand Nurses Organisation says nurses at other hospitals are reporting similar rules. Kai Whakahaere Keri Nuku says nurses will speak to patients in their native languages if it helps them understand and make informed decisions. She says the memo's left workers feeling confused and disrespected, and Health New Zealand needs to explain. Even to say clinical settings is such a broad definition that this is basically saying only English can be used here.
More than 12,000 people have gone on to a Job Seeker Work Ready benefit over the past year, an increase of nearly 12%. The Ministry of Social Development's September figures also show a yearly increase of 29,000 people on a main benefit. Here's senior political reporter Sophie Trigger. Despite the yearly increase of job seekers on the Work Ready benefit, numbers dropped by 300 in September compared to the month prior. This was the first decrease since April. However, the number of people on the Job Seeker Health Condition or Disability benefit climbed by 2,000 last month and has jumped 14% over the past year. State Highway 1 is closed east of Martin in the Rangatike district after a collision between an empty bus and a car. Meanwhile, there are delays on State Highway 2 at Portorino, south of Wairoa, after a container truck has rolled. That's news. In sport, Steve Smith's cricket career as a test opener is over. He wants to bat back at number 4 in Australia's 5-match series against India this summer. The move is likely to go uncontested because his middle-order replacement, Cam Green, requires back surgery and will be sidelined for 6 months. Smith donned the pads first in 4 tests, averaging 28 compared to a career mark of 56. Past openers Marcus Harris and Cameron Bancroft are possible replacements, alongside teenager Sam Constas, who has 2 centuries in 5 first-class matches. One of World 7's best has retired. 2-time Men's Player of the Year, Perry Baker, has completed a decade-long career with the United States that included 3 Olympics. Baker's 293 tries at World Series level is second to Englishman Dan Norton's 358. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Fees-free study is changing next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. E tolu sfulu a whetala le tino I tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoso ni ai le tonga tau le soifuanga wa nei. E tolu whailonga tupe ta I 5 selau tala cash. O le ase ina i aso for wele ta itasi mo New Zealand ma au setalia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so seleni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over selau tolu fa lua tolu sekia Digicel. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa lalo may le 5 Afrikau. Mafai fo inga lafo Samoa. Vili leong selau kasi valo 5 po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatu Samoa au noa masestongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Fai mea alofa I ainga mawo I Samoa, ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. Mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. Pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau oe New Zealand nei, ai piki alo ainga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Malu soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Fale Malu male mame a ona itamba Susu so ali ima
masalele ani ile ai masatu Allah afio fuati no tenyo le salato ele mafaila ba onangalo uami tuti atamba aini usambi wa ela wilo ila utaalo Awe fianga le nei vanga le Taeao we vi inga fo na le fianga mo tau tu le fanga per fa fonga bali tato wa tino le o se bali bali tebolo wa ti le Taeao o as formal tasi nei minuto o te nei le tu lies formal tasi o mai atu na pokala tau mal matango fi to lunga pokala me fatu ya eti le nei fo Taeao mal upu fa pea fili nei lo fili nei loa. Pea fa pea na e fa fonga man, fa fonga totoa, fa fonga man, ia i li pokalame whanau lea sa, fa ngā ino o lātu wola i ngā luenga lea tua, so se tanga, so se tala, so se ngai oinga, i alatu pokalame lea sa whaatino i lea sa lo tamaiti, ai whaatai lea tua, mo si au whanau, whaatai lea tua mo si au whanau, whaatai fo i atu tau mātua, a o ino whanau, tu leinei whanau, e o le anga sa au tala vou whanga ino la tu wala mo le atua mo lona whingalo ai tau walunga al pokalame sa unua le whatua fili nei loa awa umalu ainga mātu te au nei leli le lei pokalame asani e tātou pera masani iairu whatasi mai foli tau sala le tātou pokalame mai Samoa le awhionga ia luloli e tō whinga aisa hutu mo tātou nei Taeao la tātou tali watu o ani tātou tala oto ia me se fui pola tulanga lo i tau ia tātou Samoa nei Taeao whatalo whatu le to whinga malolo se fumani nei Taeao fau
Ia taongia tetia la vetalanga le nei Taeao fo ia o le asolua o le nei vai aso malo le soifua maua ma lo felangi ma atalofa atu po i le mamalu se tatou atanu ia lo whakamwhanga mai ia o ngai mua mai le tapo kalame le nei Taeao malo le soifua maua. Malo, o le au te wawai atu o le mana ia le nai niu whanei o la sau tu sa wawai atu tau tatu atu le Taeao o le tofinga. Ia sai mal fasili na talenga tetia ia o lo mata mo fiafia ia le suma se de la ia nei aso ile fa pena fo na tolu se timu ia o lo asala vale le suma se de la ia paula le faktuanga ia tato ia i mai stono Samoa ia me se lava tato o no mai sila ia ma Australia po pe lava ma tu le fai lava sina aso le velo le la ia i tūnanga o ia le tātou watu mo ia. Pai le se wha malu, ia vai fai le sunscreen e pe na masani e na ia pui ia le tino mai nise wan. Ia olo pesi foli fulu olo mai tau poli to te. E ma wala olo pesi malu si fulu ia o le whautuanga lava ma le tualala. Ina ia fai tete ia i tātou ia le anga i mai New Zealand ma Australia po whea lava. Stono Samoa ia. Te lava mai le no a poi e mai titi. O le sau mai uta ia o toi mangiangi e tasi la awala e pisi te lo Taeao ia te ila to foi e anga inga lunga mai se foi e le pisi nei whana waonga le lau tu waonga la se tulanga sa ili pisi tau nei te lo tau ma le pisi atatu nei sa mo te lo Taeao alu tu waonga nei to biti. E felolo lava o le tele lava o le o le pisi lava le au whainga wenga. Ia o le NUS o lo o pea la tua aonga neva yaso. O le i whamai a le Australia nei. Ia o na malolo aila ia lea mo le luava yaso o no fontanga matulanga o ia i po kalame o whatatia. Ia ai sa o le lava titi o le matofai tu lava le sau mai i manyangi. Ia mai le tu vai se fa solo mai lava le lata ia e fai lava sina pisi Taeao ia me se lava au vai nei e usu ina venga ia ma fe au fo i asne aso ia al termine ia wo fe lolo mai lava le pisi ia malo fa tai lei ia oni so vai ngo tatu talo o to wau te lo le pisi o tatu Samoa ni vai temi o le fu wa tatu tulata le wa matana pisi atu matu matu tatu atu Samoa tatu tanga malo tari mai le vai ngal Taeao di so tatu talo o to ia po i melo tupu tiro tatu watu ma wale wa tolu manu wa po va tau fo ia le sami e pipo ia Samoa ia o fianga i tatu le furtanga le wa tapena i ia sa le te tia ia unisina tatu tala ia po to tala fofo i fai ona tu fa ta sia tatu tu stala ia ngai atu nei ia o le vaenga lana pe ne tau le tau tala mo ia e tolu le ia va tau ia po manua pe ne e tau ia leo fa mautu mai o le afa pena no so soni le pui leo tato o masami ia e fatino la to tamilonga masani ai po routine checks ia surveys po ia e so soni ai na ia malu pui ia tato tangata e me se la verte me fatino e fontanga ono e pai la sin to te do la to le anga e me so mo Samoa ia mo fontanga e usu ia le fontanga nei ia malo tau kule ia ma o le tulanga lava na ina ia tu mai le tau au sosoni le ma o tolu lea e o le tasi ba mai New Zealand ia le whaamawino le Canterbury ia o le isi o le HMAS Charles o mai Australia ia ma le tasi o ba mai le Malu tele Peritania e tolu ai la ba ia whaamawino po vessels ia e te sosoni ia Samoa le pupui o masami Yo tulanga ia ia le whamawino o le nei vaenga ia la mai se pepo whamtalanga ia o le whesosoni lava lena anga ia tuai se tāru sanga al malo Samoa ia tunu nei ia awa lava le puipuinga ia sama le mule le tangata uma i le trime whaatino ia le fontanga ia o le vaenga koe nei o le awa alua foi lava ma le tātou va au na whanua mai tau foi olo ia lava le tātou va ai e anga e whaatino ia petolo o chos i tutono i tato o ngā sami lava. Ia atono i siri o vaenga o le amwhai. Ni so soni e toi le nā whanua. Ia malemtanga vengo leo mai lato mai tino le vaenga titi. Malo whaatai. Leo wawa i atua i titi fo ma le lua sela ua felita le sua u leo wa mau atua mama mai fafo. E ni si o tatu ni poti o te waafo i lea.
Ia, sa lei o titia malo se tatou tunu mai tau mai o le mta apula vale le na amata wa atua nei le vai aso mana yaso tanu na tulai mai una ua whapena una tulai mai le whaala blave le HMS NZ o le mana wanui ia New Zealand le na whapena una ngoto ma mu ia I le tule I sa fata ia au vaenga le laua mai tau mai ma whamawina I tātou reporti o lea ua maua mai ua le pena I tāua le titi fo ma le lua se lau afe lita le o whapena o na ua sau fafu mai nisi o tane swa o lea I le vaale nei lea na moto I le tu sa fata ia vaenga la nei o lo o ngālu wepe ai la tōro o nafa male le whaenga man pito la au le malu pui o tu o le o ngā sami ai mese o le se o manga I o lea la ua te tiro iai ina ia tau mawhai ia awane I te le se whaenga o le a whapenau na fia le temi nei o lo o whamawina I to o tele lava I la tō o sui nei New Zealand ia mai la tō umo agencies o lo o mai tauina pea I le tātou Malo ni Samoa. O lo ngalo due pe mai la to tata I le na au mai e to mai so swani tu langa iai ina ia Fiafia. Pea le so o na alu fa fo so au le nei. Ia ai o le lua se lau lea tans le o le swauti ia e fama matawina mai le iva I le mai le afaina le iva se lau afe. O tani swa o lo I lunga le ba ia e ui ele titi le numeri lo titi lo ai fai lava sin te le o vaenga lava ia o lo o iai la se lo o iai perso ta inga ila to o lo o iai nei Samoa fa pena foi la to lo o so swani mai ia tunu fa ina ia tam fai lava fa ititia ni si o afianga I o ngā sami ia me se lava se o manga tu sai man ta pule titi se le mana I o vanga I o lewa o to mai lava tulanga pe ona yei melo tupul tatu wa na ia le fu o lo angi ngai lungo pe ngat failangi le na tata no la tanga ta pokala me le Taeao tonu atu ia manua foi ia loa tonu atu male lo vanu atu o tonga o fiti so sani la vale pui ngai na ia Malu ma ia pui le tulanga o lo ia tatu fontanga le fai atine atatu Ia, sa alea titia o tulanga lava na o le sama le muma le malpipui o tātou tangata ai mai so ilan tō le apapena o na autowa a mai nei Samoa mō le fontanga. O vaenga la na le pene ta ua leo tau nuu mai I malo mai Tumua Pasifika e pe o Vanuatu. Tonga I mfite pena e whaamla le mai. O vaenga umane I la tō le a whapena una la tonga le weso so tau au mamtanga ringo leo pa pui ma le toi fota I tūlanga I ele pui nga ia ai me se lava o patrols ia wai o nisi o leo nei o le a whapena una so soania I la tō mo Post Personal Protection CPP o la tō ia ngā lue mamtanga ringo leo Samoa la to te puipuia fe avea ia guests ia o VIPs a me se lavo o ugo malo la whapena o nei ai nei ia ai me se lavo la to nisi la to la whapena so sonia te le vaenga le traffic ia mo la to ia nga I pasika ia warava le tiro ma vava ai le ina ia puipuia o tātou tangata ia matai o le teime whioa ia I fo I la to ia o whea lava le tu whaatino ia whamtanga o a foi activities I leo umo na mai a popo kalame o mai a whaatasi o la to uma neo la ngā lua whaatasi mai la to mai le atu o le atu Pasifika ia pui mai la to mo fontanga titi Malo mo tatu tala o to pena whaafonga mai tatu watu no uyo mea iolo o whanga solo ma tupu tono tatu watu no Samoa le fuelo anga ia la unanga mal tau tatu really Samoa tali wai ni sila nei to o lungal tapo kalame se tasi ne o tatu tala le se mau tono o iai I le pulanga nu o Wellingtoni le alawa tu le mata I al malo la le vaenga ia tale titi o se tasina tatou tala mai le tatou malo na New Zealand I tūlanga ia le tupa atasia I matei o Salavao ia o lea pena ta o lo mata I tūpea ia nisi o ko ia o ngā ioinga a le pulenga nuu ia o Wellingtoni ia o se tasina o saunoanga le minister o tūpea Nicola Willis ia sonnafi I le tūlanga ia le vava ai nisi o vaenga o le atina ma le matulanga o iai le pulenga nu
Wellington. Ia o lea lai va ai stoa iai I le tulanga o iai ia va ai nei. E whamawina le vai aso talu ai nei na palo tai pulenga nuu e tau fie le whaatau e sea tu le tosu whakaseni o ana sea. O lo i le malai va ale le Wellington. Ma o se ngau tele lea mo le pulenga nuu. Ia lea la ua tiri stoa ai. Ia o nisi o vai o ati nai o nisi o developments o lo tono Wellington. O lo va ai iai le Malu. Ia po a foi la nisi o vai o po swinga fo e titino I lato e tau la fea mai ma le pulenga nuu. Ia ono nisi o vai le tele lava ia a tono nisi o vai o lape foi fati no ngalve. Nia la o tisi to ai le Malu I le foi pulenga nuu titia. Alo whaatai, ia, mana te ono le tau whaimatau motu mani tau so tai ngan le Taeao. Ia alo manino le telo vaenga le ngata I tātou tala me Samoa, ai maisel tūlanga pe ona ia nei vaenga I tātou no le taimi, ia mo tātou ni New Zealand. Ia mana te olo manuia, ia tūlanga olo ia le tātou atunu I nei Samoa, ia ai maise fo ia le tūlanga olo ia le pisi, walo tātou ia le masino le tāpenanga mara vai aso, whataluina le tātou tifono le taupulenga pe ona iai, mara wha moe, ia la toi whirai fwistei mo mo nunga le tāpakala mea lule tofinga, ai wha mahalo whaftai, mo le nei Taeao tūlanga la unanga mara tautua mai ina le tātou atunu. Whaftai te mo le avanoa mai tau foi le malo se tātou nuu, e mo wa umata le au te lengo tātou o tutonga nei lungo penti whaulani, le au ina atuai, ia wa foi le mai mua, ma le whaitau stoa I au tātou atunu. Sila fia mea lo stupu ia mai Samoa, ia papena foi New Zealand, ia mea mo lo stupu ai, ia whaftai lava te mo le lau avanoa le nei Taeao, ia manhute le ina whai le nei aso, ia malo se tātou atunu. Saifua mai manuia. Whaatai saifua mai manuia. Next year, and AUT wants to help set up new students for success. The Kiuta Kitai Aspire scholarships include financial and other student support in both Year 1 and 2 of an AUT bachelor's degree. Find out more at aut.ac.nz. Spring's here, so it's time to prepare your home for storms, like cleaning the gutters and tidying up around the garden so water has somewhere to go. A quick clean-up now could protect your property from damage. Search Auckland Council's Flood Viewer to learn more. A umaloa ona piki tamati a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand nei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sa
E oi leo se bali bali te bela wati le wa afa tonu nei ia le tu lai se football dasi dunga po kalaba le Fiafia mai pele fa fonga be le Taeao. Ta liu tu lo matatu po kalaba Samoa pe ona ia le unanga ma tu masani le tatu po kalaba ia male tatu tu Queen Poki pe masani ai nei la Taeao ia to telefu tatu paanga le fu fat simai tali tatu po kalaba ya male lotu tamaitia Queen Poki pe ona ia Samoa fatala fatu Queen Poki ma lor se fu modia le nei Taeao fo. Le lo fa malanga liu le di o le o ma fai un tasto te tapa I mo pe abu ia ia ala dia lo fa malanga liu le di ia tasto ia manasto na fo o mai a tu le sapa pa e fa na ia ka se se ai no fa no ia o le saka ko mau o mal Fiafia I le so sana na to de a sanse ma vai a fa talo fa mau ko lo fa tu Poki I na ia tau pa anga ai mai se tato ofisa Malu ia pa apea le lo Samoa wa lalam papa aso se tapole ni ke lope Malu lava se pua Felanu lanu wa ile le Taeao ia te unga tu Queen Poki le ngata ia sei o ngala lo ke lo e sa ala fe lo ko ngala au sa o ala e fai de le lo ko ngala au mai vai le ma ngai o le fu o oke ia ma au ke si ainga ngai ke lo so o ngai ke sei mai ai ese le ma ngai o ngi kai au ia Poki ba wa taua ia si ko kau fayak no le mai ia maua ngai fai ba kau fale ko mai kau pe foringa mai ngai e ma fale sei el next door ngai ke sei mai ai maua mai se kai mi nga nga ioi aua le anu fuor ka ko malosi a apa ye kau fuola au isi tu wa ui mai sia aua awa ke paia se me amanga I le a inga le au kangoa we apa we I fuo au la au ma me papinga ali se me la singa I fuo le afu le apa pa di sia inga so kai mi ia usai kau lo ala lo ma lu ai pa lo ma ala ola ngala tango anga ia man ko foi para o ai fa fuo ta sto tunu ia e ke le lo le 5 minute lumana luma ioi like apa life ya wa fai mau masangi lo apa pa de ai ngi ko ala ai ngalo ngamu ma fo fonga ia le ala ba ku fale mai lo pesili po mai e se meu e tau mana tua ala fo mai pawal me nga kai lo wi loa o le pungo le pala aku malo ioi ngalo aku ai langa apa fua mal pisa langa kango fua ala fa bai e yang ambe kingo ala fa bai o fela ia funga la wala ia fa bai ola ko ke wa ya la lo mengo fao sa ele yang ai mea abai ole fo ia ka display ak wai ia e koru ia au ke ese kele oi fa ko ma o la kong ia ole si ko inga e fe elang bang wa ko inga dia e pe yang e lo ai pe makalunga mu o dia lai kunga ele pe ama se 5 minuto ke ama mai lo ole au ke ngale Poki lo ke va kulang mu le lunga ole au ke nga au ke le fa inga ka ko au ke Samoa mo ia le ke ia se tu lo fa ole au te Samoa mo ia e mu pa au di ko kia Fiafia ai la titi e fuala po apa okay e fuala titi ai e ko singa ia au ke nga ya nga ko la nga ya nga ke di mai ia ke nga Samoa mai na mu nga le la ke ko vesilia koi por au ke nga le ke nga fa nga e fa I mai ia ka mai ki o mai sua ia a le la ke wa ke le aila Leila ese la au kia ngai ku sa ora au kia next door ia ai wa nga lo ka fiofi ia ngo vai ya ko nga e au ai de lo kamaki o fa sa nga e fai pe palo kamaki bai e fa sa Poki nei do se masto no vai yala mo fa tai o ko makango fie ka pinga pinga foi
Ia le nga ungi ia maku ka ba ai ku fo inga isi ko ia pio anga. Mata ko fia ka pengpenga nga o I fo I pe yang o fa ia ku I stasi ko po kalama wa mavaya. E maku wa kusa uma me maua ila tou lima vai vai. Maka nga ka fai pisingisi ma iu. Ia. E wai pe o so ia. O le la fi pa wale o le aso tasi al tau sanga. Iu. Ape mo ia fai mele le o matua o le ale lima vai vai. Ai ka mafai ia maua si o ngā alo se mea e siria. O ngā kasi a tau sanga. E le korupe kasi. Iu. E o ofo I mea ai se tu lou me tau sanga. Mea kau mafa. O kau. Ia o isi whanau ia o mako konga. Ia kurou a ngai whafonga mai le tunu. Ia o le praka. Hot dogs. Sasau nia le ia na yo tuangani. Ia a wafo ia matou whanau. Ia wa or kengi ngalok. Ngalok makamai. Mako mai koa. Ia o mako umau ka mai ki anga I le sa. Ioi. Se isui I po I ai mai sea. E mo aloko ka mai ki fia ai praka fia ai fries. Ia. Le ala wa mai sa o ar kamanga kukaro le sa. Ai esei dale. To ana I le ia ale au makua. Ai wa ai dai fo ia le alu la ka mai. Ia. Le wa maua se apanoa o se lao le le. E kofo I ka mai ki sa o loko ai. Ia wala le fo la wa uma. Sa. Ia le fo la lau fai kuri ka mali prekal McDonald ma. Ia. Le fo la wa uma. Ioi. E va ko fai mai ka la kasia kausang. Ia se ba nga fo ila wa wala fa aswa ia wa maua mai se prekal kai kaulang. E a mai ka mai. Ia le mele na fai da sa. Moi le ai so sa fa ia ka ikoru preka kangaka. Totally. Kai dua hakka. Ioi. Sa la male vai. Ai. Uma. Sa lokol fan kokula. Uma. O male fensa I se vai. Ui. Au ia waso wa. Fai mana o ngau nai whanau. Ia oi lava. Ia ko kai. Ia o lau kilo le aso sa. Nai inga. Mako I li whapeo. Fai mako pisingisi me penga. Ia au mako ba ia kuri le au fai pisingisi. Sorry. Ale ia kukusa uma. O isi ka nga kai kele mea se tulo. Ia wa kukusa uma. Wasili a kwai ofo ka nga kai le. Ele tau o lu. Pe kale ko adua ka nga fai nga ringa pe chotas. Oka, ale ofu mai ka mai kire yo ofu fanga wa ali. Ia. Le nga sa fa matalang. Pa tai nei matua. Ita pena ko ya fa na le salo tamai. Ia ai le nga tai dia. Ia ka ba ai mali fia ngai ka mai ki mamai. Ioi. Ka ma fai da vai au mai fa ka loko ia vai ma foi ko ya ave fa ma. Vai algo ia le asa ia o le fa no anga foi. Ona o nisi o whanau. Ia wa ke e whasere muku se itulo. Ia ere ia o le sauta mai. O le whatapaka. Ta o le. Whatamara la watato matua. Te lo le. O kai mingei. Ia. O kai mingei. A kai lo o le whale talking movie I le neighbor. I le neighbor. E hawala nga whai maharu. E alu ale dia. Ala ya wale ma fo ka mai kikira mo e fali. Sa o le. E fai ala ma ka fa continue se I o ngangi. So ko la ko ba ka mai kikira mo e fa pe nga fa ngol e. Ai le ba pe le mau alo lau sikale ki ma ngala la ku lo suer ka mai kiki. Ia wangi. Ia le la wale nga akoa. Ia. Ka to fa nei fa na. Le do ping minsta. Ang fai fi au se tulo le manai ang fai ya onga poni fo ma mau se po ka mai mau ka mai de masala ai masia e ka kawa nga ise kausanga e ise me tupu se si opana ia ia lo mafana a o luma na I le aso tamai mele la ngonda fano no ai masia mele le me under nose anda mai ole nose. Lea, ole pakua. Alu ala anda nose ku lo fa foma. Alu ala alu lo kama fa oi. Kamaki. Panga ule. Ipalaka mamia fa penga. Pe aya. So walo ko sa wifi ku lisi oi. Ai so walo ba ai danga lai ke wa musa kamaki. Ya ala fa ye daba le daba ku mangya. Ya ai so ya.
Ia. Kau ia nga apa ku fa pinga. Awangi ko ku. Dia foi bolo ma ia dia la fa ka ko fongo le la amakan masingan ngi. Ya wa fu yung ka ko makala ya tasukana. Okay, o fa wa ku se me o le la lockdown. Mau pupu uma oi malang fana. Nga ka o le ai fa de la fana. E kau foi ia e ali kulpo. E kau foi ia ngi ke foi e va ka ma ki le fale afa pe. Ia fa kali ku isa wali kai o fia ho si fa kalo foi ia Camila. Ia o Salesa. Ia o fa kalofa. Ia ia o mai sesi. Oh. Au ai sesi. Ia. La ko fa ko makakala e le o ma mela. Awang iko yo so bale me sesi man leanga me. Ne pai. Ole anu lockdown. E ma popo uma ya o lo to anu se lo. Ala fa na. Le se mela le fa pe o lo walu ko o fa yumu le si nei pa nga ikwa o ya kwa le walu lockdown. Ai sa wo e fe masa wa isoro su e kamaro ke ano fe me o kamakira. Oh, ningi me wa penga fe te me fongo. Awang e ngo fongo sa si sa te me. Ela fa ka dia ko o. Ya wa pola. Wa pola le mama sa vai le mama o ikwa fa pe. Fa ka wale o kuwa onga ala fa pe irang kamakua. Ngo fa ai ngai o ke so walu ya pia e va ai po hangi me ko kupu. Ya ai ngale fia pai de lo filimo o sale sa mo fia pai. Wa kia ia le fa fingi makamaki kwa ka ko fia pai de lo filimo Camila la le. Ai ku kusana le ma lo filimo le. O la ai tu la ye. Bai. O le filimo sale sa ma mingu. A olau ai tu ngai ye ngai ma fora le mala mo mo. Le la se me ke fia pai o le ba ai ngau mata. O le ba ai ngau mata ngai le nga. Kong wa. O le lei o e u lima kai ko rua makamai tima. Kanga lima fai le me ai o le o lockdown. Ta pena me ai ma me fa pena tu lo fa fo mai. Awa le lockdown le na. Ya ele nga tai dia o le molisela io e. Pa ila o molisela I pere pa. Le se fe lo inga fai el po. Ia. Ama ko kuai ko e vai le. Le ni fe o inga fai ya. Parece lava ngai se ma fo fa pe pa de ai a wa uma la kes pa wa mo lo si da pia o ka ko lockdown o lo kai da no le ya ide se excuse fa ya mai ni lo kai da lo o le pa le me o ta pena ma kwa yu ku kes pa wa fa ke le pa wa io e ia ko malama ai le si aso ko kala mai se tai mi ava no a o lai ma fa nga ai le ni me fa pe nga fa ku kes pa wa ai aru ka wai lau si ka liki ngai fa mo la ia pe ki saman vali mai dea e po e ka kalo hu ka ko lockdown de la fa parece tasto wa mio ia tasto wa mi kongu awa tasto na we e ka ke o ya sa de sa la ka ko me ma wa o le ba ai ngau mata pe hui mai la le wa ka fa mai poki ya sa de sa ngaru le sa le sei langa ba adele maru yo vai o e yang au vai pa yang mia ai se kuno ma a esa ko o la la bela abi ka mai ki le si so so a me se ma no wa ka nga ila pa ka no fa sa le sei e ka si ka mai ki vai ya iso kai mi me nga a ve ka a que no e volve ala pero yo ka ngi fo sa le a me nga ngo fa ya e po ki nga la e nga ba e po la anu ko sa la walu ko ma o sa lisa o lai ia na au na matangaka la ke fai ia ma oe foi na so swang ye oi ala ai wa ko maka ku ka ma fai ai fai mai sa fi ku o sa lisa le ni sa fi fai ala ku ai mane masa ya pasa ni sa fi fai ya o ka fa pena e pui ale le mane ele le ka wa sa salu ko ile te mingi anu fai ki nganga ko se la mo ku pe pre mai de uluma ala la anu pre fa pe anu fi do aya fiofi wa ku ale ba ane fa ya salesa ma de 2 minggu ke ko ngol mala ba ane ka bane ka ko kwa fai follow me fai ai salesa follow me follow tanida io ai ku so follow tadi tidak. Pasang aku pakai follow di dalam itu mak pokok. Saya apa ada yang merah.
Awa ngi isi. Ya wa kan kong mai oi. Ngai ba fonga me na ku. Tadi kong mai oi sa salu malelo lofi le la lofi malai bali. Iya. Okay. Adu ali kanyi. Ki aku le me papa. Aska ba ai ala ko le mo se bang oi. Ola me na mafai. Ai pai tai o lo kuilu malo wafio anga wa umana te wina le dei. Na si me ga lo fa pia. Kalo. Maya, oka. Ya Ano lang ate fa akafaya ila lo fa ngai lu malo wafio anga ma. Welcome to Samoa. Ai, de ai lang ang nga kang ba faiso. Ku ai lang le ulu. Al fai ga ngai yo. Isa na lawa umangi upasikawan. Alawa fiwa kau kui kai le mera. Kasi maalawa pa ko fangika ku. Allah. Alang ni so le lang la ku unge pe ako le loko. Do pa. Wa fiwa ku ila. La kau foi aku kan news tal ai ngof foi mare ma ai ro ka puasi. La lawa pasikawan. Alawa ka kawala au ka fa ka me pa ku. Allah la. Lai mau ai la. Ai mau ai la le ulua. Ai vakula. Nge ke foi la wa ku ngisi a fapia. Ia vai ang se buanga le ku pa wa ke ro asia ia sa se ma. E ka wanga pe asia. Manga ia de mafofonga. Ale fi pai lar kau sa minga mato ia lo le ina ma pangadu due ai. Ala kai. Ai va pera ina ku sale se le boku pa. Dia mangkuala nga o nga kangakang e fa ke ala ko so se me ele ai ponga ibi o vale alo fa tangata bo ko ya ba ya ole ko ki nga ma ko le so la le ko ki nga ma ko ku so le de me ali ya le mal si me ai ponga ibi mo sa mo fa le ton wai ma le ngai le o so Iyo, fa taista so tu ai ma fo fa pena. Ai le ai, wa ma ko ilava sa unia de. Ia falita di malofo, ma ila to wa mai ana to faina. Awale tau nu mai ila to mai ina tu. Mai ale e o le kokaina mga siseina me tamsami. Se la po sing. Manga iyo. Melana. Ka kouia pe fia pue se kama fia mafuta I tangata tau olua ia wa I fo le po le video ngia e po le video ngia ngale ma fo isa we ia le ma we ese ala ia ba dele ese ba dele o mai ila nga fenga benga ma de ai la ke do ala ka kaunga ia le ku malau kaunga ia ke ku malau sa ku ia ka fa kakanga au ke dia ka fa saris ai ala mai malo kai misal ku le teke ala nga udah cek masuk le ele ke ala nga ele ke foi pisa poki lang able iyo manga iya la ku poki pa ka mayele ya manga iya ai ma wangal ka kamilong yang ale la ku ngai fongo manga kele ole manga iya ngai su ma wala la ka ba ngwe ole aku iyo ala iya ave fa kasia o male ako iko kang malala iya ave fa kasia o male ako iko le sa lai ole ako gas mo vole ole ako ka ele million ya so pai fale le ele niaka ele pe ni sa o ai ke ni anga so ele le su ako fa pe ave ayu ko kang malala yor ko risira ale le mau ako ale ke lu male ako ke ven ako ave fa kasia male ako abak abe alai mawale so ala fa mai le apa si se ka kala le ako la fi dor kamalu ako ma le yo la ako do so le ka kala ku le ai ku do pa ku mai le ako ka ile ya so le ali mai fa le ka ko me ali ele se mai de kinga ka e ako dia de Você vê que aquela coisa boa, vai para fora e cai aqui fora. Ole
le mea na mai e fa ata tala ko ngai sa le kulanga ngai ka ko ia ngasa o le o le ko mau aso duas fu matas ya le ro ko vai aso ko a makang ngasolo mai ya wa temi te samo o lo fe I lava ka ava le fo ia le fo ringa me ya e ha fo ia ka ko o le ke fa alonga o lo mo maua o le la poloka so mai ia mato o le a o so mai o iuka yo ka mi milo e fo yo o tulanga na e fai o le fai teste lau sanga le mu mata ala iso se mete per wa ia ai maisi ta tuana matato mata ala I alo mo fana Aia. Au ia o ama kai ia o ama kai di mo kamaiki o ma ave kamaiki ai lo fa pe ku le fani o ma ave se I ka fa fo ia lo le fai ale vani ia nga ku ia lo kamaiki le fani ai alu ia fai sa ele ia kai di kaulanga ai ka ave kamaiki sa ele fio o fe me sa ele ia e hai o kan nga ma lo le fai mai sa ele le lu ma le fuanga I lu mai folo ma fani mai le la ta mai ti kukule le ma fa tali sol ka ba kalo le Fiafia ia e ke sa ele mai I ke sa ele me se si ke po ai no o le wa polo ka sa ia pia e la se pa sa ele mai ma lo le tu ai na sai ale au le o kingi ai lu molonga ma fale ma lu mo la to afio anga o ngas e ke ia batu ele malo ia me e ta pena ia fio anga taitas ona e so masa mo ka msanga ka abane ai la to me fia mai mo to tono si tatu watu no e pe yang o fa ya ku de tuangani ise tasi pe ka pokalam o ni se la to le palanga mai e au le ele ka ko ia au le ia ku Samoa I mea o no foi la to ia ai onga o la ko o le wa malanga mai e fai masui o la to fo ia tu no I kongo fono fa ba Malu te la fa ko e a onga vai me ia le ia tato wa mio ai le o fo I ai o fo I ngi fangu o mai la ia ku ma ko ringa ia wa kasi ale la no mate se tu lo fa ko me Samoa a ia o mai ale tangiswa o mai le ko ringa wa le kau ko ringa mai ai mo le wa au le fu ala ku ai au ka la fa pe ai na io tangata no wa na fa pe ma tangata Samoa la fa pe ai na io la to le malanga me le fono no wa winga fu ringa mai io tangata Samoa ai awa le fa adio tato vai yaso pa pini pa ali no tsa apia o o Samoa si ke tango e bibi no watunu wa solo mai e ku pa pangwa uli steak io na ke tau pula abu to wa kosi uma lipstick me uma akar pengi malau fanga o ka kosi ai lo sa mai fa adia di mai wa sa lo la uma alai ba me le si nei pa lo fanga dale fai fusu anga me se me ai ki lo Taeao se so ia pa ia se me mi kai se si so atu tanga na tau ta so ia eu mai foi su ese ka mai ki ia ona tataimi ia mata ngo pia ta va so ta tu tani e mata tu tano ani asa ka langa e o ke me kumu ma son kamale o mongi se tu lo fa fonga la tu se wa ngalo uma me uma o ta mai ti wa de ango ye kalu walu fia wakwa se e va ai ma se fia pai ia ai o ta ua i o vai nga tauna tatu tino tatu ave el fa boa tu na e ke ngai ma fa nga kalo mai la lo po muri ma lo urunga au ka to fa ia o na tata mi la fa tu kun po ke wa fa mai no ta po kala nei Taeao ia fa tai la mo lo noa ia e pa Malu watu ia pa lava o mama ta ku ia na se tu ala no le Malu se tatu watu awa le nga wa i mai lo ko i mea le o mea e ma ko ka io ai tua lava o i la fanau malu ai amore iska ko mi mawai ia ai pa o le ia pa ali lo tasto tau Fiafia malawa mio ia le dei ai mai se ia matala lo sa ngale mu ia nei tu la no tataimi ia fa tai e le Malu se tatu watu nu fa Malu lu tu foi ia o le lava ni
fasanga foi ia a o se ngangana foi pa o papa le masani la ia malu abe fale yo to pinangalo ia se au na le a wa foi ia lo nei tanga sta pata va ia mole toi o walo faanga na yo ainga ia so se tafal nei la langi ia ai mai se wo mapa anga uma ai mai se la bana tina mata mama tua ia lo fangia foi le tua fa fianga inga taulangi so se pata pa taulanga ia maua pele mau tele pa pena na tele ni nganga la tote ai ai na lo na finangalo ia alo fa tele atu mo e tu ngane tu le foil nei tu la le aso man dia tele la banga benga malaba singa mo toi an nei tai pa soi fuia ia alo fa ku si ai nga yo nga au ke so mo ulo wala ku lo ngu ma ku ia so ya afakabali tatu watu nei tebele Taeao lungal pokalame kun poki pe ona yai sai ngolo watu le o te family de talo le tula smalua ta walunga tu masita tu tie mo le malo le tatu watu malo la tawa tai malo fu ngarue ata tu mafuta le sa Taeao le lofo mo le anga le yo tatu mtai si de langi ka pe mai le to faya fonga mo se man francisione po wino tatu pokalame si pa i stemi le so ai man wi la de yaso ya usman fa fonga tatu pokalame le mo oe Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Malu City. O kalame leimo o e ta alo whalawa. Bua whaateleina le numero tangatanga o i le nei atunu. O ta vale ma fale wa ngā uia ma whaala ngai nei tangata ngā ui. Sa lipitia mai fo i se tasi po Kalameri TV o le tele o nei tangata ngā ui. Lo i tu tonu o se whaala pa tonga mau tū. Pei lawa se company mau o loa tene. O se pōlenga tele le nei whaafita uri pe a tātou mawhawhau iai. Lona winga o te tau o na puipuia le leia tātou mea tō tino, tātou whale. Ua whai e fo i le nei mea ma awala e ola le eipisi nisi company o lo whausia alamo pui fale ma ta vale ia ai fai foi se tau tau nei masini ia ai te tau lava ona tātou pui o tātou fale ma ta vale ona tātou toi ma fa wele ai fa pe fea ona tātou pui le vaenga sili ona tau o lo tātou olanga o le vaenga leo le ola fale nganga o sa tani o le ngoi sili o lo sau o ia fa atama ia ma fa sanga tau mai ia i tātou yo tātou ma fa loto manganga ya papena fo il tino lo ia tu ina mai le fefe e fai mana o penga malosi o lo ia fa anga ina fo inisi tanga te fo ia mai ya tatou petala Yesu ua o sau ia lato maua le ola ia maua tidi ai lava pe fa pe fe ona pui o tatou nganga o lo tele ma fa ulai alamo pui o lo tu sia le tu spaia a fai tātou te sāwa vale mau yu stai i lea tua ia so uma. Pei ona pese tā vita. Ua fai oe mo malu. O le olo malosi ai le ua ita mai. O te nofo e whaavavau lava i lo fale whetā fai. O te whaatua tua i le paolo o au a paau. A o loka le whai toa le au so ona o le fefefe i ai utaia i le Fiafia o le ulua yaso. Na toe tu mai a Yesu. Na te tei ino o ulfale atu Yesu, ma fetala yatu, o te foa yatu le file mu ya te otou. Ma o tu ina atu le anganga pa ia ya te otou. Tātou te le malu le loko whai to o tātou fale. Ai tātou te malu i le te talo whai to o tātou loto ia Yesu e maua ai le file mu. Male malosi tātou te e ai le fili. Talia Yesu le na yaso e avea ma malo si anga o lo loto ma lo nganga. Manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tani foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman